polonga sayai talulu vai vai Yesu o tele toi pio po ai pita ile tua na eva sinu mai ole ala ilele o te olai ole alo po Yesu ni ua o sawai lea ua o pese ande Yesu pa petai ilo alo famai ilo utangata na salanai ai lene wa o iloa mama utingoa e matango fielo alo Te maua umai Le lalo langi umanei Ai tate whanoai Tune mawa ai I le unga ei ai Pe apai tate tu mau ki le o langa tu ai Uso sauia Ma ia Italia O le alofo le tua le newa faalia Namaliu Yesu bo e mau Ia tamaua le manui Oh Yesu papetai ilo alofa mai Ilo utangata salanai ai Lenewa o iloa, mama utinoa, e matango fielo alofa. Yesu papetai ilo alofa mai, ilo utangata na salanai ai. Lenewa o iloa, mama utinoa, e matango fielo alofa tunoa Talo falava o le tautua ma le waunanga le nei e si fonga le laumua o le aso
lua le nei o le aso lima o le masino novema lua fe luas fulmulefā ta alofa lava. E ano mai loa le tātou saluinga lotu o le tau nei, te ia le sunga i le whawhiangainga, Pastor Isaaco Schuster, mai le Kālesia Sāmoa Assembly of God i taua i Wellington e. Ia usi mai loa le whawhonga. Pei o pese atu i lau pele. O le pese i lau pele i lana tō vine. Lo wanga ngai, ia whamanu atu i a Iova. O mea umafoi o i tonu i a tea. Ia whamanu atu i lona suafa paia. O le a tātou talo. Le atua mamanae, le atua sirisiri ese. O le atua e tō tasi lava lawa fionga. O le paia lava leo Israelu mai le vavau e o i le whaavavau. O lawa fionga o le alefa o lawa fionga foi o le o meka. A wai le aiso wamatanga e le aiso ngataanga. E le masue sue ina e se tasi lo lava fina ngalo paia. Whamalo whaftai lo wanga le li ia Yesu Keriso. Le a foi ua mātou wala whai mai ma le mamalu o lau whanau. O au na mawharetua. O ta māma tina mātutua. O a inga o whanau foi li ia i le neia sa fau. O na lo wanga le leisa e tausi mai pui mai leo ia te mātou le po atoa. Na maua ai se malo longa file mo. Whawhitai tele le atua i lau whasoa. I le ola fōu ma le malo si fōu. I le ea fōu a mātou maua. Siri la mātou whawhitai o no le whaola tanga ua e ofo ina mai ailo so i fōpa ia. Whamore mole le ali ie. Le amataina tiu te mawhaiwa o le ne iaso. E peo na e si la fia. Au le mātou whanau no manu e ala i le mātou tapua inga pupu i le nei tae au. Whamanuia mai ma fisoa ni mai la o fio. La mātou o lenga lea le ia Yesu Keriso. Ia malia i lau whafonga upu alo nei ngutu. Amene. O le viinga o le atua tātou te vivi ai. Wa saunia. Ulo to ya o
Inga pai alo tātou atua, o te whaitawina i le nei tae au. Mai le tusi o le nei vai aso i seia e 5:12. O te whaitawina i le nei tae au le whai upo e tolu ma le whai upo e wha. E maua ai se wha malosi mo oe mo au mai tātou uma i le nei tae au. I le suafo Jesu Keriso. Whafonga. Wa ino sia matula fo ina o ia e tangata. O le tangata whano noa, wa maasani fo i matinga. Pei se iwalo e se mata ia te ia. Wa ino sia o ia, ma ua tātou le mana tua lava o ia. E moni, ua na tau ave o tātou tinga, mana tau ave o tātou whano noa. A ua tātou manatu o ia ua taia, o whasia e le atua, ma ua whatinga ina. O a fionga pa ia ua whetalai mai ai le atua mo i tātou le nei tae au. Ia whamanuina pea lona suafa mamalu, ma ia te ia pea o na vi inga e lea unoa. O le autu o le nei vai aso e sili ese le alofo a Jesu Keriso. Na tātou talanoa ina le vaenga mua, mai le foi upu mua, ma le foi upu e lua. Ese le tāua oe le tangata i le finangalo o le atua. Na iloa i lana wha mua. Au le nei tae au. Wa lewa o na sila fia e le atua po Jesu Keriso mea e tutupu ma mea o le a tutupu. Na te sila fia foi e anga sala le tangata. A o ia foi na te toe sa ilia le tangata. O le vaenga e lua ua talia Jesu ti ngā. O lona fina ngalo. Ia ola tangata uma i le fia. E le fina ngalo Jesu ina ia e ola polonga. E le fina ngalo o ia ina ia saisaitia oe i le pongi sa. Au lona fina ngalo ia e maua le fia ia so uma o loso i fua. Ua ia talia ai ti ngā. Tā lofa. O ai au le tangata ua manato mai ai le ali. A o le afo i se mea le leina o whaia mo ia. Ua na o anga sala mea o lo whaia. Ma whaati ngā i lona fina ngalo. Wa ngalo ia Jesu ti ngā ma whaingata. O no le siri ese o lona alofa. Ia te oe ma le tangata o whaatumutumunga o lona fina ngalo pa ia. Ia na ngā ruenga uma na whaia.
le manatu ai o ia o le tupu o le ali o li. O le perenise o le langi ma le lalolangi. Awa ia manao ina ia avatu le fia ia te oe. Au mai le fia ia te au. Ai tau ave ia o tātou tingā ma o tātou whanonoanga. Wa lea mana ia, tā lofa. E pei o se tangata i le tau aloaina. E pei o se tangata e ona le mamalu. E ona le ola o tātou wola i nei. Wa pei o ia o se tangata angasala. La le tustala o e peru. Wa wha maua lalo ane te isi i a ngelu o le langi. Le tangata wa manao e avatu wha le tonu. Avatu uma leanga e tua i fua i nai o ia. A olona fina ngalo. Ia tātou wola sauloto. Ma ia tātou wola fia. Na le manatu ai o ia i whaingata. Na le manatu ai o ia i tingā. E o atu i ate ia. Wa le manatu ai o ia i le tau walea. Wa tau walea i fua i o lona suafa mamalu. O lona fina ngalo. Le au whafongai. Tupu mai tamali ma whaila ungo tamama tina mātua mai malama lama le tātou ngangana. A o atu ti ngā o le o langa ma le whainga malanga. E tari tonu foi saso wā mai le a matanga o le nei tausanga se i o mai le nei taimi. Le se fulu ma le tasi masino o le nei tausanga ua toe o se taimi o na tātou tūwai atu lea. I le whai ungo le nei tausanga ma le whamana tuina o lono tsoi fua mai. Tele whaingata. Tele mai. Tele whala velave tupu whafuase. O nisi ua toe ina umai le whamoe ma le ola. Ai vi ia ma whaftaia le atua. I lana pule whasoi fua. Sa tau tō whawhama ma moi o tō whanga ma lo moe ngai i lo moe ai. Na ngalo mea uma. Ai sa ia ono sai. Sa ia tau ma whai e tausi ma pui ma leo. Le tū ngā o le pō. Lea wa tātou wala whai mai ai manui o le atua i le ola fōu. Ma le soifua manui ai lo tō soifua ma lo nei ola. Whawhetai le atua. Whawhetai le atua. Talia la ia o whaingatā. Fai mai e sui upo lana te talo i le mātai o i lua sifuru mane ono, tolu sifuru mane iwa. Fai mai wa fai titi atu o ia i luma o na whapau whao lea wa te talo. Wa whape atu lau ta mai a fai e mawhai. Ave ese le ne ipu i atia. Ai aua le fai alo roto. Ai fai lau fina ngalo. Whawhetai e so. Whawhetai ia vi ia lo suafa. E le aisa wanga sala. E le aisa wa mio le tonu. E le aisa ila, e le aisa pona, e le aisa umanu minumi. Awa e tali aina mato wanga sala i te tau aveina. Ia wha manuina pea lo suafa. Le amatanga o le ne yaso. Te i o i le whai wina o mātou tiute ma mātou ngā ruenga i le ne yaso. Ta māma tina mātua i maota malawa. Te tono o whare mai, te tono o whare pui o e whoi ua whātea i whanoa noanga. O lo soi fua lo tātou wari.
anga le lei mafsoasoani atu i le suafo Iesu Keriso lo tatou alii ma lo tatou faola le a tatou talo ua malie na ua le tautala i le fa'aleoina o lou finagalo i lenei taeao ae ona o le taimi i le alii e fa'amolemole atu i laofio fa'auau pea e lou lava agaga paia se galuega fa'atauva'a ma le lē mae'ae'a le alii e a le au'auna fa'atauva'a laofio o moli loto magaga i le faigofia la matou faigā malaga e fa'atai ua uma na e fa'asino mai le ala ma le auala matou te ui atu ai matou te o atu ai lou manuia pe a fai matou te talia oe mawhaia lo finangalo ia so uma o lo te toe o lo matou wola matou te taunu ai le taunu unga fia ia vi ia lo suafa whamanuia le siu fongo le lau mua le li pule manau whainga wenga ai maise le li ie mea whaleo tele leo lo matou atua whaftai lo matou tamai whamanuia le li ie ia au na umalawe so se whata whaitauranga mai e malama la matou ngana o whare tua foi ma whanau le li ie au whia ngai foi whanau ma o onga anga le atu i le taua o mawhauwhau i le au ino le poto ma le atamai ia maua so latou fia se tau i manuia e tusa ma la latou tau sinionga matou te talo fo i le ngalo i whaia onga mari pule le li ie mtamai tai pule lo matou atua la latou fo i ngā wenga whainga talo matou tamai whamanuia ia te i latou so se wharemai le li ie i so se atunu i so se ngangana i so se lan anga le lei pea la ua fio le ali anga le lei o le siri ese o lo walofa e maua ai le mapsanga martire mu i e ua tinga ina ma maftia i mai o le tino lo matou atua a siri le anganga lo matou matai matou te talo lo matou tamai le whiangai o lau whanau i tiu te mawhaiwo le ne yaso e pei o na masini a yaso le o langa au matou wola i se lalolangi le tu mau whamanuia le ali ie lo matou matai whamoremole ai ule ne yaso i se au mga ruenga so se company so se konkanoete so se pisinisi ngā ruenga whawai teimi ngā ruenga whare malo le atuai whamanuia i pule ma au whai ngā ruenga umai so se atunu i so se ngangana i so se lana la matou o lenga lea le ali ie whamoremole Iesu Keriso o nao lau fio e mawhaia le mana o lo toto paia o na wha ngalo a mātou a mio le tonu malava ma mātou ang sala ia tu mau ia te oe le atua le tamā le atua le alo ma le atua oe o le nganga paia o lava vi inga e whavavau lava amen. Ua whafonga le tunu i tātou sānunga roto le tau nei le teitai e le sunga le whawhingainga Pastor Isako Schuster mai le Kalesia Sāmoa Assembly of God i taua. Moli le ngang whawhtai whamanota pena le sunga le whawhingainga ia le tano le tunu i anga le leim whamarui atu manuti le ina le aso fuafuanga o le awhenga iai whawhtai lava. O le taimi le ua luas futasi minute ua te ai nei le fitu afa le fitu o le tātou porkalami o le ata o le tai au ia se whafonga mai le pese whalenganga sa unia e la pese ale sa vadi Keriso o le alofa o le tua. O le alofa, o le tua, e le mawha, matalaina, o le alofa,
tu maupea olo mamalu e whaavavaru lava ole alofa ole atua ele mafa matalaina ole alofa e tumamu ele liliu e whaavavaru e oi maunga mawarurunga e tawhei manu mawana no e lau tele pe ole masa olo alo faua sili sili lava o te iwi hilaua fio e matango fie lava nawa ia tu maupea olo mamanu e whaavavaru lava e whaavavaru lava e whaavavaru lava. O e sila fia e mawhai e au whainga luenga whale talawai o na whasausani ate o e malau ainga e tonga fitini ngase ngase lai te mani manu angai le tu ngā tele. Mō lau sila fia e anga wa umale au whainga luenga i le whale talawai i mata upataulu soifua maloloina ma o le tele fo i o taimi e le tau whaisa wa wanoa e mawhai lawana e talanoa i ai iso o se taimi e ta aua tele le sila fia e tina mai le 2.5 i le 1.5 tau sanga le mātutua e mai se lava tina mata maitai o lo o tele ina wa aile soifua maloloina ma le tau singa o ainga o whale talawai umalava e mawhai no lato whaatumuina pepa mo au fuala au tali ni fesile winga i au fuala au pe sosani inga se lai te pe o le tale fulu fa iti nga sosani foi ini manu anga laiti o nisi whale talawai lato te o fui natu tui pui pui e tau fia ilea a fia ili misela tale vivini fulu male koviti siaki mafuaile mawalungo le toto fuala au mo siama e a fia ile plada se itulo o vai e tulu yei mata mafuala au moni se o ngase o tina mata maitai asi ile upenga o fesota inga o le healthpoint.co.nz pe a fia iloa se whale talawai o la talatane.
Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. Talofa lava le tātou atinu pele Sāmoa le nitai au malei fo mai fo I whanunga le leivi e le lofa maleanga le leo le tua ia o le fo watu amtaria le tātou tau tua ia ma le tātou pukalami amata o le ata le tai au o le o tātou iai le aso lua le aso lima o le masina o novema o le tātou fo launga le lua afe lua se fulu ma le wha sua whamalu malo le tātou li wha o le Yesu Keriso talofa lava malo voi Lo tas o mertao. Ya, mil tayao, I tau fa malu mil tayao ya e se o fo te mil tatu tala tau I ona fa fonga le tino. Ya o swinga na yai ya le la vela ngona malu lu inisi o taivi. Ya. A malu no foi lu spo fa tai le lo fo le tu venta to fi loi. Moi. A ya me na tu po na fi. Yo. I le va fo ma le ses. Tina ya o la le la ma yai. Ya va to le te fa malo si ma ya. Na fi fi ya me voi na le mon me ole sauli si lunga ali si lalo. Ya ole ali le ne ali si lunga ya ta milo. O va ta foi fele le lunga. A fito ai le lunga. Ya pasa la voi le lunga sami. Ya mana ya le fata si lalo. Ya a me tupu ya la lunga funga ele. Yes. I was telling me ala na lu lalo ala ino ele ya me mo. Na tele mfa ya pialu. Ya malo na mele tulo va taile lo fole tu at ton volo ki melo TV. Ya mai mo mal tu si fon lo moya o tato sa vale le. Asoli mo november masina sutasi. Ele mi fo ya na tuli ne masina. Ele te no fomo to ma fo fa pesol.
Hato le vavi le o utau sanga so le aleva ai fa mitanga to stemi amo te fa tau mitanga to so tas. Hato lo lai titi so. Ha fu utau sanga so le alu ngai. Ia wa le yasi se le alu utau sanga. Ah. Al tato tunu tasi al matua tau fa se e. Bueno fa se e tu e. Lai no to ina le ya. Ya na mani o tala na ya tia e jangata. Ya na. O le tala mo fia ti ga fa no to lo feto ile alu le na we lo mo ya fa to lai titi. Ya na sa o le mo fa va pu fa pe yo la titi. Wali si me tau na tato mala mala ya. Rei ma si si to ya ruang ila lo le a. Le langa. Te to ina uma e o fa ya o to fu. E to ina vo yo ia. O to ina vo ya. Na vo ina to fu ya ve se. Ja, ele tala e vuole si to ina les. Ja, o masina le tene o que top. Ja. Ela tu fa lolo. Ole mo li Christmas to no fa lolo. Musica fa Christmas ila wo. Ta 10 minutos no fa lolo. Matal no ana fi malisia wo mana va. Fa mai ki do te roetas. Wa o nei le ma anniversary mo to lu. Oi, ja. Ja, ta ye de lo fo le tu lo. Mo pe le va lata mo maftanga mafana mo tina lain. Ia, mana ia. Ma so le mana ia te le so. Ja, o le tu ta u na. Sa le ia. Ja, na, fa mai e pa wa le me vo le lu to fa no no. Pa tu ai se to lu na o ke e se to lu. Ai pe te fa ai tu ai vo le lo u wa fa si mo ba lo lo. Vi te sina vo le lo u wa va se o me alo fa le li. Ai sa ma ia lo. So le talo fa si na uso li mon manatu. Io li stemmi tau te va vene matua to ina le titi altina. Io tau polpolero tam. Ja, ma lo se fu le so fo. Ja, o tato la lata fu vai tau Christmasi. O le wa mata su enga nei fa nau ia tapo ia le tunu su enga nei tamaiti alo tele mo to fa mo ia le tu su enga la fenga ia. Mana ia fa ma lo sina fa nau ni tau sanga su enga ia fa talo fa tu tato tunu ni tai au. Le o fa fo mai ma futa mai lunga le tau tu le fonga la mua. Le ngata le tasi ona te sima le tasi fa mo ia fa pe fo lunga tato penga fa ilangi fa talo fa tuai ia le ni tai au su sunga fa fengainga o na le tua fa launga le tala le tai tai ka le sia. Fatalofa ina yo tatu mutu tau sitono ainga ya mesi fo ainga lo fa fonga mai ai ni taimi le tai au ma lo talo awanga fo ia fa na uli ni tai au ya on inga ruenga stem fo isa uni fa na ya onga ma lo tapuai nai ma tu lo fa fonga mai tono mo tanga tama tu i so se vaenga lo langi fatalofa tu ni tai au po tono fo mo tanga ngase mana tu pe o to le tatu proclame ia mo le tau se fonga lo mo ile haso mo haso. O lunga la wana le fa fong mai to tele me se fo itono fa fa nga ruenga de amata fo nga ruenga le rita yao ya tatu amata fia tatu nga ruenga o ila volo nga lue mafuta mai tatu se fonga lo mua ya nana fa mna to pe ya tu fa tatu Facebook pe fa so atu ya mai moi fo ni ya so tatu proclame o na ya inga fo wa fe fo ni rita yao na wa fa fo se ile motia o ndo malanga malimo le oti maftanga motia ma fanatu proclame se fonga la mo tatu proclame la vai ore fia ma at ya ai la ngona fa pena ya inga ya ona ua to se fo inisi pele ya inga ya lele tua ya ma fa marlosi ai ole ua tatu to 2 minutos na talo le ole tu la evalu ala watu tatu fa fia nei ya ona solo le ya matato talo le tau. Te patu Sāmoa
te oe lo atunu e pele pea I le lotoe lava e tele le tamau a inga I le atunu o Amerika ai amana tu I le o langa sa o loto na mana tua leo a inga o aso sa uma po I ona sauni e mamani tele tapua inga oi Sāmoa e pe a pai e ngalo oi ngā ita e pipi I lo ulau lau whaiwa awe tangi ai le whatu le fia te patu Sāmoa ia te oe lo atunu e pele bea I le lotoe solo solo uma pau pau ngaya o Sāmoa ya so uma yo winga masani ole pengale ngale ai e tu mai pe yo uma e ui ina tele fia fia nga inu e se o te tali tonu e pe o so utofi ai le upu o sasa e posi sipo e sili lava le ai ngā moni awe tangi ai le whatu le fia te patu Sāmoa ia te oe lo atunu e pele pea I le lotoe tangi ai le whatu le fia te patu Sāmoa ia te oe lo atunu e pele pea I le lotoe Ia whatala whatu nei te mius me whafonga le tātou tana o le tau mōna nei tai au o whālia le ofisi o le wāi tau. O le soe e nei au oa e nei timu whasono hatu I le au auli. O le aso tai au ma le stofi e langi le lei le tau, aso whareile e ei le teimi e timu aina amata fo I le ona langi le lei le tau. Tau ulu timu ngai le sto nai. O le wawai ka piti, ia o le nuu leo malpura e timu le so, e langi le lei, manu tu whanui taranaki, ma Hawke's Bay. Fisu ia I winga le tau I tau po mai waiwa rapa. O le manu lua le eo lo iai se fulu anga I lunga se fulu tonu le ea mawhanifana, se fulu walu wha solo I lunga lua se fulu male lua. Au kilani le soe mtua langi le lei lava le tau. Mawai le motu I saute le aso nei, e langi le lei le tau ina vagagol wha pia Queenstown, e iei te munga, e pito I lunga le motu I saute, iei ia motu eka, Picton, Blenheim, ne le soni, e a whaasolo toi kala estete ti munga le so e ti munga fo Dunedin o le malu lua le eo lo whamawina le motu I saute o le vāle fitu anga I lunga le sifuru wha e a mawhanawhana sifuru fitu whaasolo I lunga sifuru iwa o leo te lenga o le atunu nei aso e ma tele ina langi le lei le motu I matu nei o a pia le whamai eina I timu lu sifuru valu fo le vela lufu lima le mawhanawhana o le angoto I fo le lai le so Wellington I le Iva minute te ele valu nane le fiafi e oso e la tai au, to tasi le minute le ono I le tai au a tai au. O le fua le malulu, masetone to ese le tasi so le malulu le masetone. E wha lo iai, ia paraumu, wha apahata I lua lo iai, porirua o lo iai wainui. O le ea mawhanwhana o lo le val sfutolu anga I lunga le sfulima. Tala o le tai mo le au wha ngote le nei aso,
Family official vai tau. Wellington sua le tai la fo le valu le tai o nei pe le tai le tolu le au li to sua le tai le iva na nei le po. Ona vavai le we I polilua pe le tai le te o leono le tai o nei sua le tai a fo le sfululua le au li ona to pe le tai le a fo le ono le fiafi. Tala na o le tau ma le tala o le tai mo le sile fie le tulu. A malo le anga le lei swing o le tupe ne u fa me le ofisa o tupe. Tasi tala ni usila maua o tupe Sāmoa. Tala lima fitu sene I le aso nei, tala lima fitu sene. O le tupe tonga, ya e tasi ma le tolu tasi le pa anga tonga. O le tala fiti le tala tolu tasi le so, tala tolu tasi sene. Tupe Australia valu iwa sene, tasi tala New Zealand, maula tupe Amerika, lima sifuru iwa sene. Ya mano faftai. O whamleanga o soifua o asa whanau tātou meri masani lava na asa whanau at samoacapitalradio.co.nz manuia tere lava o tau asa soifua le asa limo le masino Novema whamnia tere le atua ia te utou ia ma toi fua ini si tau sanga si tere ma toi wha popo ia mo pere malosi ia wala fo I whenga iai I whe au mga luenga whamnia tere lava le atua ia ai su ane lau tuspa ia len whaitau fu nafi tātou tusi I le tusia Paulo le Ekalesia I Efeso lona mata upo e lua, lona fai upo e wha, e o atu le fai upo e lima. A o le atua, wa iai le faula I o le alofa, ona o lona lava alofa tele na ia alofa mai iai ia I tātou. A o oti lava I tātou ia mio leanga. Wana whaaola mai ia I tātou whaatasi ma keriso, o le alofa tu noa, wa whaola inai tātou. Whaolai nai o tau. E wheso I lua, wha e pue whae o le lima, a o le atua, wa iai le whaulai o le alofa, o na olona lava alofa tele, na ia alofa mai iai ia I tātou, a o oti lava I tātou ia mio leanga, wana whaola mai ia I tātou whaatasi ma keriso, o le alofa tu noa, ua whaolai nai o tau. Manuia tere o tau aso I fua le pesen nei. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana nene wa e auli. Ata tofa afetai, ole atu alava ia via. E atu ai fa afetai lo alofa winga Fia nato, walenga tai, lo wasafana lende ua ulia mai.
mea tua I loa safana Va'au ngai na rou soi fua iana fea Toe whao popo ina mea ni si aso se te Lea lofa anga mo oe E le umayo a inga pele Lea tu ai whaafetai loa lofa winga e se Wa e foa I mai ai nei aso te Talafatu le tulu si mai el fa fonga le vai le talafa so pito lo langi me le tupu le so tau sanga mo vai le so limo novema o le sol tau sanga te siono o lima o leva tele ia le tangata nei swafa ya kai folks na tau mo fai e fa pase pomo I lalo I fo le fale ia po le fale le al palmene petania le lai o mai temine ia so limo novema I tau sanga uma e fa manatu ai na tangata ula le leimana na mesa fai ia e fa ye me fa pa pertani ma le usila o le swafa o tangata o kai folks ia le lavalai o foi la nane ia fa foi me fa pa ni tunu ia o le ai manatu o tangata fia tele me mu ai a fai nei fu le ola me ola ia ina amata tangata le solta usanga te siono o lima I le aso tonu le ina ui e tau mawhai e whaapari pari mene se whale o le pari mene I tonu o pele tania I le tausanga na tasi ono o lima o le sol tausanga e tasi iwa tasi lua na whitwhiri ai I a Woodrow Wilson e whaima pele stene lo na lua sfurvalu o le malo Amerika o le sol tausanga e tasi iwa fase fulu na whitwhiri ai Franklin Roosevelt e whaima Palestine o Amerika lona tolu o iana no fōinga. O ia le urua I Palestine ua tolu ni ana no fōinga. Ia Martin Neila ia ile utoi tolu no fōinga le Palestine Amerika la ua lua tai whātau sanga ia masui. Ngai whātau sanga mo mua whaial pālota amanuia e te pale mai le whātau sanga umano e le mwhaitoi tau wā. E peila o tangata na ia o Roosevelt. Franklin Roosevelt o ia le urua I mana al pauwena al Palestine tolu an nofo inga I tofi Palestine al malo tele o Amerika. O le soltu sanga lua afe mo le ono ia o le sa ave an Palestine o Iraq o Saddam Hussein na whaasala ina I le oti I le aso le nei. O le soltu sanga lua afe mo le fitu o le tuainga mobile o le Android ia na whaailoa e le auaunanga le Google I le aso tonu lava le nei e le tausanga e lua afe ma le fitu. Le aso whamanatu nei e manatua ia Sakaria ma Elisabeta o mātua I o Ioane le Papatiso e le tato ilo o maritala o le ustaulanga Sakaria e le teletonu ina usau le whiau mai le angelu o le a whanau Elisabeta ia o na ngungua I lolto ina se yo o lave le aso whanau o Ioane ia ai pe manatua I le sosi urunga I mātua leo Sakaria ma Elisabeta ia I tala o whaamaumau o langi ma le au keu seno. Ia ma le aso nei ta ua o le Kai Fox, whapapai me whapapa le whailata o te wa ia le pōna nei tele I o tupe aluai. Tatou tala nā tu e maua le whapoponga le tai masani whaftai lava. Malo whaftau le o te ono minuta na tale o le valu tale valu na whaafonga nei tatou tala mai Sāmoa ma tala whau o le sifonga la mua I Wellington. Ia, malo lava le maftamani nei taimo le tai au o le nā sau tatou tala ia no fo inga Presidente Amerika.
Ole ofisili la, wa lewa o tasi, o fa tasi ona pale ia Donald Trump. A malola Donald Trump le palota le tai au. E fia la ana no fo inga. No inga lua ai. Lua ia no fo inga. No inga tasi ala no le la tuli fa lua ia no fo inga. Ia, no inga tu langa nei e. Ia, ole to ina na le tau va ma le tina vo leo. Kamala Harris. Ia, ma luia tele to palota Amerika. Moi. Ia, ole pawa ma le malusi anga nei au tau. Ia. O tatuaini tangata ia whawhia mai palimia, whawhia mai minsta, tu i 11 no, o me, o vaenga uma, ta ua, so se whapotonga, ia ale o palimia, ia o le minsta, al sili, whawhia na o tangata lai lunga iu. Mafo mai o le pawara i lima o tangata palota. Ai ale o tangata palota e palota. Ia na tula i mele o ni taita i sawa, ma le alofa i tangata. Inisi no. O tangata e palota, lau te whiwhiri alta ita i fua ia na ilana te ita inga ma na tū la fono, ma me umala folo mai. Ia o ngā mo palota ni usila. O awha pe siasa e palota, ia wale si palota le soe. Tau tu e whai tato palota. A pena hui oto i Amerika. Ia, manuia le, ngā palota tai au Amerika. Tele tato pa ngai mafuta mai Amerika. O palota Amerika, e whasa sanga umoi mepo e ata laulangi. Ia. So se tunu na langi a fai palota ni usila ia pe na o taunu unga o palota po le result e fasal lau ia o tunu ula e mai se America ia o le tulanga na ia le voila mata umai tanga Sāmoa tanga ni usila America Australia tai ia na ia malo le ua natu na ua mafuta mai foto te ringa luenga i lunga wana nisi ioi ia o le fam natu ma sani la tu na sa ngali mu o le pona nei le fai me fa pa Ioi. Ia, tautua nā mā oe ia, na i tangata mātutua, ia o saonga le mū, ma le lei foi leo, le awane i mū se mea. Ioi. Foi ni ia whaina sta avale, te uwha apahe tofta fo le awala, se u, Nā tonu awa e maua mai tu, e saolo ta avale nafi. Uli liu mai i le awala le i le sipitu atu leo tātou. Ala e whai mea wha le si awali i au ta fo le awala. Ia usawa fa pe talo sia awane i fiti mai ni me volele i tavale. Ia o ta fia tu ala ia volele va pe sile lo walu. Sile lo walu te wa. Tau sit file mu. Ia tau sit file mu te o fa ia tu volele i se file mu. Ia ai mai ia fo ile lunga ma. Ia wa fo yo tata uma fo yo waso la o volele o fa le ton. Wa ele se Ele se vai inga le lei ia le feo inga o tāwale atu li momo entamati la stangata matua ai tia i tāwale ile awana ele le lei vai inga nai nunga soiso milo mai so sto ina la le suru atu ila lola ila tu te la ia tai fata usanga vai me fa papa o be si le lo walu te wa na we pule o lo loto le lo loto o fa pe tarsi uni ia fa inen tāwale fa papa nga me ala uli ia fa papa ia tafa ele si sto ina na wala na fusu ile so sala te matamata tu ile alu vo ile tam tam mo lenga val ya la lo te matamata do ya u lotu fo na ile le ia wa so pa wol menga misi ile wa usale alu le tam angvali tam tau pa wol menga ile wa le lu fa pe tu sa tau na tasi do ya lu fa pe tu ne le fa tau ia le sto ino Sakaria speta te tudung fa ke usiano e ia fo inta utua na lei ale mata ina fo melia ile time yaletas wa matua Elisabetta na fa na tama o Joan ile faisi a ingo Maria ai fa na una pepe o Yesu ile ya se me fengta ile tu ava pe fo me fengta o ye ni taia talo le di famo mo le tu so senya tu fo su nga le fa na ule amata ile so NCA yo ma wi te le tu su nga tabaiti ya na ma no va tai ya fa talo va tu ta tu pa anga ma futa mai le fa talo fa mai na nei tai au ya pa li sila ma no se fua fa tai fo ile sunga lana tauti ma lo lava le ma futa mai talo fa sunga Solomona Tyrell e fa tu e Teresa ene ma lo fa tai fish ma lo lava saulu fa ea talo fa tu fa vale le fu semi ma lo fa tai ma futa mai Alan Solomona e le sunga loto mua valo ia le ma futa mai na il pitore ia fea farani i Geneva ya ma lo fa tai le ma futa mai ya manu fo ni yaso
Talo fat fo il sunga Tom Lefua Tom Lefua ia sunga Ante Liva fa fo ina Tanielu foanga ta vita Lucy Artipi pe fo Abdullah Philistine Sataraka malo ia isa tio tonufi macho fa live lo palota ia sa lo palota tio ia alo mano ia fa pe fo ia ma fo Eric ia Wilma ai ono atoa ia Robert Peterson ia mai fala Toreka Tanu ia sunga Senava fa longo mai lungo app ma Senava ia le wana sa mai ia ata Yohane Augusto Tele ia malisunga edia la luta ia le utale valu ia le la tatu pesele ia te pena mai lola mal tatu tala mai Sāmoa. Whātanga whātu il nei whai waenga o talafau o le si whonga o le lau mua. O le tala mua, ua lapata ia le malo New Zealand ina ia sao ni uni mo se si o manga e le mautonu i le tūtau whātau inga e tusalava po ai manu malo mai i le whainga pālota le United States o Amerika i le aso antae ao. Whailo mai e le awata mai i mata upu tau whātau inga o whainga whaavaia sui tau wā au tū ia Donald Trump whape ai ma Kamala Harris i le fia puia leo le tamau a inga o Amerika e ono te le se a whaina ai o tunu uma malo e pei o New Zealand ia e whaalango malo silo lātou wati na e ma le tamau a inga i mea tau whaatau inga ma isi e tunu o le o umona whailo mai e Donald Trump o le awhaia se tiute po se la fonga e luas 4% mo o loa uma mai e tunu i whafo e whaulu whale atu i Amerika pe a whai e to e tūla i mai o ia i le tofi peres tene o le tunu. Ai o Kamala Harris le o loa venei ma sui o le whainga malo a Amerika o loa whaia ni tiute mani la fonga mo nisi vaenga o loa mai whafo o loa awina atu i le tonu o le a tunu. I se tanonga al whaatonu o le whono lau whai pis nisi whaalama o malo New Zealand o le liengo e a Stephen Chekaupi ma le wireless whaatau lau New Zealand na i e taua i whapea o le fuafuanga o le la fonga ma le tiute mo o loa mai whafo e pei ona mana o ai Donald Trump o se tūlanga e whaapopole i nai. Awa a whai o le a awhiai o loa uma mai New Zealand o loa whaatau atu i maketi o Amerika e mauti noa lava o le a onga ma te le whaawhita auli e o iai. O le teimi nei e tele o loa SS New Zealand o loa whaatau atu i maketi o le United States. O le taua whai o ia o loa i le teimi le nei e o atu i le valu piliona tā lai le tau sanga. E tali tutusa ma le tau o loa whaatau atu i Australia. Ai ma walalo pe a whatusa i le tupe o loa maua mai e New Zealand ia na o loa whaatau atu i le tunu o Saina. Ta ua fo i le li whaatonu ia Stephen Jacobi o le tele o loa New Zealand mo maketi o Amerika e le o iai se tiute i le taimi nei. Ai o isi o loa tongi ai ia se tiute ma o na tuunga. Pei taina i e whaalia a whai e whaaupopo le luas 4% pei o na whaatu lai mai nei i le tiute o loa e pei o le waina whapefo i le ia ato ai ma ano manufasi o na mautino lea o le amatua te le lava se a whaina o le tamau a inga o New Zealand taluai ona o ano manufasi o le o loa o pito i te le lea a New Zealand nei o lo whaatau inatu i maketi o le United States o Amerika. O le so le o amatai nai suenga o le NCEA ia whanau a onga i te tonu o New Zealand. O mata upu ua tau mua i ai ia suenga o le neitu spasi e awhi ai le matematika whapea le siva atoa malingangana tonga. Whailo mai e le ofisa e pulea ma whaafoi na suenga ma tu spasi ma whailonga SS a New Zealand le NZQA
e se lau luas fultasi la fa ingo su enga SS o le a fa solo i tu SS New Zealand i le tonu o le fa vai aso o luma na inai mai tu sa ma le se lau fast food mal fa afe lima se lau la fa ingo tawo o teina onga e a fia ai na amata ile songa fua i le fa amsinonga fa itu maloi au ki lani le fa amsinonga o le li fa au le Destiny Church o Brian Tamaki le o whengai mamolianga i le solia o sā matapu o le wha mai COVID se fulumaliva i le masina o Okitopa wha pe ai Novema o le tausanga e lua awhe luas fultasi o loo molia wha atasi le li whai au marona whai tua e a hana Tamaki ai wha pe fo imanisi tangata se to lua o le nei lotu e mafua mai i ni solo te te sa awai i le mai taimi o loo tūlanga tolu ai i a sā ma pui ngā o le COVID se fuluma le iwa. E le ngata i lea, ai o loo molia fo i Brian Tamaki malona to lua wha pēr i a isi ta mai tai e ngō i a Jennifer Marshall i lo lato fua ina lea ma whaatu langa o se whaata singa o tangata e to tele i le taimi o tapu masa o le wha mai. O solo te te pe ono moli ai la tau nei sa whaia i le taimi o lo tapula ai i le nā o le to o se fulu la whaia ni tangata ma whaia na awai i se whaai poiponga e whaia i whafo wha pēr se whale lo singa o se maliu ia ma o ni whaata singa e to tele atu tangata sa mo mia o na iai sa wha sa ina i lea vai taimi o le vevela o le wha mai. Pei ta iwa ma fuona mo lia le li whai au o Brian Tamaki mai la tau umanei ona e whapea to tele atu tangata na awai i nisi o whaatasinga na o la tau whaatu langaina. O lo huafuaina le neima ta upu o le a whaanga solo le whaamisnonga i le vai aso a tole nei i le whaamisnonga whaitu malo i au kilani. O lo tau fia le whai loa ina mai o le ingoa o se li e tōtus fultolu tau sanga le matua le ana tu lai le whaamisnonga whaitu malo i Waitakere i au kilani i na ua molia i le maliwai o se tamai tai i le pō le sāna te anei. Na tupu le whalewe lawe le te o fultasi le pō i se whale le awalengo o le Brandon Street. Whailo mai leo o le tamai tai ua maliu na wha manuolia i se anga ese na awinane o ia i le whale mai na maliwai lawa i se teimi muli ane. O steimi o le masina nei o le a one ai ma tu la i tangata ua molia nei le whalewe lawe i le whaamisinonga maulunga i au ki lani. E whātesi mo le iwa le malosi o le mafui e le na lului nai le itu i sa sae o le ai o Picton mai sa langona lenga lulu i le lau mua i Wellingtone pe tu sa le tu lai whai le fiafi o le asonga fuan nafi. Whailo mai le ofisa su enga tau mafui e le Chionet e whapea na o ngā te tonu le nei mafui e tu sa o le 15 kilomita i sa sae o Picton. E siri atu le 10 whaafe la wha ingo tangata na o lātou whaalongoina lenga lulu o le nei mafui i le tele o vaenga Wellingtone whapea le talawhātai sifo mai le lau mua e anga i atu i New Plymouth ai whapea nai fōi o na whaalongoina i nuu ma ai i le tumutumu o le motu i saute. E tele atu le taimi anu o tangata o New Zealand i aso ta itasi e whaasolo ai ta maa i lima i telefoni o whesa o ta inga tele wa wawe i lunga o le social media na i lo le taimi e ai pe whai ai ni wha malo si tino. O le nei tūlanga o manino mai se suenga na whaia tarua i nei e le University of Canterbury le na whesiri ai le tūsa o le whaase lau tangata e i le walu ma le whaase fulwhadeu sanga le soifua e winga i lo lātou whaonga ina o le Facebook whapea ma le Instagram. O lātou sa whesiringia e tusa ma le lua ma le āwhai tū lai le aso ia le fua evelesi o le umi lātou te whaonga ina ia vaenga le Facebook whapea le Instagram. Whailo mai e stasi o whaia onga le universite sa whaafoina ia le nei sa ililinga. O le lua ma le āwhai tū lai whaalu il tangata tu tasi i le social media i le aso a tonu e le o se taimi umi na wā. Peita ai, a tuu whaatasi o na maua ai lea o la whainga e tolu sa furufitu aso ia pe o le siri atu i le masina a toa
e anua i o ia tangata i le social media i le tau sanga atoa. Ta ua fo i mo tupulanga talavou New Zealand e mauti no lava e mawanu ngatu la fa inga o la tu taimi o lo anua i le social media e i se vai meo le fitu ma le valu i tu lai la so tasi. E telefo inisi di poti na ta uai e iai tangata e silia tu lava i le ta i se fulu i tu lai la so la tu te whaaru i wheso ta inga telewa vave nei i lunga o awala wha te kono losi. Wha lia mai lai wha pea o le i tu ainga o whainga e tele ia le mau wha le tonu e mahua mai ai ma o telefo i isi su e suenga ua mauti no ai o le so ona wha o ngaina e tangata o le social media e mawai i le popole malele mau tonu po le depression ia atua fo i manisi wha le tonu wha le mawhau. I le toi aso le nei au lumana i aile pālota a le United States ua lipotia mai i le state o Philadelphia le matua le fia o le totelo tangata Puerto Rico e no nofo ai i le state o Amerika ona oni la fonga na whaia le vai aso na tenei e se tangata whai mea malie i le taimi o se whaata singa mo Donald Trump le asa i ta awai i whapea o te motu o Puerto Rico o se whaata funa po o se lapisi. Ua avea lea ma mea ua furi ai tangata o Puerto Rico i le neise tete o Amerika e una ia ma whautua ina o lātou tangata ina ia o e whai a lātou pālota. E manatu da autu stala e ono te lea se a whai na ai o Donald Trump i le nei tulanga ona o le stetel nei o Pennsylvania o stasi lea o se tete fitu ia e ta ua o swing states e ona e fesusui ai ia pāti la tau te langalango i nei taimi o whainga pālota a Amerika. Ai o Pennsylvania e no nofo ai le tusa o le awha miliona o tangata e tu punga mai le tunu ule nei o Puerto Rico. O nei e tu motu e pe ona sila fia o se territorial United States ai le o se tete po se state. Pe tai o tangata o Puerto Rico uma e no nofo i le tonu o Amerika e citizeni o Amerika e mai anga wao na pālota i ala tau whainga pālota. Te leni solo te ua whai ai i le tonu Pennsylvania e tangata Puerto Rico e wha lia ai la tau le fia i wha upunga e pei ona whai e le i whai mea malie e ngoa i a Tony Hinchcliffe i le taimi o se wha te singa tele a Donald Trump e wha tau sina ai le au pālota. E ta ila i le taimi nei u wha lia mai a Donald Trump o ia e na te le sila fia po ai i le li whai mea malie le nei o Tony Hinchcliffe. Ai a o tali ai il taunu unga o le whainga pālota Amerika ai mautin noa o lo o mata i tuina ma le totoa ia le tūlanga o le ai e territory o le United States i le taunu o le Pasifika ia e au fiai Amerika Sāmoa o le Northern Marianas whapea ma Guam ai le ngata i lea o isi e tunu uma o le vasa Pasifika. O lo tumo peo na va la lata i sui tau va au tu ia Kamala Harris ma le parti le Democrats ma Donald Trump mo le parti le Republicans e mai mawhai ona whapea e le o manino mai pe o le a le tūlanga iai pe whaawau na lanu moana ia le whale pae ia Kamala Harris ia pe o le atoe foi i le lanu mumu ia Donald Trump. Ai mole tu langi a tole Pasifika lava ia e pei o mata upo a fiai suinga o le tau a toa mole tu tau i le puipuinga o le saunga le mu e pei o mata upo au tu lava ia e whaataua ina i le wawhenga iai ma le United States o Amerika po o i lava lana whainga malo e tula i mai i le taimi ma le taimi. E to tolu le au vaa le mate tea ale malo saina na to e fo i manui i fo il fonga ele le songa fua na nafi ina ua uma le ono masina sa no no fo ai lunga le no fuanga o saina mo suenga i le mani munimo le e fa ingoina o le Chiang Kong o la tau nei o le au vaa o le mate tea ale malo saina ingo o le Shenhu 18 le ana tu lau ele ifo i le toafa i le tu malo o Mongolia ana nafi. Ta ua i se lipoti mai le vaenga whaasera lau o Seina le Sinwa
Ono o malolo si ma malolo ina uma ia i lātou nei e totolu mai sa manuia lo lātou malangai mo leono masina i le vani mo nimo. I tā alonga, ua manu malo le li New Zealand o Hayden Wild i le siampini o le tā alonga wha alawao malo le triathlon, le Super Tri-Series mo le tausanga le nei lua awhi lua fulfa e ui ina mua i le li peltania o Alex i le tu unga whai una whaia i le tunu o Saudi Arabia i le asunga fua. Peitai na lava ia le tūlanga lua le li nei o Wild e wha mauni ai le manu malo o le na au le Crown Racing i le vaenga o au na tau ai i le nei tausanga ai ave ai o ia ma si ampini au au o le lua awhi luas fuluma le wha i le nei fo i whaanga tama. O le so o le aso tele le nei o tu unga solofonua i le tulangi saute o le kelope mo le ipua me le pone le Melbourne Cup i lona se lauona se fulma le wha i le nei o tausanga taluona a mata mai. Whailo mai o le tele o mate matenga e pei e fudisia i solofonua mai e tunu i matu o le kelope o lo tau mai e le tau o na mua. E se fuluono la whai o manu o lo tau fetuli le atu unga o solofonua ia mai e tunu i matu e awhi ai le atu Europa, a Amerika, whaapea mai Japani ma whalani. Peitai, e tolu solofonua a New Zealand o lo awhi ai Manuel Lewis fulfa ia o le a tau fetuli ai i le ipua melepone i le fiafia nā nei o le tu lai lima e a matei nai i le tu ungatele i le malai tu i Flemington i le ai o melepone. O le whai ungal nā o le nei vaenga o telefau. Toi whaatala whātu le isi fo ili nei wha o popongo tala fau I melo te tupu isi o tātou tano I Sāmoa. Au lei toi te liu ia tano e whawholo o ngā lulua e ai sui te itasi o ampaso Sāmoa ia tano SSE, lea na whaatasi mai e de whontanga te itae malo le tau pulenga whātu a mai atu ia o ki topa. No lātu wā whea ele moto lea o le malo ma le masiofo, le fionga tui maleli whano vale toa soa lau vi le lua, e wheilua ai se I momodi I eile lātou whaaftai tele, I le lava tā pena matala mātango fio le fontanga sa whianga I ai Sāmoa, e ala I lana tali ngā malo, wa whao so fia ele mita I ai lātou, e whaalawi lo pesa Sāmoa I tūlanga mātunu o lo o ngā lurue ai. Ai ua avea fo o Sāva noa, e moli ane ai alo whaanga mo onga mai le fionga leo ma malu le malo malana masiofo, e whaaloto tele ma whaala I awai I le lātou tiute o loo ngā lurua mo Sāmoa I atunu o I whafo. O lai kumasino Sāmoa I Canberra I Australia le whaletua I a Hinari Betana o le konsula o Sāmoa lo whaamautui Sini Australia tua o pepe manua Dr. Cam Wendt o le ampaso Sāmoa Peleseuma Francella Strickland o le ampaso Sāmoa I Seina Lua manwai Alberta Marina, le ampaso Sāmoa Japani, falava aupe Rina Janjulin, sila tua laulelei, o le ampaso Sāmoa lo unga lue te tondo le fisa o malo o Fatasi, e Geneva ma Switzerlandi, to le afoa nela Pepe Levi, o le komisino Sāmoa Fiti, ali o ainga feturi Elisara, ma le konsulo Sāmoa Amerika Sāmoa, le sunga fata Brian Kayo. O le ua tali mai le fionga le minister mtanga renga o tina matama itai, a tina unu manga fiso tai, o e fo o le minister bloketi o le miliona ta la, I le mata opu le sa fisiringi ai pele au tu stala, e whatatau I le bloketi e le tu malo whaasale le anga numere lua, ma le tu malo le pā, whailo e le fionga le minister, e le I hawhea lava e se fontanga le ka peneta I mata opu e lua. O se whaenga o le whaai unga ale lo I siri ana su e su enga e whaate tau I mta opu ai tu malo nei. O a fiai se whaenga e te tawai o na whaia se whaasalanga e le tu malo whaasala le anga numere lua
Ono le tūlanga le manino ma le ato o le reporti na tu ina mai e fua ita ia lau le whaonga ino le miliona tā la mua. Pei tai na sau no le whionga mulipola. E le iai se te mea manatu ai le kāpenete tala noi mata opo whaaloto I whale, sa ave le wha mua I le tāpenanga le tari ngā malo le whato a maea, mai o lea ua tari mai le tua ua manuia, ma tau le leia ai lo tātou wa tano. Peita ina fautu ina foi I le reporti a le loia sili, le wha matu u leo le iwa se futma le lima afeta la o le vaenga o se leni, o le wha awa wina o le bloketi o le miliona tala e ala I le lisi, ale tu malo le pa. I le awa yatu o le alo tamaita I o le tunu o ia hilani per kurupo, I le tau vanga tau salau li universa, o se tasi le nei o vaenga wha alawi loa tele o lo tātou atunu, pei foi o na avei o ia ma ave fua Sāmoa, e le ulu wa I teimi na ulu fale ai lo tātou sui o ia foi lea, e le tau vanga tau salau le kelope, ma whaamanu iei nei se tūlanga maa walunga no o iei lana tau mawhainga. Wa malanga le au lango ale te maita ea helani per kurupo, e whaalo to tele ma fesoa swani vahenga mo o mia, e lona awai atuai mo se teimi mo fo I o Sāmoa, I le tau vanga tau sala universa. Ta penpenanga tatu tau sala ia, tatu ileli, e talo fo ia sio tatu atunu, tatu ana I talo sanga ia le tam whainga sia fo ia lo sio tatu atunu. Ia mo le whaala whailoa atilina, po le wha promotino sio tatu atunu I le laulangi e owa ma le se fulu mo tupu miliona ia followers o le tawanga nei se lau tau se fulu ia sui tau va le tawanga fitus fulu tolu nei o le Miss Universe ia o le mafau ma le malo se fai fo ia le tūlanga le te talo to sio tatu atunu ina ia mantua ia le tamaita I o heilani ia o tō talosanga. Ia ma wa aile app ale Miss Universe. E tātou tō ia lunga download ia o na whaatino leo tātou pālota. O sui mai Filipaina ma Vietnam, e masani I tāpenanga o tauwanga te tele whapenei, wa malanga e fesoa swani I tāpenanga, ale tamaita ia heilani per grupo, wa vifo I le talosanga le presidente, o le whaala paputongo tāpenanga le tau sala, le sunga le Surgery Prant, I le mo o mio o fesoa swani tau se leni, o lo I ele mo e mitinga ma whaanau naunga o le komiti, a whai lava e au sia le se furu pito I lunga, o se whaaoso le leilea ma se whaalawi loa tele lea, mo Sāmoa I le larulangi. O le aso se fulu maleo no le maasina le nei, e whaatau nuwai le tau whanga. O le whailoa inga lau tu stala malteita I o le tua ngai, le whionga tu la epa lupe soli ai Dr. Sailele Maliele anga oi. E te tau lava o nao fia ei alo ma whanau I lato e wha te tau iei le tu la fono le sitiseni Samoa New Zealand. I le mawalo fina wina e nisi o tamali o le atunu, le ua mai alo na whaitau nga whaalua I te tono le panemene New Zealand. I le wha maamlamanga le tamaita I lo I o le komiti o le maua Samoa, le fionga lua manvau Katerina Sapolu. Sa iai se toe te unga I le whainga whaavae o lo whaavae eia le pili. Ma whaapea atu. E le o sa I lia e le pili le nei sa tu ina atu I whaitonga mua. E le o sa I lia nisi a ia tatau po o nisi claims I le citizenship. O lona winga. O inate uata vavae mai ai descendants mai le whai unga le Privy Council. O le whai unga le Privy Council o I lātou e whananau mai le awhe iwa se lau lua wha I le awhe iwa se lau wha iwa. O I lātou nei o British subjects o natural British subjects ma I lātou la ne o sitiseni. O le awa noa sa tatou fina wina ai pe mo I lātou na tutupu mai. E maafua mai le tu la fono a New Zealand citizeni I le awhe iwa se lau fitu.
Ele ia sala ele li poti. Yes ni mafua anga fa le tula fono. Na pau lea o loo fai mai. Na mafuli ele komiti. Ele talia ia descendants nei po tangata nei tutupu mai na whana nau I tuatuo la Sāmoa Januari. Le a feiva se lau whaiva. Ai le o au mai ni au ilinga. Ele o au ili mai mafoanga. E na paule na o le whainga whaavae lea ua tueteu te anau. E whapea mai ai. E le o sa ilia ele pili. Nisi ai a fou. Lona winga. O a ia lava ua tuina mai I lalo le whai unga le Privy Council. O I lātou na whana nau mai. Lea whaiva se lau lua whai. Lea whaiva se lau whaiva. Ia o te taritonu. Lava iai ile whaupunga lea ua whai ele li poti. O le anganga o le pili lea sa whaatuina o le pili a te anau. Ina ia tuutonu lava ia lea ia I lātou na afia. Na afia lava I le tulafono. Lea whaiva se lau walulua. Lona winga o I lātou ia na soifua mai. I aso ia lea whaiva se lau lua whai. Lea whaiva se lau whai. Ai le o afia ai o lātou walo ma whanau. Na whananau mai tuatu. O le a whaiva se lau whaiva. Pei tai e manatu le fionga atu I la epa. O lātou na whanau. Ma whanau. Ma so se mtau pua lo te ai ma tau pua penei. E a fiai I a matua. E a fiai foi ma whanau. O le tātou tunu foi e iaila nā ngai whanua. E tausi e matua whanau o au. O matua whanau. Mai o a I a New Zealand. A o lo ntango fia lato. Tu la fono metau fe malanga I masitsen. E o fatasia matua whanau. O le mela na leo tele o maua le kopi. E lo tonu ai. E le tulanga leo ue ai tatou. Au tali ai te unga whai o le tula whono. Wa mai a whaalawi lo fo I le whinangalo le te whono o le maua Sāmoa. Le fionga anai atha anai. E pei o na whaatalanoi nai I lungo le Pacific Media New Zealand. A whai wahanga I New Zealand e whaasa o le lato whai unga se sa whaia. E te tau o na ato atoa o na whaataunu wina. Ai le whaafolinga o se pusa mea lo folgirisi masi e tu I na mai tari ai le tālo sanga. Ai ele o iai se mea o I te tonu. O tala fawia mai Sāmoa manuia ni yaso whaasoi foia. So whafonga le tula iwa I le tau nei, tātou telefon, tala mai Sāmoa, le whapong mōmone nā, ia, mai le whiong, ia la wano ati lawa, ia, mai se tātou tala mai Sāmoa, sunga ia tā se salam sam, luas fulfitu minute, te ai nei le tula valu, ia, toi whatalo whatu tātou tinu, mālola wale whapong mai. Rui e whia ngā ruenga matalo nei aso, ia mas foi o le whaafonga mai nei tātou mātua I tono ainga, mālola foi le spole au ngā lue, nei atunu ue, ia po le suinga leo langa na mai le po e mālolo, ia pangale, ia ila toi whenga luenga le po. Ia mo. E iswat whenga luenga luas fulfai tu lai o lai masini. E manava mai le sifi, e ruatu le sifi. Ia lava le mālolonga e maua le mālo se, wal whati nonga ngā luenga. Sa olele. E ileo si me whengo fia, me lo le whenga luenga po. Ia sau le fale. E le masani le tino, o le tino a ieu masani o le po e moe, ia pangale, e sau le au. Isi tangata e fiu e wha moe mata. Sa olele. E we tau elmo ini ai la wala leile moe, ia woful te mi alu whenga luenga. Ia. Te le io le a whai no le nātūlanga, ia lava lau mālolonga le aso. Ia, ia, tātou fui no whare au pa o, mai mafufu una le lele moe nei tanga tini whai ngana po. Ule le tate whaalonga tu ai tono po tu leila ta moe. E fu le pa o me turum po, whape, tiofu, ngare mana o telo atu fu e furu ipu. Peo tātou Sāmoa, o tātou whaia o mauinga o mea uma. E wa pere la tau mawha e pa o mai mei tua. E le fufa winga e tātou Sāmoa, ai u tangata lei tua le mkuka. Ai le ai paua o sasin furu ipu, o lai tau furu ipu. E anang o tātou mimi loa o mea o wha alele le e vo le o. E tainane a whata inga le o tu ngata punit whai toa lea e pa o leo tele. E le o wha pere tangata I pifi whali.
Ai le ros fali upa wo maula u to ya. Pe o tatou fai o mawinga me o mane o le. Se so le. Ia o me e sao. Ia me se ele sao. Ia me foi ia pila al me ia vai u tatou lo me le ia se ainga sa mo le me le. Te fa longo tu lo pa o mai putua. Apea. Sole. O le la longa so ta fia ai. Ia no fo. O le ale mano. Ma tene ni tanga tala nga se. Walu le aso fai le kuka. Ia. Ai ava pena no fo le stanga tum talo lo lan telefoni mata TV. Ia o lana le lava o sasi la tu ngori pupa olo. Ia. Al tanga tala le usau tau ma fonu fo lo fa winga. Ile se sasi. Ole. Le uta o tu ai luma ile mele o le fa tu. O ele se mi lo pure. Ia me vole la uta po ia la pelo no sai. Ciao. Ya ma lo la foi le nga sese ya manuia foi nga luenga o ni se mana va le sfulua o le tasi o le lua. Ia. Ia no mai lo le tele te me le aso ta fa wai wale manel ta wief. Mo ele lei. E tau mau ele vai ngare na me fionga la wanu i fa wai no telefoni. Ia. O ni si taimi ta te mafau fau fa pe la ta pe la te Facebook. O si taimi te fa pe. Ia ta pe nei o le fa ngo fief so ta inga mai lo foi mele tupu la langi mal si o manga le te te. Ia. Wa e ile fa te ingol pot putonga postal no anga fai. Fa pe to lima tato. Ia. Le la utatu tal no nei la fa te inga la le chokom len tal malo za mo. O le na mau o matanga te lungo le Facebook ili poti o le choko. Ia. Ai il tanga te to ta se le san Facebook. E matua I le no ai le tanga ta le mele tal no to fa le pa pe to lima tanga. Ia. O te nga mela na telefio o ye. O le ma mala mai me tal no tanga te o le fa so ma le yo Sāmoa. Ia. Ai te nga malo. Ya lo te no fo to le lo an mele tu. Ia te mna vole le ia te so tai foi tai o tai lo mela tu puisi tu lo lang pe fa nga palo ta Amerika. Ia. Ia al fai te tenga ia uone I suia I fuale uone avea ia fa sa longa so media ma me ta tonu o me monia ia lu tato lo tele me ta fa se lungo so media mo we te mau ele tu langa le ioi o tau mau ai au tele holele o tele nau tele ia na le pa pe au la tua na lu futo vai tu lales tele mo na pe mele na me ta telefon fe ngala wano o istangata ai a fa ale le tau sami wale lava le taimi wa alu tele le taimi mata o mi volele a wale tau sami ale pe tala na mai wala titi le taimi e fa malostino ai pe tau sami ai pe ai ai tele taimi telefoni ia le vai tau tulo sunga ia pe pa tolua me il taimi tas ora e ai fa malostino ma al tato fa so na tau ni to tele o va enga ia mata mai ole ola le ave tonu le tala le sa tu so no fa mo monga na mai na la ma fu ele tau unga na so suenga ia ai mana foi tato fa so ai pe o le suinga o fai ele tangata na o sila fia o tele lo na taimi alu telefoni o le ala me na o ia fai ele taimi su ia ia awa foi so se nu wala langi te alu e te mau al tau tuar si fonga la mua o no swing all technology ia mau ale YouTube mau ale Facebook mau ale tato app na frequency ya na ni si la fa no el tato ala le ia a talu la se me mamau ia ona kile tate mata fa no po a mentale sa mo o mai o pese sa mo me un fa pena ai ale ai nei la social media ia o tono fono foro de lo pula me la fai e pe risi nai tu ya ngai fo ia tato fa so na fia la se time fia ni tu la la so fa lu la telefone ia o le a fo swinga le we fa il te min nei na we lo o tele te mi al telefone ava te inga la tas o le ste mi la te va il telefone ala la fo la te email o fo lo fa nga fo telefone fa email sa io ia o la fo le text o le email o ale le email nga luenga o le email mi se me o le nga o fo le private email te itaye po ali mela nga luenga fa ia pe le si foi na swinga o le tau walus computer fa email fa ia telefone o la to tongi di pili online fa nga le app ale fa le tupe me fa pe na la fa nga uma telefone
O nisi atau tu e tele. Na. Wa tau mo wais temi. Fiwa la tsa la te a me sa temi o site o nai. E a temi vole la te mata I lotu ia le sa udungo penga te failang. Ia la wol temi to nai la la fa ia fa na. Te tu le mal supole. Ia te le wana te ila mata mata. Te fa mai te tu le mal supole. Te ia le tanga tu e mulu te limo. Sala tu nei. Ele wana ma fa se tu lo. Ile ia ala utang ta mai titi tu mai le puti. Ia tu mai no muelo talima ia tu lo mal Facebook ia fa ile me ai. Yes. Ia me lo no fo mo lo supo e fa so le supo. O le uto no su 5 minuti na talo nei val tu nei su fo lo mo e ile. Fina un ngale no fa nei ele. Pati le green mal ta mai ta ile o talin tana. Le la ua fa ngai lo le tu la fo no fo le ni usi lo le waka jumping. O lo sa mo le siva le la ua o le to yaila talin tana. Ale ali ile wo sui ma le wo sa uni sa tonu. O tangata sua fa ya Benjamin Doyle D-O-Y-L-E. O le tala angala o ni usila ia me tau fai pule. O le rua I fai pule lea. E le mawhaina ta ua le she po le he. O le day. Non-binary. O le toinga tangata faule lea e mai taimi nei. E le ta ua ia o se he po se she. O se li po sta mai tai. E tu le o ngā tonu. O le toinga mea fauna leo sau taimi nei lalangi lu tatoi. O te mana tua ina na la fola ui me li leisi aso. I le se ua mnanga malo, e ana o whaftaila I ona o lau tuai tangata le whai mai email. O te le lopo se tama po steini, au le ingoa e lau vai, peia o se ingoa teini. O ye peia se ingoa tama. Ai to e tali mai, sawi ele o ye se se o ye o le madam. Ia taimilani, ai to e vai nei lai I so se ingoa tangata e saini se email. Ua bracket pe li o utafa le hi, po le afa peo le vata inga o dalin tana o se umana saini ai dalin tana e bracket au tafa le shi eva pe tasi mai ava ia bracket au tafa le hi ina ia iloa ai o le tangata lea o le tama po le tein au ila tangata au bracket au tafa le day e wele lo la plata unga ta u au ta uala ni shihi shihi Hishi. Tu e o ta fale hishi. Ya na. O le urua I tangata la le al Parliament New Zealand. Oh, sorry. Ya, pe le ua o le tama lea. E ilona pito Scotilani, e fo ilona pito Maori, e fo ilona pito Aialani. Talangana le li fau la sauton. O le urua I faipule le New Zealand. Ya, o le le tu loa ia la ringona le la fai ngoi pena ta utas hiji na wa o fongo feta lai to inga fono ia na ya tu lai mai ya si ya ya va pe o fare la veste le fono I mana tu si fai pule ya ala mai lalo ia hiji tire ta uringo pa o fongo feta lai ala ia ton ia ai maloa tala tu ta leina ta tu tala noa ai ia lava ia suenga nei tamai tiri ia so ta tonu le la ta to tu swa fifianga ia vai foi le uto e lus fu lo minuto na tala le ival tu al si fongo le mo ia si bat mo ia fa talo fa si vai ngale ma futa mai ma tali mai I fa mai no la tu telefoni ia Jolene Wilmington ia malo fa aftai ia sunga fa vale le fu semi ta si le malo lo telefoni ia o tua tau mata fa talo fa fo sunga Desman pango ia fa tua ti resa ene fa talo fa fo ile sa vediamo to le fo malo na tamu con fesi paione ia oka oi oka o leva tele na loka tamale oka ia va pe fo ia le sunga ia pio le ala ia pua le ota ia o le sunga ia Edian Luta ia malo fa taitele lava le mafuta mai nei taimele taiao po le faleniko po tua silulu Bolton ia me se fo ia Sauvao Nila ia ma le sunga ia tumita ia po le fatua ia Radio Sifa ia ona tata wol fa fianga nei ia ona vaturoni sio au nanga fifa la uloa oi ia lenis ia sunga pau ia me se fo ia waina afwai tata wol fa fianga nei ma penino te fau
te whāsarelau. Ua sawa whawhia whia no mā whawhau. O tō mātua whapea manai whanau. Mai mai se ole mamalu te lele au whawhawhona. Ia tunu umama pe awha I o la tona gona. Ua sawa whawhia whia no mā whawhau. O tō mātua whapea manai whanau. Mai mai se ole mamalu te lele au whawhawhona. Ia tunu umama pe awha I o la tōra kona. E tolu se fulu afe tāra le tino I tupe ua tapena le titi se almo lana promotion e fiso soni ai I le tangu tā o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu whailonga tupe ta I lima se lau tāra cash o le ase ina I asa whareila ta itasi moni usila ma au se tālia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tāra pe siri atu mai whale o loa masani pe lafo foi online le titi se al Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi a lafo sau se leni le mai cash le titi se al Sāmoa whaonga I le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāra pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo I le mai cash alo ainga I Sāmoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu mano ai I whailonga tupe e tolu ta I lima se lau tāra cash I a sofa reile ta itasi. Mo nisi whaamatalanga whaafso ta I le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu o valu se lau tolu whawha whalua tolu seki a le digicel. Whaasila si langa tā ua. E tusa mara mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la whono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea I se mata upu na e whaafonga iai I le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia I le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole I meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia I le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga a whai e le o whaamalia ina oe I se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina saolo whaasea I le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga I le wha ngā solonga e whaia ialo ia lau whaasea I le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. E masani ona e wala au I le Healthline a whai le ai Wha masani ma whata I tae ona e vili I le ovalu se lau ono tasi ono pe a e mo mia le fesosoani mani fautuanga I lo ngase ma le vainga o lo soifo ma lolo ina. E whaailoa atu fo e ate oe le isi la asanga e te tau ona e whaia e tusai ma lau mata upu. E le aise totongi e te tala fasolo a hatoa I le au ma le po I aso e fitu o le vai aso. Whai iai e te fiatala noa I se Sāmoa pe amo o mia se whaamatala upu. E le totongi a sautupe. E te sila fia e tau le masani tangata Pasifika I le Healthline. Ai olo o whaamauina le matua langolangoina I tangata I e whaongaina le Healthline. Le tāua o lea au nanga. Tautua nā, aua e te whaatali se ia e matua ngase lava ona whaatoa e wala au lea. Whaamasani le Healthline o walu se lau ono tasi ono pe amo o mia le fesosoani. Malo whaftai ta ua tele vaenga nā pe ona tuina mai tamita ia an whaasolo ia ma watu fo ina I vaenga nā le wa fo ile soifo maloloina ia manatua tātou pe anga I whalitalavai ia lai tele tātou talavai lau te vai lai tau I oi ele I pikina. Tau ana piki tātou talavai.
tasi le fale tele lu te mia fale tele vai ia le fsili tanga la me fi tasi al fale tele vai ya le me na vai ya lo sa ta wo fo le ta tanga le tele o lo wa yo sa fa sa la le lisi tele le po mai ata mai ngo ila to ma vitawi ma le sistema i le fale le lu countdown le ta to le siaso fa mai te rotas wa nga tele la fai mai le fale tele vai ta o le no sa we piki o tele vai na okal va son teni la wan ma Sāmoa oh ia pa tu vai la le nga la spesial le taimi te pasi ai ana mana tua taimi te pasi ai lu fale le tele vai o mana tua lo ia pepa ena pini pepa suka le lo te sa wa unai tatu ele ngata i New Zealand pa pe fo Australia ma America ma ai fale tele vai na tau ai mai o le vana fio mai le fale na tele vai ele pikia ele spa fo ye na vile tanga tel fo mai le fo mai o le fia molto ftinga le fo mel fo mai ya bol swinga fo lo ye na tau mel fo mai fale tele vai fia pikia o fo la fa tau lo mai ya lo lo ye e te la tu lo sa mel fo mai ya mai ale anu la tanta piki tu sai le se winga na ninga vai fo mai wana la le vai fa pe o le tale ya mai lo vai tale ya lu fa tale vai piki vai tale o mo lo vai fo mai to ya lu fale ya le piki le vai na lu ya nei fa mana tu na o le telefo yo isi o na nga fa so fu ma lo ina mo fa le tale vai ele fi auta o le mo le fo ye tato officer e te fisili ai pe fa la to le tu ile ma le tu ile le ta o na le fisili la tu fa le tale vai e se fede taimi ta wa le vai fo mai ele le fo mai ile fa le inga le to telefo tanga ta yo ye ni polo ai vi dise appointment taimi ni vai fo mai to mo ya te se ma sa o le dei uti fo mai yo wa fa le lima va ya so to a fu le ai tinga ina te fiu fatal o le wala le te fa yo to vili ye mata o le mafti anga le te e li stanga le mana o mi vai fo mai e mana o mi ni fu ala au e faila le nurse fola una fa tenga la ngas ngaselo le ngungu ava pe o ma fola o ngungu ala te mafatia a video to me to amole point ya te se ma le sulu lima e te faila ia il forma yo na le nurse na faila le nurse le pe tala va ia ave e alu le nurse ave le doctor ya ele tawalo e faila point to ala ma wo ile faila e to ya ngas na ma wo tangata lo na ifso so ani na mo le tunu yo ya la o ya tua nei te ule sulu fulli mo te se ya na tu ala o se fu ma lo ina te un fa mo ya te tala vai e tu na ma tatou ole po ana nei wanga lu fa tasile le Radio New Zealand ma le wanga le SPCA la to ye va ia tu la me o la New Zealand ole ala to fa ye se por la mena nei le ono le fia filung ole ala leo le Radio New Zealand o le winga por la melia o le ata nei pese mali tu se ta o le concept mo meola concept for animals o le ngona se ta musica mali ma me mali fa file mo ia pusi mama ile tu lo wala ngana ya pe ala ngona na i meola ya na mila le ava pe tango ki le tio ia le si ila utlo fa ya sa fa no longo o le winga o le fo ngale unga lu fa ta se le SPCA ia ma le Radio New Zealand o no na ne ile tele me fa papa o me tau ina la to pe te mile ai fe ne miola ma mate fo ina miola yes ale la fe por kala me fa pe na ne ya ma ne fo concept ile o yo o fe fo il va male e pe va te ngolo ma ftanga pe o e te fefe ai tina fula e concept ile te kila u ti ona ne ngolo video ya ta to yo lo fa ya pe tu langa so fuanga ya a fefe mantuane po kala mena mata ina nei ole concept for animals ia nanga le fa mai o le fefe ma fua ia pela le otto ton lo mi lo tu pe po i foi se o mo me lo fefe ia ki le lu ti ona ne to te le tama fefe ia mata na nei lunga le Radio New Zealand ia ole fa la tana ki le lu ti o fa la to nga pese la tama ia ole me tonu ana le tu fisili ai
lau tanga foi lana nei fia file ono e ki e la u tio te fa longo po ala po la te nga musika ma por kala mele ta te fia lo foi la e po nga pes vai miau 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 ya on pusi ya va peo nai tai fa te nga pes fa pela o swingo lo de oso e masalo ana nei le viafi no la pole al to nga tangi sol fa nu te lo fa te pa peo la e man na o yen va nga le tani pese mo na sol fa nu tangi le ala sol fa nu o malo lo ria alla tai la tai se fa nu ta o era pato ole alo te va tu pe pas taerne ole lisi ma yeso fa nu luas ful fale tu una ne le fiafi oi Melbourne Melbourne tu male ana ne le Melbourne Cup ya ole men ma ali no watai ele ai mas tangata ti sol fa nu ole ale ma walunga o kilo kalama o tangata ti sol fa nu le se tangola mate ma kilo kalama kilo ya kilo ya pole tolu ono ole mawalunga le I tangata petile na mafale I tu unga le e lima ona kilo lima tesima lima mama te lela amtua mama e ona fa solo le la lota lima sfur kilo sol ole matua mama o tangata nei e isi tamaitia tatou le Pasifika e ta iono tau sanga pe ta ifito tau sanga ai ono sfur kilo le mafa sao yeah ai vai tangata yo tram to matutu le te sol fanua le ai o tele la to le va lima ono kilo le matua mama ko le ni vo tangata ti sol fanua o te lo o te sol fanua mo ti no happy no na la tu na la wo fe fanua po beauty le go so fanua le ti mai fe wo yo le wo so mai beauty ala ba tu wo pe mai beauty le tu mama falta tu ta mati so fanua le so mele ta o le ta le pu mala ele lu so fanua bebê désolé e o va bizarre to wa mai nei le tu nga le amel pone o te mana tua ya Sāmoa ya sola solo o te olai o la fai tu nga so fanua o le apia pak ale wo te so le au te fai atu la tanga tanti ai ta mai tau ya sola sole ele ai longa na fuani kilo ele fua o pe no wale ta fa market i sau ya alu no so fanua wasa ya kampo ya tanga ta sai la tu so fanua ya sola te tu nga na sa fai la pia pak ele o te fai atu nga ni te mi te fa longo tu na o mama fa na tanga fa pe o mama fa le ele va lima ele lima sfuru ia vai pe lo la tale ni le o te so fanua ai mana ia ai longa ta te so fanua tana ola te so le o fe te el me so fanua wa tire fo ma tonu sa so fanua ia sa ola ia te vai la a watu ne so fanua le westete o Yamato e o hatu itai se vai muri umma ia e fou ia mato mene so fanua e pelo tava sube isso ia pelo também fiel te so fanua fa fena tango va pe mana fa sol so fanua wanya unga yo inga fai tango enne mana va pe tu so ta vai la lo mana va pe la ta lima le tango pe fa ngutulo so fanua le ta filma ya e tango le e lu fa pe fo ngale e fo le ta vai le la tango enne fo ngale yo vai la lo mana va so fanua tu so le nga yo inga e o lima o mau vai ta o so fanua fa sa ya wa o so yo wa tele so fanua mato fa mato tu unga yo talo sol oi mato milinga na le ore mo te sa vali e lo le leia la o sa na o sa o pa lo milinga ta e ila tanga ta ya lo te mai tu o le na so fa no la sa o le si o le leia ala na mo te fa mato tu unga ile sami ile mata fanga ile me ka o se eti te le mama pe lu se la mama fai mato tu unga so fa no ina sol ya almela na pava o le ilalo ma na ia o mbini ka so
Ma ia la so. Ya ai malo le to 5 minute to 1 minute tano liva. Ia. Na tatu was fa fia so le va vele tai mi so. O le va veia, manuia o le ile afole iva le a matai po le iva fo e matai su ngana tamaiti. Ele tatu tunu o to tele le au tatalo ma le au tapuai ma le au vaanga ye tatu ye aso ma. Yo e. Ma tu ane su ngana tatu fa na u to tatu sanga le vai taimi le wa mtaria nei le so. Ya, fa nau fa pe nau fa ngolongo mai nana e tau le aonga. Ya family atu tatu tu o to su ngana fa ngai mo to ne yaso. Ma los. Tatu o pese le na solo le mtatu tala mai Sāmoa mtala fau. Le mapai o utino na
Toi whaatana whātu le isi fo ili nei wha o popongo tala fau I melo te tupu isi o tātou tano I Sāmoa. Au leito he te liu ia tano e whawholo o ngā lulue ai sui te itasi o mpaso Sāmoa ia tano SSE, lea na whaatasi mai e de whontanga te itae malo le tau pulenga whātu a mai atu ia o ki topa. No lātu wā whea ele moto lea o le malo ma le masiofo, le fionga tui maleli whano vale toa soa lau vi le lua, e wheiloa ai se I momodi e le lātu whaaftai tele, I le lava tā pena matala mātango fio le whontanga sa whianga ia I Sāmoa, e ala I lana tali ngā malo, wa whao so fia ele mita ia I lātou, e whaalawi lo pesa mo I tūlanga mātunu o lo o ngā lurue ai. Ai ua avea fo o sāwa noa, e moli ane ai alo whaanga mo onga mai le fionga leo ma malu le malo malana masiofo, e whaaloto tele ma whaala I awai, I le lātou tiute, o lo o ngā lurue mo Sāmoa I atu no I whafo. O lai kumasino Sāmoa I Canberra I Australia, le whaletua I Ahinari Petana, o le konsula o Sāmoa lo whaamautui Sini Australia, tua o pepe manua Dr. Cam Wendt, o le ampaso Sāmoa Peleseuma, Francella Strickland, o le ampaso Sāmoa I Seina, lua manwai Alberta Mariner, le ampaso Sāmoa I Japani, Falava aupe Rina Jandrulin, sila tua laulelei, o le ampaso Sāmoa lo unga lue te tondo le fisa o malo o Fatasi, e Geneva ma Switzerlandi, tole a foa nela pepe levi, o le komisino Sāmoa I Fiti, ali o ainga feturi Elisara, ma le konsulo Sāmoa I Amerika Sāmoa, le sunga fata Brian Kayo. O le ua tali mai le fionga le minister tanga rengo tinama tama itai, a tina o nuu maanga fisotai, o e foi o le minister bloketi o le miliona ta la, I le mata opu le sa fisiringi ai pe le autu stala, e whātatau I le bloketi e le tu malo whaasale le anga numere lua, ma le tu malo le pā, whailoa le fionga le minister, e le I hawhea lava I se fontanga le kāpeneta I mata opu e lua. O se whaengo le whaai unga ale lo I siri ana su e su enga whātatau I mata opu ai tu malo nei, o awhia I se whaenga e te tawai o na whaia se whaasalanga, e le tu malo whaasale le anga numere lua, o no le tūlanga le manino ma le le ato o le reporti na tu ina mai e fua I ta ia lo le whaonga ino le miliona tā la mua, pe ta ina sau no le fionga mulipola. E le iai se te mea manatu ai le kāpenete tala noi mata opu whaaloto I whale, sa ave le wha mua I le tāpenanga le tari ngā malo le whato a maea, mai o lea wa tari mai le tua wa manuia, ma tau le leia ai lo tātou wa tano. Peita ina fautu ina foi I le reporti a le loia sili, le whaamatu u leo le iwa se funma le lima awheta la o le vaenga o se leni, o le whaawa wina o le bloketi o le miliona tā la e ala I le lisi, ale tu malo le pā. I le awa yatu o le alo tamaita I o le tunu o Iahilani per kurupo, I le tau banga tau salau li univesa, o se tasine nei o vaenga whaalawi loa tele o lo tātou o tunu, pei foi o na avei o ia ma ave fua Sāmoa, e le ulu wa I teimi na ulu fale ai lo tātou sui o ia foi lea, e le tau vanga tau salo le ke lope, ma whaamanu iei nei se tūlanga maa walunga no o iailana tau mawhainga. Wa malanga le au lango ale te maita e Ahilani per kurupo, e whaalo to tele ma fesoa swani vahenga mo o mia, e lona awai atuai mo se teimi mo foi o Sāmoa, I le tauvanga tau sala univesa. Ta penpenanga tatu tau sala ia, tatu ileli, tatu anai tau sanga ia le tamwhainga sia fui halo sio tatu atunu. Promotino sio tatu atunu I le laulangi e owa mare se fulu mo tupu miliona ia followers o le tawanga nei. Se lau tau se fulu ia sui tau va. Tau vanga fitus full tolu nei o le Miss Universe. Ia, o le mawhau ma le malo se fai fo ia I le tūlanga le et. Ia, ma va ai le app ale Miss Universe. Tātou tō ia lunga download ia o na whaatino leo tātou pālota. O sui mai Filipaina ma Vietnam,
E masani ta penanga o tauvanga te telefa penei, wa malanga e fesoa swani i ta penanga, ale te maitai a Helaniberg Rupo, wa vifo ile tāna sanga le prestene, o le whaala puputongo ta penanga le tausala, le sunga le Sir Jerry Brunt, i le mo o mio fesoa swani tause leni, o lo iele mo e mitinga ma whaanau naunga le komiti, a whai lava e ausia le se furu pito i lunga, o se whaaoso le leilea ma se whaalau i loa tele lea, mo Sāmoa i le larulangi. O le aso se fulu ma leono le maasina le nei, e whaatau nuai le tau whanga. O le whailoa inga lau tu stala ma le teita i o le tua ngai, le whionga tu la epa lupe soli ai Dr. Sailele Maliele nga oi. E te tau lava o nā o fia e alo ma whanau i lato e wha te tau iei le tu la whono le sitiseni Sāmoa New Zealand. I le mawolo fina wina e nisi o te maali o le atu nuu, le ua mai alo na whaitau ngā whaalua i te tono le pānemene New Zealand. I le whaamamlamanga le tamaita i lo i o le komiti o le maua Sāmoa, le whionga rua manvau Katerina Sāpolu. Sa iai se toe te unga i le whainga whaavae o lo whaavae eia le pili. Ma whaapea atu, e le o sa i lia e le pili le nei sa tu ina atu i whaitonga mua. E le o sa i lia nisi a ia tatau po o nisi claims i le citizenship. O lona winga, o inape uata vavae mai ai a descendants, mai le whai unga le Privy Council. O le whai unga le Privy Council, o i lātou e whananau mai le afe iwa se lau lua wha, i le afe iwa se lau wha iwa. O i lātou nei, o British subjects, o natural British subjects, ma i lātou la ne o sitiseni. O le awa noa sa tatou whina wina ai pe mo i lātou na tutupu mai. E ma afua mai le tu la fono ni usila sitiseni. I le afe iwa se lau fitu. E le ia sa la e le li poti. Yes ni mafua anga fa le tu la fono. Na pau lea o loo fai mai. Na mafuli e le komiti. E le talia ia descendants nei po tangata nei tutupu mai na whana nau i tuatuo laso muabua i anuari. Le afe iwa se lau whaiva. Ai le o au mai ni au ilinga. E le o au ili mai mafuanga. E na paule na o le whainga whaavae lea ua teuteu e te anau. E whapea mai ai e le o sa i lia e le pili. Nisi ai a fau lona winga. O a ia lava ua tuina mai i lalo le whai unga le Privy Council. O i lātou na whananau mai, le awhi se lau lua whai, le awhi se lau whaiva. Ia o te taritonu, lava i ai i le whaupunga lea ua whai e le lipoti. O le anganga o le pili lea sa whaatuina o le pili a te anau. Ina ia tuutonu lava ia lea ia i lātou na afia. Na afia lava i le tulafono, le awhi se lau walulua. Lona winga o i lātou ia na soifua mai. I aso ia le awhi se lau lua whai, le awhi se lau whai. Ai le o afia ai o lātou walo ma whanau, na whananau mai tuatu. O le awhi se lau whaiva. Pei tai e manatu le whionga atu i la epa. O lātou na whanau, ma whanau. Ma so se mtau pua lo te ai ma tau pua penei. E a fiai i a matua. E a fiai fo i ma whanau. O le tātou tunu fo i eila nā ngai whanua. E tausi e matua whanau o au. O matua whanau. Mai o a i a New Zealand. E a ola ntango fia lato. Tu la fono me tau fe malanga i masitiseni. E o fatasi a matua mwhanau. O le mela la leo tele o maua le kopi e lo tonu ai. E le tulanga leo ue ei tatou. Au tali ai te unga whai o le tula whono, wa mai a whaalawi lo fo i le whinangalo le te whono o le maua Sāmoa, le whionga anai Arthur anai, e pe o na whaatalanui nai i lungo le Pacific Media New Zealand,
A fai wahanga I New Zealand whaasa o le lato whaai unga se sesa whaia, e te tau o na ato atoa o na whaatau nu wina, ai le whaafolinga o se pusa mea lo whalkirisi masi e tu ina mai tari ai le tālo sanga, ai e le o iai se mea o I te tonu. O tala fawia mai Sāmoa manuia ni yaso, whaasoi foia. Whaatalo whātu I nei whai vaenga o talafau le si whonga o le lo mua. O le talo mua. O le o whailo mai whalawa I tele, I au I linga o se fuafuanga le whainga malo o lo tu nei le foe, mo le whaalelea lea o le tomai ma ngā wha o tamaitia onga, I le mata upu o le matematika po o le numera. Whaalia le tamaita I mean stawa onga, ia Erica Stanford, e 2 miliona tā la se vai ngā tūpe o le a whaalu e le mtanga ruenga I se porkalame whaata I tai e tau mawhai e whaato o toa ai ia le sona mo le matematika mo vasenga o le tausanga fitu ma le tausanga valu I le tausanga a sau. Na ia tā ua e whapea o le nei porkalame whaata I tai e au fiaini vasenga to o I titi e wheso swani I aise whai a onga mo le a whai tū la mo le awa inga e ta I whawa senga le tau mai titi le vai aso, mai o le awa o ngai nai wheso ta inga te le wawawe online. Ta ua le tamai ta I mean star, a whai o le a le leimo manuia I a wha te ita inga nei, e mauti noa o le a wha lau tele I nātu lea porkala mei le lumanai. E le ngata I lea, a e sa wha lau I tele mai fo e le mean star le nei, I a fuwhanga le whainga maa lo, e wha aruai I le tolu se 4 miliona ta la, I tusi ma alanga oa moa onga la iti, wha pia fo I ma onga wha leonga lua po intermediates. Ua wha I lo mai ia au I linga, I le tuana I ai o se wha se launga le ma loi le masino au kuso, le ana ta uai, o le atu mai I luma, ia le amatalia o se curriculum po se wha solonga fau e awa o inai le mata umpo le matematika moa onga, I le amatanga o le tausanga e lua awhi luas huruma le 5. Ua tau fia leo I se polo inga mai le whaamsnonga, le whaonga ina leo ni teo ngā tupe whapea ima ni whanua, o ni ali se to lua o loo masalomia, I le whaia o ni whainga tau whaase se, e a awhiai I tupe mai le mtanga luengo lati na elutele le Ministry of Social Development po le MSD. O le masina na tenei na whaila I luma o whaamsinonga maulunga I au kilani I a whaamatalanga alo ia tu sai o le ngau ia o se whanga tupe tele I ni awala tau whaase se mai le mtanga luenga le nei o le MSD e ni li I se to o lua. Na se so o lea mo le whaia o se talosanga leo mo se polo inga mai le whaamsinonga e sa ai mata fia I ali nei mai le whaonga ina wala ua teo ngā tupe a to ai foi ma mea tō tino I ai whanua u mia sa loto a o whaanga sono ai su enga o le nei mata upu. Ta ua e whapea tu sa mo le 2 miliona tā la le a whainga o se leni mai le MSD ua masalumia le a fia ai I le nei whaale tonu o whaamaunga leo o lo ta wai le tupo le whaafi tauli I le vāo se tema luafes fulfitu ma le masino mati o le tausanga na tenei luafe luas fulmo le tolu o li e to lua o lo a afiai o lo masalumia I la whaia se o le taupo o peimeni moni mea whale mai se company mo tangata benefiti sa talo sangatu I le MSD mo se feso soani. Ua lapata ia le malo New Zealand ina ia sao ni uni mo se si o manga I le mautonu I le tūtau whaatau inga e tusalava po ai manu malo mai I le whainga palota le United States o Amerika I le aso antae ao. Whailo mai e le awata mai I mata upu tau whaatau inga o whainga whaavaya sui tau wā au tū ia Donald Trump whape ai ma Kamala Harris I le fia puipuia leo le tamau a inga o Amerika e ono te le se a whaina ai o tunu uma malo e pei o New Zealand ia e whaalango malo silo la te wati na e ma le tamau a inga I mea tau whaatau inga ma isi e tunu
O le o umona whailo mai Donald Trump, o le awhaia se tiute po se la fonga e 20% mo o lo uma mai tunu I whafo e whaulu whale atu I Amerika, pe a whai e toe tūla I mai o ia I le tofi peres tene o le tunu. Ai o Kamala Harris, le o lo ave nei masui o le whainga malo a Amerika, o lo whaia ni tiute mani la fonga mo nisi vaenga o lo mai whafo o lo awina atu I tonu o le atunu. I se tana loanga ala whaatonu o le whono ala whai business I whaalamao malo New Zealand o le liengo ia Stephen Chekaupi ma le wireless whaatara lawa New Zealand na ia tawa I whapea o le fuafuanga o le la fonga ma le tiute mo o lo mai whafo e pei ona mana o ai Donald Trump o se tūlanga e whaapopole nai. Awa a whai o le a awhiai o lo uma mai New Zealand o lo whaatawina atu I maketi o Amerika e mauti noa lava o le a onga ma te le whaawhita uli e o iai. O le teimi nei e tele o loa SS New Zealand o lo whaatawina atu I maketi o le United States. O le taua whai o ia o loa I le teimi le nei e o atu I le valu piliona tā lai le tau sanga. E tali tutusa ma le tau o loa whaatau atu I Australia. Ai mawalalo pe a whatusa I le tupe o lo maua mai New Zealand. Ia na o loa whaatau inatu I le tunu o saina. Ta ua fo I le li whaatonu ia Stephen Jacobi, o le tele o loa New Zealand mo maketi o Amerika, e le o iai se tiute I le taimi nei. Ai o isi o loa o lo o tongi ai ia se tiute mao na tuunga. Pei taina ia whaalia a whai e whaaupopo le 20% pei ona whaatu lai mai nei I le tiute o loa, e pei o le waina, whapefo I le ia ato ai ma ano manufasi o na mautino lea, o le amatua te le lama se a whaina o le tamau a inga o New Zealand, taluai, ona o ano manufasi o le o loa o pito I te le lea a New Zealand nei o lo o whaatau inatu I maketi o le United States o Amerika. O le so le o amatai nai suenga o le NCEA ia whanau a onga I le tonu o New Zealand. O mata upu ua tau mua iai ia suenga o le neitu spasi e awhi ai le matematika whapea le siva atoa malingangana tonga. Whailo mai le ofisa e pulea ma whaafoi na suenga ma tu spasi ma whailonga SS a New Zealand le NZQA e se lau luas fultasi le awha ingo suenga SS o le a whaasol solo I tu SS New Zealand I le tonu o le whaawai aso o lumana inei. Ma e tusa ma le se lau whaasfu ma le whaafe, lima se lau le awha ingo tawa mo teine a onga e a awhia ai. Na amata le songa fua I le whaamasinonga whaitu māloi au ki lani, le whaamasinonga o le li whaife au o le Destiny Church o Brian Tamaki, le o whengai mamolianga, I le so lia o sā matapu o le wha mai COVID se fulumaliva I le masina o Okitopa wha pe aima Novema o le tausanga e lua afe luas fultasi. O loo mo lia wha atasi le li whaife au marona whai tua e a hana Tamaki ai wha pe fo imanisi tangata se to lua o le nei lotu e mafua mai ini solo te te sa awai I le mai taimi o loo tūlanga tolu ai I a sā ma pui nga o le COVID se fulumaliva. E le ngata I lea, ai o loo molia fo I Brian Tamaki malona to lua wha pēr I a isi te mai tai e ngō I a Jennifer Marshall I lo lato fua ina lea ma whaatu langa o se whaata singa o tangata e to tele I le taimi o tapu masa o le wha mai. O solo te te e pei ona moli ai I lato nei sa whaia I le taimi o lo tapula ai I le nā o le to o se fulu la whaia ni tangata ma whaia na awai I se whaai poiponga e whaia I whafo, whapea se whale loa singa o se maliu, ia ma o ni whaata singa e to tele atu tangata sa mo mia o na iai sa whaasa ina I lea vai taimi o le vevela o le wha mai. Pei ta iwa ma fuona mo lia le li whaife au o Brian Tamaki mai lato umanei, ona e whapea e to tele atu tangata na awai I nisi o whaata singa na o lato whaatu langaina. O lo fuafuaina le nei mata upu o le a whaangasolo le whaamisnonga I le vai aso a tole nei I le whaamisnonga whaitu malo I au kilani.
O lo tau fia le wha ilo ina mai o le ingoa o se li e tolu tau sanga le matua. Le ana tu lai le wha amisnonga wha i tu ma loi wai tākari o kilani i na ua molia i le maliwai o se tamai tai i le pō le sana te anei. Na tupu le wha lewe lawe le te o sfutasi le pō i se whale i le awale ingoa o le Brandon Street. Wha ilo mai leo leo o le tamaitai ua maliu na wha manua lia i se anga ese na awinane o ie le whale mai na maliu wai lawa i se teimi muli ane. O se teimi o le masina nei o le a o ne ai matu la il tangata ua mō lia nei le wha lewe lawe i le wha amasinonga maulunga i au ki lani. E wha tesi mo le iwa le malosi o le mafui e le na lului na ile i tu i se sae o le ai o Picton mai sa langona lenga lulu i le lau mua i Wellington e pe tu sa le tu lai fai le fiafi o le songa fuan. Nafi, fai lo mai le ofiso su enga tau mafui e le chionet e fa pea na o ngā te tonu le nei mafui e tu sa o le 15 kilomita i sa sae o Picton. E siri atu le 10 mo le whaafe la fa ingo tangata na o la tau whaalongoina lenga lulu o le nei mafui i le tele o vaenga Wellington e whapele talawhatai C4 mai le laumua e anga i atu i New Plymouth ai whapele nai fōi o na whaalongoina i nuu ma ai i le tumutumu o le motu i saute. E tele atu le taimi anu o tangata o New Zealand i aso taitasi e whaasolo ai ta maa i lima i telefoni o whesa o ta inga tele wawave i lunga o le social media na i lo le taimi e ai pe whai ai ni wha amalo si tino. O le nei tūlanga o manino mai se suenga na whaia tarua i nei e le University of Canterbury. Lea na whesiri ai le tūsa o le whase lau o tangata e i le walu ma le whase fulwhadeu sanga le soifua e winga i lo lātou whaonga ina o le Facebook whapea ma le Instagram. O lātou sa whesiringia e tūsa ma le lua ma le āwhai tū lai le aso ia le fua evelesi o le umi lātou te whaonga ina ia vaenga le Facebook whapea le Instagram. Whaelo mai e stasi o whaia onga o le universite sa whaafoina ia le nei sa ililinga. O le lua ma le āwhai tū lai whaalu il tangata e tasi i le social media i le aso a tonu e le o se taimi umi na wā. Peita ai, a tuu whaatasi o na mawai lea o la whainga e tolu sa furufitu aso ia pe o le siri atu i le masina a toa e anu ai o ia tangata i le social media i le tau sanga a toa. Ta ua fo imo tupulanga talavou o New Zealand e mauti no lava e mawanu atu la whainga o la tau taimi o lo anu ai le social media e se vai meo le fitu ma le valu i tu lai la so tasi. E telefo inisi di poti na ta uai e iai tangata e silia tu lava i le ta i se fulu i tu lai la so la tu te whaalu i whesa o ta inga telewa wawenei i lunga o awala wha te kono losi wha lia mai lai wha pea o le tu aingo whainga e tele ia le mau wha le tonu e mahua mai ai ma o telefo inisi su e suenga ua mauti no ai o le so ona whaongaina e tangata o le social media e mawai i le popole, malele mau tonu po le depression, ia atua fo i manisi wha le tonu wha le mawhau. I le troiaso le nei au lumana i aile pālota a le United States, ua lipotia mai i le state o Philadelphia, le matua le fia o le totelo tangata Puerto Rico, e no nofo ai i le state o Amerika, ona oni la fonga na whaia le vai aso na tenei, e se tangata whai mea malie i le taimi o se whaata singa mo Donald Trump, le asa i ta awai whapea o te motu o Puerto Rico o se whaata funa po o se lapisi. Ua avea lea ma mea ua furi ai tangata o Puerto Rico i le neise tete o Amerika e una ia ma whautua ina o lātou tangata ina ia o e whai a lātou pālota. E manatu da autu stala e ono te le se a whaina ai o Donald Trump il nei tulanga. Ona o le stete nei o Pennsylvania o stasi leo se te fitu ia e ta ua o swing states e ona e fesusu ai ia pati la tu te langolongoi nei taimi o whainga palota a Amerika. Ai o Pennsylvania
e no nofo ai le tusa o le afa miliona o tangata e tu punga mai le tunu ule nei o Puerto Rico. O nei e tu motu e pe o na sila fia o se Territorial United State ai le o se tete po se state. Pe ta ai o tangata o Puerto Rico uma e no nofo i le tonu o Amerika e sitiseni o Amerika e mai anga wa o na palota i ala tau whainga palota. Te leni solo te ua whai ai i le tono Pennsylvania e tangata Puerto Rico e wha lia ai lo lato le fia i wha upunga e pei o na whai e le i whai mea malie e ngō i a Tony Hinchcliffe i le taimi o se wha te singa tele a Donald Trump e wha tō sina ai le au pālota. Pei ta ila i le taimi nei u wha lia mai a Donald Trump o ia e na te le sila fia po ai i le li whai mea malie le nei o Tony Hinchcliffe. Ai a o tali ai le taunu unga o le whainga pālota Amerika, ai Mountain Noa o lo o mata i tuina ma le totoa ia le tūlanga o le ai e territory o le United States i le taunu o le Pasifika, ia e au fiai Amerika Sāmoa o le Northern Marianas whapea ma Guam, ai le ngata i lea o isi tunu uma o le vasa Pasifika. O lo tumo peo na va la lata i sui tau va au tu ia Kamala Harris ma le parti le Democrats ma Donald Trump mo le parti le Republicans e mai mawhai ona whapea e le o manino mai pe o le a le tūlanga iai pe whaawau na lanu moana ia le whale pae ia Kamala Harris ia pe o le atu e foi i le lanu mumu ia Donald Trump. Ai mole tu langi a tole Pasifika lava ia e pei o mata upo e a fiai suinga o le tau a toa mole tu tau i le puinga o le saunga le mu e pei o mata upo au tu lava ia e whaataua ina i le wawhenga iai ma le United States o Amerika po o i lava lana whainga malo e tūla i mai i le taimi ma le taimi. E to tolu le au vaa o le vate tea a le malo saina na toe fo i manuia i fo il fonga ele le songa fua na nafi ina ua uma le ono masina sa no nofo ai lunga le nofuanga o saina mo suenga i le vani munimo le e wha ingoina o le Chiang Kong. O la tau nei o le au vaa o le vate tea le malo saina ingo o le Shenhu 18 le ana tu lau ele ifo i le toafa i le tu malo o Mongolia ana nafi. Ta ua si lipoti mai le vaenga whaasera lau o Saina le Sinwa o lo o malo si ma malo ina uma ia i la tau nei e totolu mai sa manuia lo la tau malangai mo le ono masina i le vani monimo. I ta alonga, ua manu malo le li New Zealand o Hayden Wild i le siampini o le ta alonga wha alawao malo le triathlon le Super Tri-Series mo le tausanga le nei lua afe lua fulfa e ui ina mua i le li peltania o Alex i le tu unga whai una whaia i le tunu o Saudi Arabia i le asunga fua. Peitai na lava ia le tūlanga lua le li il nei a Wild e wha mauni ai le manu malo o le na au le Crown Racing i le vaenga o au na tau mai i le nei tausanga ai ave ai o ia ma si mpini au o le lua afe luas fuluma le wha i le nei fo i whaanga tama. O le so o le aso tele le nei o tu unga solfonua i le tulangi saute o le kelope mo le ipua me le pone le Melbourne Cup i lona se lau onu se fuluma le wha i le nei o tausanga talu ona a mata mai. Whailo mai o le tele o mate matenga e pei e fudisia i solfonua mai e tunu i matu o le kelope o lo tau mai e le tau o na mua. E se furu ono la whai o manu o lo tau whetuli le atu unga o solfonua ia mai e tunu i matu e awhi ai le atu Europa a Amerika whapea mai a pani ma whalani. Peitai e tol solfonua a New Zealand o lo awhi ai manu e luas furwha ia o le a tau whetuli ai i le ipu o melepone i le whiawhia nā nei o le itu lai lima e a matei nai i le atu unga tele i le malade tu i Flemington i le ai o melepone. O le whai unga nā o le nei vaenga o telefau.
Talofa tai le whaafunga mai lewa a whatonu lava le tula e iwa e a te whaafunga le tula e sifunua lua e tātou telefonu tala mai Sāmoa ia o le kula masani so fumana loina le tula e sifulu ia moni le nei lava ta ua tele datou porkala me fal so fumana loina e o le pele sona tasi le na utal no atu na fi na o maua fo il mele no le sia kilo utoto a ia e ta ua tele mo tātou mo no fo mo mafau ava pea e le o settle pe le o le tūlanga le leiri tangata. E mawhaina mai e fō mai fuala au se ma fō mai ono la iri mea e i le tangata te mi lea. O le sona ana o maua. O le na o whelua i solo e pea na e ta ua polana o sela i e sa oa ua e sela. Na le watu a fuala mlo toto sa o ka o se maua lunga. Ja, no for mai. Ja le toe fam tala tu nga molista nga tale fa forma. Ja. For mai fata tali le 5 minute. Ja, fata tali dole mai ja relax o te ja fata ja wale. Tolo mo sela no fo la ja. Toi fu tu. E no mo ele ai ma se me o fale to. O fa pele. No inga talo vel fo mai ja le ngat ili me la po polelo taloto po fe me i fo i po. Sela po la tulanga le. E mawhaina na fua tu al totol te mina vea tol fo mai maulunga fa sanga lo tu si lo fai manisi po an fua la au e mai onol ele lo e mo miele te i malo lo le to le sela ia vai po fa fie al ma fa fa to asia ki ia fa to asia ki lo no no wingo le se au na moni mai na pe au vai fo mai tu fo e tau ona tau no o le fale ile mele vai fo mai por fo mai ia pe to sulima to 2 minute le appointment awa ia tanga fo ile na pe o le tars fulu le appointment la na pok fa tau tu al fulu le no watu le se la tu fafo o atu o sa o fo ma ia ia na ia moni ma na ia le na fo tulang ia pe ai fo se me la mafti el ma fo fa ia na fa ti ai se fa ngalo pe te mi te vai te o sel fo no le pio meio le suka o le toto me ufa pena. Te nane o lai le te mina lai i se mela ya whaina i le mawau ma tata vale le fatu. Yo, me nane o le misa mal to lua le peto e lima se furu le appointment. Na alu lo lai o e tuli le appointment. La tu lo alu sa o a sa o malfo mai tas. Ya, sa vale sa o mai ale na misa mo le fatu te inga ele se ase atupu. Ya na fa malfo mai te lo le toto. So ilo foi sol fonu ui ia tangolo au fo mai temina visa o ia so ai o le sel tu langa o le totol to ina le auto e ta ua fo ile va ventau nu yo pe ia tanga fo malanga mala vale le ia le na va ventau nu o ta pena le ia ma to le sela o le misa tu ile ta ia o ta se furu le po me la tu sia ke to fo mai o oka ia o vai lunga se suka ma to maulunga o me ia tupu ile o langa se ata to vai ia pe la o le sila tala le atas o tamiti tala vo to alua e se furu lima tau sanga le sta mai titi se furu ono le sta mai titi ia nala nga o yesta vale mai na i denirin ile fie le stofi ya so la mai le stofi le verso lente le sa ulungo le pepale o taco ia au le famo mo tamiti e fio mai kala estete ia saulo mare tu unga le to lua le mai tas e la mai tava le tas ia na la pikia mai le masila tasi fo i tenyo na to kengis furu tolu tausa na o mai le i Oamaru over mal se lau kilomita le va Oamaru ma se lau furu 2 kilomita le va dedinen ma Oamaru ia o mai lo inalta vale to tolu ta mita le vo yes furu mas furu no mas furu tolu tausa o mal pensin le ta vale na ia tia i lo ta vale na filosofia fa fo so sta vale ngoi fitu ta vale no fa yet kengi le to manuia lo le sta vale na filosofia tonu walu le umia na lu ape o mo vol pensin sole ma wai lo leo e se foi a pe ni ati fa ma vole le monti i le sta vale e fo ta vale on metto tino le la manu il a inga lu tu pe sa ole le al finga ta mai tia i le sta vale fitu sta vale no fai tasi ta vale manuia filosofia tonu walu ape fu mo pensin o le suela le ta u le un te le pensin il ta vale
Yes, so. E va vena pe, va vena tu. E tu multa vale. E au ngā mo le ainga. Yeah. Ia ele au ngā mo le ngā ui pe a mua ta vale la tu mua ya, lua el me mau. Ia te pela mana ia foi la wa mai. Wa o ina foi la u te ua o lo ta vale tu mo te mi mo so. E nai le, ia wa le fiango ia si lo ta vale. Pa tu mo pe lo ta vale. Ona la tu se to 685 e mauti no ala fe ta mai. O le si wela le sona o ta moi. Ia. A fa pele sa u ni malanga. Ia. Ai o sta vale foi le e o no ngoi el tangata. Fa uma le le el pensini pa kai lo. E wala le fa ta mana le me pa kai. E pa ka le le o ni ngoi esi. Ia. Ai wala is pensini ton. Na malanga lo le pe telu o kilani pe telu Sāmoa. Ia. E mo ia la le o mengo ia fi fa ola le pensini. Ja, tu sa la ua ye li si extra le ia pui ia la ta vale. Na we li si ia o le alarm. O le lo ko le pa. Ia. E le alarm, e le camera. Ai to le mas pensini. Ia la fo so ni fo na me fa tu ai ia na ngoi ta vale. Ia ma tu ai ma le 685 tu o fa ata. Wana no mai ata fa pe. Ta vale le Sāmoa le ata le aua ne i ula se si tamai. No lo le Vola le ai kia le fai tu lo ta vale. Na. Ai sa. Tau e me fai pele tu. Ia na sa o le tu e mal tu spa i to no e me ula fala. Mal foi mal toto. Na. E le mo me tupu foi se ase tupu a. E ele está mai tai na South Auckland. E na no forma ave fanga o ia le telefone. To dia me fala inga. E a telefone vena le fai le oka. Ia. O le fora mai tai na manga o telefone. Le fai oka le fala inga lu mai. Ia. Ai walu aso so to sa lu mai. Lo sa mal telefone ne na mai la o ia o fa fo i mai. O ia la sa. O ia na o ia. Ma le mo me puerta. Ai pe mo se lima suta la tu solo na tawile to fa fo i me telefone. Oi. Fa tu le se lima suta la ma ya se lu suta la mi le. O la pin number telefone. Ni tawa ia. O le me ele o ilo tangata ni e mo o mai me puerta. Ia. Po le alenga yo inga te whai tanga te mau o me poeta. Mo to au la monga o ite sa fu me lalpin na portet fo. Ia. Te lo wa mai va le. Tu sta se fale o lo il tau lang i tau lang fa tau tato. I ai tu ia tu le fai to la ta vale na fe sa mai tai va tu pista mai tai vole le a sia ma. Ai fa ali tu le to inga wati fo le fa ta fa fo le pisi se tamai wa e meltimini. Wati poto wati poto. Smart watch. Fa ta fa la. Mai pe bu te mana o le wati. Fa tu e fia tau mai fit se la pa wati al fa se la. Fa tu le ai le sa tupe. Mai lu se la fa tu le sa tupe. Tawa na ya fa tu. Fa mai la tau su san tupe alu o kilani. O te vai. E no fo nei Wellington mo ta te vai atu e fo ringa tanga pe pelo foi. Fa tu le ai mali le sa tupe. Ala e ulima le lima se la. Ya fa tu ya. Sorry le sa tupe o tupe te le fa tau le o. Ele ato el tau o le wat. Wa foi filtre la o wat na lima se la lo tupe. O fa pe po fe a sa we mo ne wati so. Ana ta wala teno le lo lima se la o si foi na teno ya. Na la vai mai la o la tupe. O le sini foi la o fe o mai lo tupe. Ana no foi le. Le bank le te vai le bank le no sa va mai tun. Pe an fe sini mai fa pena ya. Te mana wa so le sa o tupe. Ka kole so fua na tele o tupe. Mata na fi mai tupe ia o tiro mo. Vai o mota to foi fia malanga mo le fitu aso ni maso. Ia. E mana ia fa la ulona tele na saulungo o pengo te failangi ia me so newspaper pe paper tau nei. O va foi lungo New Zealand Herald. O lo il fa la ulole sa u. E a fese la uno iva ta la tangata totas. E a fiel malanga mal to foi mai. Ma u mo po li mal hotel Sāmoa. Ia vai, ia ngā mō la tau fo ia fia malanga i Sāmoa. Ia teimi sa wispe so fa pena. Ale masina fo. O maua masina. Ia, o ai tango le omi. Ia na sa umale form me fa atu mo se longa la mo fa atu mo le form fa to ai lo.
ai lung ona talu o te tali tonu ina le website le New Zealand Herald ia mafuanga lana o te tali tonu na ia ma telefoni fa ina vilia e pe le sina so ani mono ta tanga tal mele e se maile tau tongi il passe se tau tongi il hotel la ia package po vainga na e vai fa tasia ia o le tau ngofi e fuala ia fa se la uno iva lima po hotel ia ma le free e alu sa mo mal foi mai ticket ia lua la tangata ia vai nem to i tau ngofi ia pe afuele e se passe se e se hotel e se rental car Nswena vainga so ni ne ta tangata fio ta fau po halo po fa wala una nga folele after pay po initial cha to tunu o fa nga ina pe o le to faia ha o le to faia ai o te le to vai e isi fainga malanga e tasui e ni usila taimi e le malanga sia wona na fi o te ile fa mai o te ia sia ke tule le email o la o sui le ni usila taimi ai le o sui ala le taimi al watu i nei Wellington ne so o sui le taimi o malanga nga ya fa mai le no folo ma vili ne usila fa o le o sui le taimi o la malanga mai au kilani Sāmoa ai au e tula malanga i Wellington e au kilani e na le tolu sfuru minuti le va tau nu e au kilani mal malanga i Sāmoa ala o sui ya me tau mo mai la tu so le ua o le temi tu ai sei e tolu tu la va ele va la malanga tau nu au kilani mal malanga au kilani e pia i Sāmoa ale la o sui le temi o le malanga au kilani i Sāmoa ai tu mawal malanga le watu ina Wellington e ukila so ia nani o tu o wan le vale io ina tot su minuto le va ia no folo ma vili fa ia ina lanto e sui lo le Niusila e tolu foi lai tu la o to e sifi mai ai i luma i tu ala na to e tu i tu o le valun tu e alu ia la tu nga le ono il taia ina ia lava ile taimi ta unu ukila ni se vali pe alu pasi ile si airport international io sa wala na o si akio i meli sao wa ila le tai o lan malanga ya luia January ya tu se le uva vela fo mai ale mawala le email ile e fainga tala no fai se me e e mena ta wai o ile tongelo passe se fai to meti si akili email pero su email tai mi si akili mobile number lan avele wo nanga po so se text e la pata email tanga malanga ona email fa mana tu mo la malanga te wo le so na ya fa mai ale na email ya tu ale na text tu ya fa la o le sia ki tamiti ale le ulo e matu mo ana ya fa na tu le ne foi tai au ya le na ya manu foi fa nga malanga le fa nga mo tou o la malanga i Sāmoa ya manu la fa nga malanga ya la tata wo sina fa fianga nei le o to es fulu 20 minute ya ona tale o le tu la es fulu si te fa talo fa tu lo va sva le Fiona Mackenzie ia fa pe fo sunga ia pio le ala ia malova aftai o Singapore pito au malo ia tamale risati Alisa marisati ni ni tayao vai puna tu tonu ia fa pe fo sunga sau le ola taulia ia malova aftai ia to ina matua ia aveau na ma aveau fuele fa taro fa mai ia sto ina ia fa pe fo sunga Larry Barnes ia mal sunga vol fatua asenati tua malo fa tai ia la talo tatu bese Sāmoa i lau samilanu moana o e o fia tu lea ma e pese i le taulanga tuana i o lea tu vas a e fetaia i ma lea va fata Sāmoa e amu ia o e ua taunu umale manu ia lau Sāmoa i lau samilanu moana wa e o fia tu i le ama ma e pese i le taulanga o tuana i o lea tu vasa a e fetaia i ma lea va fata Sāmoa e amu ia o e ua taunu umale manu
sa olo tunga ua ngia ngia I lau taulanga o apia Sama Sāmoa Iso po se tafalangi o mai tapati patia Palima se fulu tau sanga lau tuto atasile a ua ulia Sāmoa Amuia oe Ua taunu umale manuia loufa amoe moe Le fu ole sa olo tunga ua ia ia I lou taulanga o apia Tama Sāmoa Iso o se tafalangi o mai tapati patia Palima se fulu tau sanga lou tuto atasile a ua ulia Sāmoa Amuia oe Ua taunu umale manuia loufa amoe moe Vivanga malisunga ya la so lia avauli ya mafafia nei taimo le tai auto es futol minuto na tale o le tula se folu. Malo. Wa vea tu nei tala o talonga e isi alo leo pe o le li foi le na fa visi foi so media lava yaso. Le leo tio mala Yeah. O stamalea o le England. E le vea tu leo fa sala walo ia nga retire mai talong fa malo. Yeah. Luafes fuluan amata alo I mole awa. Engelani, ya. Ona malolo ile nga retire ile po luafe luas fulu. Ete uto I fo I meto te alo. Yeah. Ya le lai wa malolo le temine. Ya. O le na faila na tala le na bevesi fo itanga tani usila me utau fa umale me o le haka uto fa ia. Yeah. Ya uma e ona na ia tala mali. O le tamana. Ya la vai ai taimi fo io ila wengelani. Ya. O le fai tala mali o tangata fo le bifa le olanga Sāmoa. Esa. Sa. Ya. Lo vai e va to la tala tale ia manu tuilang. Yo lo po winga fa Sāmoa na ya na. Ya wotele itala ya len fato ese stama mo yo le tala mali na yo fa ya le. Ya. Na. Ya o le sita to tala o talonga lai o Afrika e sautele se singa le peninsula Viliamu. Fa so la malanga va tu la fai mele to la kapi ma tamaiti Afrika. Oh. Ya al mo pe fo wingo to Sāmoa. Ya la e wa la kapi mai le peninsula vo le la kapi fa samsama no ai le kapi alo ia. Ya lo so fa la to mai mai tatu e po el pelnese. Come and check on the prince. La leila nasi singa I all time nei. Ya wa fi tele la woli io Viliamu ma hevi lakpi. Lakapi sa. So se tu ali ona te va tuala ia le woli. Ole ta longa len fa ungol va yaso le va tonga ma kiwi. To tele yo tanga na loka ye le ole. Asia. A mi ole pule. Fusu anga. O sole. Ya maua I mamo wa upenga I tava le dise woli. Oh oui. Ya. La tu celebrations na fai ya na utato lona yusu tonga ya le fo I film tato Sāmoa. Ya unai o tahu ya loka istanga te leo sta I leo leo tom fai o sofa I leo leo. O sole. Ya lona winga lai o le tu la I famisi no ngai istanga ta. Ya se vai la ya. So le wafa ina I mai ngo ni tanga ta wale wa mau I fa mau ngani usila o soli tu la fon. O le tinga ina I ona I leo I mea nei. Ya, moni la. Misa sa ele fa sa ina ta fu inta to fia ele o fa sa ina me yo parade fa ita to. Ya sa.
ai tatu fu intau tau fu intau wa lo foi nei leo la to ia ile ta emisia te mo po ma ia te le plan ma fu anga fio i mana au penga a o fia o la celebrate ma fa mana tu manu malo ai al mali etas ai ele se me tupu i po ni fusu anga ia ai le watu leo te vele fai tio ina o leo na ton a fa pe o tangata i o parade pe to fa le foi la fusu ia a veli la leo ele watu leo pe to e vele fai fai tio nga leo al sil no va tu leo fai la me o me tau na fia le lei a uni so je tu la fono ma ia lo fai nei leo e nga leo e si fa la veta u a tu leo i leo sa on le fa mala tu de multa tu no le la o te mi fia ia fia le lei fia i tono li ole a uni over tu so li tu la fono ia wa vile tu leo e se se va no la pisi ia na tu wa leo mani si vaenga tau nda to fa yo le fa tanga yo na ni operate wa nga i mai loran malo fa malo sim fa sa mon ia tau te fi wa fi ile wala e fa manatu ma celebrate pe malo tatu au ia e wole mfa ia le na tonwa ole fa un verso nei le la ta alo mai au le southern hemisphere le tato ia fa tu langi saute ta alo ma au ma tu holding mai ole wala ve ole no fole le o paisami ia hanta paisami le walu le tu ala yalu ole no foi Australia se i pe ia alu le vai sole alo no winga holding mai wala tala la no suali i ta alo ia talsia ole mana o ia dream horin e fa ta alo ia suali le wingi le wing ia o ta ia wa o suali o mana to watu langa fita le full peki wingi male center tu u foi la full peki o center a fi Australia o mola to kiki polo ia wa le fo kiki polo suali ia on tele lo pola le se senga le polo le fanga le liki mal polo le fanga le uni ia sa ia tele lo pola le se senga e wa vai ni tamaliki ia a kiki le polo se e oval tele o polo e al tamaliki mal tu de manu ma tama uni e pe e fa le tele la to kiki fo ile fa tafa mai o tamaliki e te vai su ngo tele lo pola le se senga ia le se senga na ta tele i alo liki fo e mo ia asa ia sa ia te mi sa alo liki ai ele ase senga o pola kapile a uni male ma ne fo ese sa na ia kiki al polo lo lakpi uni mal polo lo lakpi liki ta o mo le pola le se senga pa wala se senga le ta telo o le mele ta telo o pa ula tu tonu le ia te ola po tu tonu ma se chemical tonu polo le fa liki pele o polo sa fa nga ya so la la kapi ta ma fu le susu lo le mama fa ya la nu ena fu le sai le na ile auta fa ile mano o le mama fa ta mana ya so la ia vai le matutu polo e lo sa o fa foi ma fa nga ia vai le polo e fa usa i ve initia le va to fa nga o le stato tala ia o le tala fia va tu initia ole na fa lia le fuel war ole si ole la kapia Australia ia ole na la to fa lia e ile vale le yo la to ma kala puia le roosters te lo kala pule le sa wisu ali ia le la fa lia fuel war olo ia ile ava no a break away pe se mai su ali i mai le uni na to fo i mai le lo no winga ona talu e kon kala te suali e over male 5 miliona tolu tausanga e fainga tala le roosters na toi ave le fai unga o le lua feruono e fainga tana toi ave toi fo i maile le liki te mile tua le uni te mile tua miliona Australia ale la matela wori e una alu i suali i ale ta alo i falani pe ta alo i Japani toi fo i maile le wallabies i lua feru fitu ai ole mana ia le tala fuel war fa mai e ta ua tele ia le vale le ole uni ma le liki ia uni fei na ita longa ia lua ina ia mafaio na saulista mai ia le sta mai o le termine e ile au uso na ta alo le fitu Australia fa ia li vai po levi e ta ise lau mo tupu wa feo la to tongi di sausanga ia ole wa mana o tene ia fio le liki au tongi le liki to titi apena ole se fulu eva ia so fai liki e to tia se la ua fel tene ia fu la tausanga ato se la ua fel con kalate la piuni Australia
Sa uliriki. Ele ato se sfuru pe sfuru va yeso. Al tu pena mo to tia se la wa fi Australia. La ta fi Australia pe musu Australia. Au tenena la ulivaina to ina to lu. O le. Le sa o le stein. Ja, na le te talo tenena Australia to. Ja, na ma no va. Tai. Ja, le fa ni mai fina ngalo i senga polo liki mal polo uni si foi. Fa me sunga la pans o le polo liki. Era ititi. Ja, al polo fole le uni ja la po. Ja, sunga Singapore le fa pe mai o le polo ese e ala tonu o polo ye lua. Lo polo che se ne le. Lo che se ne le polo la capia tap capita sai il polo liki. Ja, al sunga me au la po el polo liki ja. Ja, sa. La pi uni ne lo. Ja, o te mio ta al to ina ia sola. Ja, sa. Ja, i polo fa pe. Le fa me India, Pakistan. E ele tama tala vole e mai Australia el temine. Ole ngol tama o kaut. Le no fi fa ya to ne tu. Hello. Pe ya o Usain Bolt tama na pe va ene vo ye. E o mi fa pe na. Ja, lan fu tama. Ate lo la tau sanga tangata. E fi. Sfuru no. Ahora na taimi le lua se la umita. E lua sfuru te sima lua iwa se kone. Se va la ye. Ai na sfuru no tau sanga o tamatiti. O tamati ya nana na e ama inei fa itu ulangi le ya Israel Alexania. Tangate no mai nei o no pe o tangata lanu ye le mau inei le tulangi nei ya. Lo ate ufa ele fa pe ufa tu silim. Ya e mafuana o mai nei ya ana ale o mai lalo o avanovo ia o surfai. Ja. Ponisi avano pe skolsipi no mai ya onga. Ja. Ya leo mai nei vai le tene le cold shoot le au le. Au net polo New Zealand. Tene ululi au mile ya matua. O foi le tene no. Tele lo la lo na ingo. Ya le la lu talo Australia. Ele di foi le o Israel Elisania. Le tau tau foi New Zealand kiki tau fe ale por fusta fe. Le sa mai foi. Ya, vai foi le dis furono tau sanga le. Luas furu te sima loiva ya na tai. As furono tau sanga. A le tai mi le fa tu Usain Bolt. Es furu te sima le tasiva. Se vai le toe o se. Ona se kon ya na ese ai. Era no walwa ilu mo tu. Tangata na wa na ititi le. Tamtalabona. O kaut. Le ingala fa ingoa la ingoa sa mo le di le. Ngungu. Ya le par fan ya. Kasi le la fa pa ya fa na fa sala lo. Le la fa pa ya ba o na fa sala. Na pituna. Mat. Rat. Boom. Na o par fana so ma dungo le di ngungu watu bela ngungu no ma ta utia le ngungu so to ma Usain Bolt le to ma sul tuna sul fano Melbourne Cup mo le ngungu o le taimi Louis fulu tasi mane le wa iva se kone era me teate titia o ngungu no malko lo lo ngungu piki ngol polo la ko piliki kiki lo po ai sapo mai o le polo la piuni ya uma talo ka uma mata po kala mela tata ya fa malo atu nei taimi ya to tasila talatas e si teine le talo le au neti polo Australia ya o le la malanga i Sāmoa i lo por kala meia le va Australia mal Pacifica o ina ringo steine no o le la alu si te tau sa ile tu le ngol te o le la alu e foi ya wa ola una ti polo Sāmoa so ni fo i na yeta to teine ya la wa tala mal news le ngo tang se fene o le ngol teine ya la le o le na tu langa o le pe le tongi polo vo le o le lalo le mama Diamond Star tu Sāmoa i va tali misi su ele ngol teine ai fai pesa uta Ja. O Donnell Wallem. O Donnell Wallem. W-A-L-L-A-M. O le la malanga i Sāmoa. O yo cold shooter. Fa mo el pe fa so i faida na o ngai Sāmoa i lalo por kala me le va New Zealand a Australia Sāmoa. So soni au ni ti polo Sāmoa. Ia ma tamaiti fo ile a ni ti polo fa lo to i fale na ia tau fai tu le. Lungol tu lang ni ti polo le tatu tunu.
Ya, na manaya. Ya. Ya, foi le ni pore Sāmoa. Le uma el tatu programa ona o te pena mai le so fu maloloina. Ya, moni. Ya, ai mori atu fa after tele lava. Ya, ngungu ia o tali mai fo nei temi ya in fala au. Ya, ai. Vai tau tamale fai masui tau kiringa lalangi. Tatu mafuta pe tau tua se fonga la mua. Se ba este mi le fia na nei, ma lo lava mania fo nga luenga lo fenga nei temi le tai au. Kisele mama papau ira upele ole abro Sāmoa e tautele ole sorene lea ole setete e a pe
mafele to peto asili letiana ye peso Oile na atiota emo emo etasi oe ai ono na selo Oile la au Paolo le Susana eso solo tapule ina e ofisa Ata alolo maisi au sivalenga lola wa fionga le ula taimane o ma amora Oe ole tapasa si o uola si o uie lino le amai Roma Fia moa na o no poa ina pula loa Ina ua o tu ua le abra Sāmoa Ua mai le vasa la loa Si awa mi o vai vai E pea seki o na ua liu vai Ua lama fo ilea Ai ma mea ai, e ngalo ai la Valencia vai. La usala ea, la umana mea, le mata mofiana yo folinga. Sulu miele masina La utausa la ea La umana mea Le mata mofiana yo folinga Sulu miele masina Le mata mofiana yo folinga Sulu miele masina Tua o peyo le loi fama o yo Fatalo fato ile nei tai au fo malo lava soi fo ya to uma lava lo mfail fa fonga mai ile tau tua mansani le le tior si fonga la mua ilo na office nei I porirua I Wellington e talo lava o le fatal noanga nei o le a tapena tu iai pe o le a auto fa fonga mai iai o se vai ngol tato pokalamen soi fo malo loina ona talu vai o avanoa mfaio na mau I la tau o lo mfaio na ngā lue mai e fo ito mai masila fia ma ngā vai nei mata upo ia le
ua whaataunu o le tātou tanoanga nei tai au. Fia lava e whailo atu, o lea ua mawhatamai ia le sunga le tamaitai fo mai o le tō whamanino, le sunga ia Dr. Ioana Mulipola, ia o stasi fo ia o oina le mata upu tau i le soifua malolo ino le mawhau i tono le Universiteo o Kilani, o le amwhai lavona tō whaafonga le whaalau te lenga ia vaenga, ia pe a whaatalanoa, ia matu atu fo i le avanoa e saunoa ai, ia vaenga o le tātou pukalame le tai au nei. Malo lava le soifua lau sunga Ioana, malo ale on sa i mali nei tai au. Ia, malo le soifua i lau sunga Savelina, whaftai fo i mo le avanoa ua maua e mawhai ei ona whaia nei whaatalanoanga, whaatalo fo i le whaafonga a si o tātou atunu o maua mai le tātalanoanga le nei tai au, ia tālo whalava. Malo lon sa i mua mo le atu le whaftai lau sunga Ioana ono le whaavanoa lo taimi, ia e taltono o lo e pisi e meiso le tūlanga ngā luenga lo e ngalue, ia u whaavanoa lava lo taimi ona o lo fia whaasoa mai fo i o tūlanga o iei o tō mai maua ngā waa ia fo i mata uptāua o le soifua malolo ina, ia ilunga le tato le tiol ne si ufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio, ilunga le tasi ono te simal tasi whaamo whapea fo ilunga au nanga le Facebook, ma le YouTube, ia ma le app, le olo o alo le tafa atalanoanga nei tai au, ia aile lei lava le moto le pā ua iloa e mana ia fo ile whaailoa o lo tangata lau sunga Ioana, ia tūlanga ia o onga, se i pā ia mai lava nei taimi pe ona iei ngā luenga, ia mai ei tutonu o matata pe ona e ngā lue le taimi nei. Ia malo whaftai, ia o au ia o si o tama e mai le alalwhanga o wailu tai ma whale a siu, i o si o tina e mai le alalwhanga o fasista o tai mama ngiangi. Ia o au sa o wa onga ia onga le katoliko tapo sa a mata mai lava i le vaenga laiti, i le St. John of Arc i le unmoenga. Ia na whaasolo atua ila ia i le kolisi o Paulo Leono. Ia whai uai i le kolisi fo i le amawalunga le ekalesia katoliko i moa. Ia o la o au i nai Sāmoa na ila ia o whainga luenga loe le bank. Ia o le bank la lea no whainga luenga i Sāmoa. Ia ma futai ma le tamao le ainga ma le whanau. Ia ma mato malanga mai loa i nei New Zealand. O la uloa wa luas fulu lima nei tau sanga talu na mato malanga mai nei New Zealand. Ia o le malanga mai la le i New Zealand na a o umaloa le whanau le aonga na o walwailoa a matala o nursing school i le MIT i Ottawa. Ia e faulo o ina i le nursing. O na fatua o malanga mai nei New Zealand fatua o walwaila ia o whaila o aonga le nursing i nei le MIT. Ia o le wa avea i loa o ma nursing ia ma nurses ia o lo ngalue ai la sa o ngalue i le mental health i Countess Manukau ia whapea folale whale mai tele i au Kilani. Ia mo le nearly loku toi titis full fit to tausanga i le clinical practice. Ia tausanga le o te atu nei a iulai o i le ana o whamawai lo le clinical lo clinical role i le mental health. Ia le ala wo lecture po o whaia o ngai le Auckland University of Technology i le nursing school. Ia o le stama i tala pupu o le ola o ina se i o maltaimi nei. Malo, a tono le ua tali eisi vaenga o Vesilia malo fo i ale whaea ainga, whaea nuu ia ma le atunu i nā fo i vaenga we au sialo sunga Ioana. A tono o isi vaenga ia o lea e fia Vesilingi ai lea le ua e tā ua e fo ia te oelo wanga ia tu tono e whaatino fi lea o ngai mea tau soifua maloloina i o le mawhau. A tono o le Vesili momua. E se ana wha Sofia i oe e te anga i tono e whaia saili linga ina ia ngalua i tono ngaluenga nei o le mo le soifua maloloina o le mawhau. O te loa o le mea na tatai na ilo mawhau le mental health o le taimile na whaiela o lau nursing training o walanga a whai nursing training e o ia tamatia o ngai tono whalmai whaiela ko placement io ila na o vai e fo ila ia ele to tele tangata o le tatu atunu e whainga luenga i tonu o matanga luenga ia malese mea o le mental health e foi e folinga mai o se ngaluenga e bavala la tai lua maftanga
ma tangata ma lato ainga. So e tele lo taimi e te sau whai e lalo ma e tala noa ma i lau relationship ma tangata. O le mela le na tō sina e lo ma whau o yo te fia te mana o te iloa tili pe whawhea na whai le ngaluenga lea. Ona o le mea e suti a o te mana o e mau lava lo taimi o te mafuta i tangata ma tala noa ma i le connection. I o la ulo o le mafuanga tele le na tō sina lo ma whau o whau uloa e te tauna ua o te specialize i le mental health. Ona o te mana o se matata o se matata o te mana o e whaalau tele i lo uiloa ina i ofiso soani e le tatua tunu. Malo, o le tele i o teime mana tonato e whaafisili fo i le mawhau. Po le a tonu lava le winga o le mental health po o le vaenga le soifua malolo ina o le mawhau a mantua fo i e nisi tangatai whaapea wa ailo se tangatai. E ini a fianga o le mawhau whaapea to loa o whaapea o le vale. Ai, mwhaiona au mai le winga tonu lava le vaenga le po o le ale mental health. Au le a fo i le mea lei ona tā ua e taipei o le malosi o le tino. Ia whawhitai mo le fasili. O le mental health ia. Walanga o le mele fia whamanino. Wai e tele o le tatu atunu o ata o le mental health mai o le illness. Ai ese whaupunga i e lua. Mental health o le soifu o lo mawhau. E pei o le soifu o le tino. O le mental illness o a fianga lea po se mai ua mawai le mawhau. Tu sala o tātou umalava, Savelina. Tātou umalava e iei o tātou mental health. Tu sala i le vaaiala mātou i le soifua malolo ina ele atoa le soifua o le tangata atoa. Pea le soifua manuia le mawhauwhau. Tu sa o le soifua o le mawhauwhau e awhia umai atu sa e tā ua atu sila fo ile tangata atoa ia mua na lona ao fa solo mai le ana ilalo ia e fai uma mo le tangata ma me tauna fai po le ale me e le mo ia mo lona inga tu sa lai pitu sili atu na ta ua le soifu o le mafau wa a to soifu o le mafau ia e okay fo le fa longo i me mo le tino ma fai unga tu sa la o le whaamalamalanga leo le mental health o tātou umalawa iai o tātou mental health. Se ivanga nā ua iai ia i lātou ua awhia i le ngase. Ia o le awhia la le ngase mantua o le mental health o iai uma o whaalongona o le mawhauwhaunga ma mea uma e mawhai ai ona e tali atu i mo mea o whaafita uli o leo langa mea whaapea. O a whaapela ua tele le stress. Ia po ua se mea tū ngā ua awhia i le mawhauwhau o se tangata. Ia o le mea la lea e ono a awhia i a awhianga po o a unga o le ngase. Ona tā uailo la ia o le ua mau o le ngase. O le ngase o le mental health. So i fu o le mawhauwhau. O tangata umalawa e maua uma o tātou le mea le e iai uma e o tātou wao ma tātou ulu ia o le mental health o tangata uma iai o lātou mental health. Ia, māloa whaafitai. Ai o le isi whafisili e whaapewheo na ese mai la le winga leo le mental health tu maanga nuu whaapasifika. Whaatusa i le tūlanga lea o malamalamanga po o talitonunga fo i o tangata papalangi. Mawhai na e saunoi le vaenga. Ia, na le we mentioning na mai le Pasifika. Ala utala no Sāoa uia ia tātou Sāmoa. Ia, tusa o le mental health. O wa tele fo isa i li linga i mo meo research ma tusinga e whatatau mata upulia. Tusa la i le mental health ia tātou. O le maua ato o le soifua o le soifua le lei o le mawhauwhau. O le iai leo so tanga i le titilo mai ale a tātou le kako culture world view, i le titilo mai kako tātou tangata Sāmoa. O le iai leo au whesa o ta inga le lei ma o e lava, ma lou anga, ma lou community, ma sio manga. Tusa o wai e le lei o connection ma mea uma.
ia fai o mea e application e fai o application e au mata fai o e fai ai mea fa le nu fa le ainga fa le lotu mea uma ia tu sala a to uma mea na tu sala ia ile va ai le tato ole wa ato le tato mental health ole tilo ale peona e fisilingia ole va enga le palang tu sa ile taulea ile soi formaloloina ole western world view tu sala tilo le western ia ma le palangi ile mental health ia tilo ale po lai o ke tangata ia e alu fainga luenga ia alu o lai ma fainga function le ia fai me lai e mana o mia aso o tato o le senga o tato a le tato connection ma le tato feosiosia inga ma le kako community wa ato le tato mental health o le western world view o ke anga tato tasia ia wa okay tu sala o tato it's us o le collective o le palangi okay al tanga tato tasia function ia o se ki voilonga ia mental health o le sengal na i ole me fona lo te vai e to no me ole o te ngalue ai fo ia wia ole challenge na ona ole o tatu tangata esele tatu tilo le me e malolo ina ato ai le tino ato mal ma fa le tangata Sāmoa ia fo ile tilo ale vaenga le pol palangi pole western world view ma lo whaftai lawa i ana. Ai le tātou te wawai o tātou o tangata whai mai po tangata malanga mai tu ua Sāmoa po o Pasifika malanga mai nei atunu o e pe o New Zealand ia maisi fo ia tunu o lalangi. O le ala wawai i mata upo po o tūlanga ia. Whaapea fo ilo tātou lawa ia pa sino manga wha leanga nuu wha lea tunu ai olo o yele fa fesili po a afianga e o ile soifua malolo ino le mafo fau o tatou tangata Sāmoa tangata Pasifika e a fiai fo i male vaenga lea o le ato o toa po le lava o le iloa i le ngangana e fa pefe o nao mai mata upu po o tūlanga ia e a afia ai le soifua o le mafo fau o tatou tangata Sāmoa tangata Pasifika malo le saunoa ma le fesili Savelina tu sa ole mea leo le migration ia po le malanga ese mai si o tatou atunu e malanga mai pe malanga mai nei ia pe malanga foi se si atunu o alalai tu sa la ole migration ole tu tau i le ngangana ia o mea umaya e afia ai ia langona o le tangata man tua foi ia e malanga ese mai se mea sa e masani ai e whaatusa lea wa ese loss wa motusia le mafutanga ia tātou aia le tau te iloa wa tele me wa motusia o tātou mafutanga ma tātou mātua mātutua ia o tātou nu o tātou whanua ia ma mea sa tātou māsani ai aloa malanga mailai i isi atu nu e walsa ili manuia ia a tātou malanga mai foila i atu nu pol whaatusa la po ene New Zealand ia mantua la wa ese le system wa ese le system male atu no ule wata to wo mai ai ia e faila ole ese ole system ia e wa ese le ngana e tu sala e feso ta ai male system ata ele o se Sāmoa ia tu sala fa pe ole alu i le winds e alu le winds pe le alu fa le mai ia wa ese le ngana e te tautala ai wa fa e te feso ta ai male system ata ia pe fo la o onga le la ave fa na wa ese fo ile le ngangana tu se o me o vaenga umaia e au maia le to file mu o le mafau o tangata i o le sia mafo anga fo ile mana tu o tātou Sāmoa o laia e mo ia mo miel seleni ia la man tu tu ai i tātou maumanga ma le sami e tau si ele ainga ia wa malanga mai lo nei atu no ia e tau lava na e alo su se ngaluenga ia po se leni ia wala le tonginga o mea tau tēne no foima ma tātou pili me fa pena o le awala lea e alaina ko sai ma fia ai langona ona mantua la lela popole wala na o lela mana o mia le se leni ia o le o te fia alu i le ofisa lea au le o te fia alu au te alatu o te fiwe au tilo ele se Sāmoa tu mai o le ala pui o le
le a iai la le peria le ma le tapu le la tau feta i tata te alu e fai le mea o le te mana o e awale le lei ma le solonga le o le ainga ona o tu ngala ia o le mafuanga la le e matua te le ia le afianga o le malanga e se mai le sia tunu o le mala mai le ngangana ia ma mea umai a walanga le e o fo itu la fono ne tunu o sui e wat tata wan tata follow mai tu la fon ia e tata un tata mala le ia o a me tau fai me le tau fai ia tu sai fo ile i sangat o le mela na e o mai ele popole ia ma stress ai ma le la vai le moe me uma fa pena e alaina ma fuai ona afia ile ngase o ma fau ai o isi na yo tangata pe o tato Sāmoa ia tele le support a ona i tangata foi na le la titi le support ia la ulo ina e ono afia i tūlanga whapea. Ia, ta te mafu whaua wa tātou le tātou atu no na tātou mai e ia taimi pia e ele mental health o si stene lea po stama lea o le iei vaenga o afia ilo na mafau whau ai whai mei tātou i stein si ele ini nami o ni mental health tātou tangata a pe o se anganga sa masani ai pe tai moni le lau sunga o le wo mai nei atu no i ese le system e ese fo ile wa ngasa longa o la tau por kalame mai le fo i tātou te afia umai to tono vaenga nei e iai le vaenga tā ua le nei pe ona e tā ua mai le amatanga e au ngā le mālosi o le mafau e pe fo le mālosi o le tino na ato o le vaenga o le soifuanga o le tangata ia malo na nganga mtulanga whapena le lewa e sau no isi vaenga ia afianga nei o le soifua malolo ina o le mafau a le fo ila e tātou te vava ai ava noa tātou te mawai le tau singa i to tono o po o tonga fitinga po le fisosoani fo i tono nei atu no New Zealand e po anisi vaenga po o nisi to atu ngā pe ona e sau no ai po o nisi fo i vaenga lo fa vai tu ia ile le avanoa le ai ofia tu ai tatu tangata i o e tali le sosoani ma le tau singa le o mau i tono nei atu no New Zealand me se la mana i o tatu tangata Pasifika mo le vaenga o tatu o le malolo ina o le mafofa ia e sa ole lei o le tele o le tu ngā lea o le mele le sa mo mai la research le na fai le lua fe lua o lo su ele o experience pola ngona o ainga matangata o lo fa nga ina le au nanga ia wa foina le tele ina fa te ia foina na o le tele o ainga wa fa si leva o ia to no le au nanga ia e folinga mai ele o lava le sila fia po ia au nanga ma support lai mo tātou tangata Pasifika. Ia, o te iloa ia, ele o lava ia whamatalanga. E pe o le tātala noanga le whai nei. Ele o lava ia le tātou tala noa so. Ile mental health ia mal mental illness. Ia ai po feme mawai. E la uloana te sila fia Savelina. O le tele i lunga nei ia mātou iau kilani. O le tele ia o nanga mo tātou tangata Pasifika o lo o maua. Ia, o le nā whesa o tainga, o lau GP. Usa o lau GP e alu i le tangata pe au fia maua le whesa o soani. Ia o inala le GP, ia e link ai pe e tano fai le referral, e refer o i lesi service. O le anoa ai o nanga, e sa o le mena, o le alaina to tunga ma le maua na i o tatu tangata le fisosoani ona o le lava o whaamatalanga. I o le siamea o le stigma. I o le mea voile tata ua mua e tele le tusilima i nai tangata o lo o afia. I e ala ona tusilima. Ona o le malamalama. O le malamalama i le mental health, mal mental illness. A o le lava o whaamatalanga. Ma tala noanga whapene ia mai sia whaamata noanga wa umana whai e nai isi o tatou na alom whanau o ngā lulu e fo i le nei matanga luen. O te loa. Le whaftai ona o le pi whai ma tau motusia mai le tāwhiso tainga.
Ai ele taimi tatia o ai vaenga ia e au tapenanga yo na ufanong longo i fo ilunga ole pe fo na vai o fasala mai lungo se tasio o vaenga ole o talafo ole Radio New Zealand ia po le leite New Zealand ta fanong longo i ni vaenga ia wa e tapena ina po le podcast e o fo tuai lau susani ilenga ngana Sāmoa mo le soifua malolo ina le mafau tatia o atu iai i se taimi mulmul mai o tapu kalame ai o leisi vaenga fi fa afesili po ani ta iala e mawhai a inga ma whalaptonga nei po tatou maftanga ese. E mawhai ona whao ngai lango ai ma whasosoani e tangata nei, o loo whea ngai nei ma whawhitauli po o vaenga ia a whea ia le soifua manolo ina o mawhau. Ia o te iloa e o te tonu o a inga. Ia. O te iloa o le whataua o ilatou o loo a whia i le ngase tu tonu o por kalame whai o tono a inga, awa o te iloa e eisi a inga a whapea o laua maua i le ngase, ia po le alawa le totunga, ia o na te lea le na whaano folfale a le avea i le i mea o le au talavou, au whai pese, mea le lotu, ia mea whapena, o te lea na whaano folfale, o le whautuanga. Ia manatua o le afia i o le mawhauwhauna, o le tasina, o le tasi se pasene o le tangata atua o lo afia, o lai o lo o iai isi, o na tō mai ma o lo na iloa, e lai mawhaina o na whaata ua ai fo i le tangata ia, le tangata atua. E au ngā ina avewa a mafuta atu i isi mafutanga. Ia wa ave e seifo i le si stress o le mawhauwhau ma se mea o lo popole ai. Ia o te tonu la le community o te iloa o le fiso o tai. Wa leo te iloa i nei i lo unga lue ai le matanga luenga. Ia tele e mo ia tele ia au aunanga. Ia e le fiso o tai. Ia. O te iloa o le iai o se fiso o tai inga o tatou au nanga al Pasifika I tu tonua o tātou I tūmalo. O te iloa ina ia o mai pātasi ina ia tātou talanoa ina whaiso. Ongoing le conversation lea I le mental health. Ia o te iloa o le a mawhai e fwoi o na whaatupula ia le silafia ma le iloa e o tātou tangata o le ngase. Ia ma maawala e mawhai e ona wa ia le leia le tangata ia lona ia soifua malolo ina atua o ia al whanau ia ma le ainga atua. Malo. E iai ana I po kalame e sosoani e whaafifia I le mawhauwhau ina ia awane I maua I le popole, e awane I atu vale. Ma nei o nai tele nei na vaenga I nai tau pito no. Ai o le si vaenga le fia whaafesile I o ana whaamole mole. O le tatu te vaina I nai tupulanga talavou. Tasi le vaenga I be whaale talanoa tele I ei tatou wai e a whaina mai le soifua si tupulanga talavou. Ia ona o le atono o le soifua malolo ina o le mawhauwhau. Ia o tau ia wai eito mai e mwhaiona talano I vaenga ia. Ai o ani ni lu I tau le soifua malolo ina o le mawhauwhau nei fia ngai ma tatou tupulanga talavou Sāmoa, Pasifika. Ai o afo ini vaenga mwhaiona tali atu ia I fofo ia. Pe tutusa ma vaenga ia sa e ta ua e whaatalanoa, vai mawhitanga I whaafifia ai. Malanga e tele vaenga o le swing o le soifuanga ua mawhai o na whaafsanga I matupulanga I nei vai tau. Ai po ani whaafita uli po ni lu I tau lo fia ngai mai lan tau tulanga o le soifua malolo ina o le mawhauwhau. Ale afo I la stani mwhaiona outou avatu ia I latou. Ia whaftai a mol fesili. O te iloa o le mental health po le soifua o tupulanga talfou. O se mata upo wa tele ntustusinga. Wa tele fo I research wa whai ai. E fia iloa atili po a mafuanga o whaafita uli o fia ngai ma o tātou tupulanga talvou. Ai me se a tātou tupulanga Pasifika. Ia manatua fo I Savelina I le statistika ia po whamaunga o numera whamaumau nei atu no. I tātou a ia Pasifika o le tele o le whaitau au whai o tātou tangata e to tele atu lwaenga laiti. Mai le ia tu sala ala ulopo le tol se fulu ana ilalo o po lufu lima na ilalo tu sala e folinga mai o le tele
o le tele o le tatou au faita wa fai e la aiti tupulanga talavou ia e peila o tusinga ia ma research o le fai ai folinga mai o le whawhitauri ale e tele ina lili fai e ina i o tatou tupulanga o le mele o le suicide attempt mea ia o le whaanoa noa o le mawhauwhauna mana o le e whao o le te whawhitauri ia po se mea whapea o le mafuanga o le tele i o mafuanga tele mafuanga i o lo o mela o le o lo taua mai i li poti ma research o le maua nei lunga o le website le Ministry of Health o lo o maua i le tele o whawhitauri ma mafuanga ai o te pikia lava la le si whawhitauri lea e whaatataula ia i le cultural identity ia mantua la a whapea o le to tele o nei o tatou tangata ia le maua i le whaitau a whae o to tele o tatou e la iti mai le tōrisi fulu ana i lalo. E fōlinga mai la o le to tele o tatou sa ola ma whanau i fo i nei New Zealand. Tu sa la e te imagine la ia nai tamaiti walanga o le la a sau le fale ia o le Sāmoa ma whaita to tūmanga wha Sāmoa. Ia e la tula i whafo atu le a onga ia po ngā luenga. Ia o le tūma le angal palangi. Tu sa la wa clash nei la ia world view si e lua. O te loa o lesina mafuanga o lae confuse le tamaititi ia po fea tonu le mea e tau make sense. Fo ina le o le malama le tatou tūma le anga i whanua ma mea tau wha Sāmoa. I te tonu le ainga. Ia e la tu foi fafo e te tauna e perform. Ma e talanoa ma e behave i le world view al vaenga la. O te iloa o se mafuanga le alaina ngai ele stress ia mantua o le accept i tono tato ainga o tato tamaiti. Ia e watu i ova pe oi le ai o le vaenga la o e belong over there. But i ngai o tato tamaiti o le ena whana nau nei ma feo lai nei no le ai o mātou e belong over here. Ia o le mea la nai o te iloa o lei to tono umo tu singa ma research ia wha maunga nei o lo o awhia i fo i maisia ma fuanga e pei o le social media ma le abuse maisina mea a wo piki a mai la le cultural identity lea e tau whaapupula atu ai le ma fuanga lea o lo o awhia i to tono li poti ia au te iloa o le a foi nei o le me o le fofo ia e sau to tono le ainga o le open o le conversation foi nale ia tala no malama foi tatou matua ia o te loa ia o tatou ia tatou mai Sāmoa e sa o malama anga tatou mai tatou Sāmoa ia e tatou foi na toe tilo ia tau trust like titi i le world view ina ia malama ina tamaiti ia malama ia fai mai tamaiti o mela le vetu ia le la ave tupe e fai val vela ve yo ia pe sidi mai le tamaiti na pe sidi mai le tamaiti ai sa mela ave se o ina tupe ia o lungo le malama ia le lola tatou na le fai atu ia tasile a fai atu lo mai ia la mai ala stress o le mela na o te iloa o le fofo pitsiliana ona taua o le amata mai tutono o le ainga ma tala noa ma le whanau ia o ma le seala lea mea ma Savelina wa o masane fo i tutono le awaunanga o le tele o le stress o naita mai tutono a onga wala mantua o le ngangana lai fa onga tono le onga ia o le ingilisi fa solo atoa ia le tono le onga ia e na ista mai te ole e tau struggle ia ista mai te ole okay ia mal mele ia tatou o le atua o e te le onga lo le onga fai uma mele o le onga fa tua pawal expectation le matua o te mana ia alu le university fai uma me ia paula la me o lo ta arrive ku le ina ua ia 13 la tata mai titi ala e sa ulo fa mai o ia le utele alu le university ia ele o ilo le matua po a mata upu ia sa o ina mai le ia 7
e aluanga i lunga ia o le silana me o le fesota o le ia o le fesota inga ia malama le ia tamaiti i le mea le mana o le matua ia malama le ia le matua le mea le mana o tamaiti ia ma tala noa ma ia ma open le communication o te loa o le fofo pitosili ana na pitosili na tāua ia o le amata mai te tono o tātou mafutanga i tono o tātou ai. Mone le mana ia tele le fautuanga. Ia na te i whaia sina tā malolonga pupua mo se i tā sina pese le ia na toi whaawawe leo le tātano angai le nei tai au whaftai. Toi whaatalo whaatu o le vaenga lua nei o le whaatalo noanga pei vo e nau tau whaafonga mau tau mai moa ma ia e o le o taltano noa tuai ma le songa i a Dr. Ioana Mulipola o se tasi fo i o fo mai o le tau whaamanino i mta upol soi fo malolo ina o le mawhau ia le o taltano noa atu i nei tai au ma o le mwhion noa mai au kilani. O le vaenga ta ua fo i le fia o yeise tala noanga po se whaafesili Ioana o na peona ta ua i se vaenga o le tata noanga o au mata upu po vaenga ia le po eina le whaalu po le podcast le te whaia ilinga ngana Sāmoa mwhiona mau e tangata le visosoani mwhaamtalanga mo le so i fua malolo ina le mafau mwhiona e sau noa tili le vaenga le whaamol mole. Ia, yo e whaftai lava
Ia o le porkalame lea e whaingoa ina o le whaunga ngana podcast. O le tu whaatasia lea o se porkalame e ta ilua vai aso mamaua. Na amata i le aso valo i ulai. Na amata ina tatala le porkalame lea. O le iai o whaamaumaunga ma whaamatalanga e whaatatau lava i le mental health ma mental illness. Ina ia maua ai e le tatou atu nuu ia whamatalanga e whatau i le nei soifua o le mawhauwhau. O le nei porkalame ia o na mafua o na mafua mai le tausanga ua lua felua tolu o na le taimina sa whai e lau study, lau research. O ina ana o maua mai ei le lava o whaamatalanga fwoi le malama o le tatou atu nuu e whaatatau i whaamatalanga o le mental health ma le mental illness. Ia o le lana o manatua i loa. Ia wa mantua o le Pasifika e tele ia atu nuu e se tono o Pasifika. Ia wa tele fwoi ia whaamatalanga ia ma services ia po au nanga o lo kawa ina ia le Pasifika. Ia wa o manatua wia ona o le ele leila o fa Sāmoa o toi malam o le o te iloa le fa Sāmoa o toi iloa le tu ma le tato anganu. O fa pe e si leilo lo focus i le tapena o ni fa matalanga fa pe e fa la wiloa i si o tato watunu. Ia fa matalanga e fa tau i le mental health ma le mental illness. O le si mafua anga Savalina ona i lo unga lue ai tono le mental health. Ona o le tele lavo tangata e au tō wa mai i le auonanga o na i o tato tangata. O le mea lea o manatu ai. Mai i au suenga ia na whai. O te taula o na amata ia ni whamatalanga whapea e avatu i si o tato atunu e fuli. Pa wale mea ia iei sau app fo ina le lau telefoni o le Apple Podcast po le Spotify. Ia po le websites foi. E a foi nei access e le tangata ia na download ai lea o le taimi nei o loa o ile loa whaalua ona whaalau loa atu ia le porkalame tu sala o le au telenga nei o porkalame o le iai ia o le ale soifua o le mawhauwhau o le ale ngase o le mawhauwhau ia o unga ia mo na mafuanga ia whawhewheo na maua ia le mental health le services tono i nei New Zealand. Ia ma au nanga ese o loa au fia i foi ia le ava malosi ma le mfuala au fasaina. Ia ma nai metotia foi ia e whaonga le tangata awa le va ia le ia olo na ia so i fua ma lolo ina o le mawhauwhau. Ia e foi la se le topic e tala no ina ile le afianga o le migration po le malanga ese mai ma si o tatu atu no i lo so i fua ma lolo ina o lo mawhauwhau. Ia mai si au nanga foi le related i le mental health e pela o le counselling o lo e foi le counselor o lo o au fia ai tonu o nei whaatala noanga. O nei whaatala noanga o mai fuli pa wale mea o le download ele tangata i tutono le app ia mai le website foi. O le website la se umo tanu sensa kule le link. Ia o le faunga ngana podcast .buzzsprout.com ia na ole alu tutono o le website nga ia ona mawhaiale na whaafafonga le tatu atu nuu i foi ne o te loa wha ia episode na wa release atu e maua ta i wha ta i lua vai aso ia se taua le Christmas ia ole se tau whainga vai na e a foi ne e tau mawhai e foi na le ia wha amalo sia le tala noa voina le tala noa so i le nei mata upu. Ina ia mawhai e ina wha alau tele le sila fia e si o tatu atu no wa ilo wa ia talitonunga. A lava leile sila fia e le tatu atu no ia unga mamafuanga ia wa awala e va ai lo so i fua maloloina. Ia ai longa o mia le tatu atu no le auaunanga o la awa sila fia e tātou ia wa ai o tātou so i fua maloloina. Ia ole mafuanga na ole
o le whai o le nei Paul Kalame Savelina. Malo, whaftai, o le whaunga ngana la mwhai a o le ngole na le whai ngole Paul Kalame, Ia, o le whaunga ngana podcast. Ia. Ia. Malo, whaftai, ia anai, o mauna lafo mai lea o le link e mwhai po le vaenga mwhana matof so tai o na download lea whaftai. O aol manei o le mau e le ngana Sāmoa, e mawhai na o le ki lava i na whanongolongo lea pe matamata i fo. Malo whaftai a manei a ia, mo tau mwhai na whaafonga mai, i o i lātou fo i o lea, lava na tau mai i le whaongangau. Masini nei whaate konolosi, ia whai lena e maua mai le whaamtalanga, ane sunga ia Ioana le vaenga mwhai ngofiona e maua ina ia whaas talanoanga. Ia, taimi lava nei mwhaiona e tango i whaateitai. Ia mana ia tele nei tāpenanga wa whai lava i le tātou ngangana. Se ifso soane i lava i le nei fo i whaafita auli po le nei fo i ngase. Olo o aafiai tangata soifua. Ia o lava ia i tātou tangata Pasifika ma tangata Sāmoa. E mei se fo i le vaenga o leo ta ua e mawai le so soane man le fo i vaenga o whaafita auli. Ea, o nisi vaenga e mawhaiona e saunoa i ai, e mai se lava i tono le ainga, pia nei ta ua tono le ainga. Awani si vaenga mawhaiona e whaasoa mai ai, e whaatino lava i tono le ainga i aso taitasi, e mawhai ona whaataita i le ainga po o le tangata fo i, e mawhai pe ona whaawau le tūlanga le leo lona soifua maloloina, i le mawhau, mawhaina e mai eise whautuanga i le vaenga, Ioana? Ia whaftai lava. O te lo le mea mua lava, o le ia lava le le moe. Ia po le tō whale le po. Ia wai malama o mata tau ale lava le moe. Ia e malama i fo le tae au pe e la wo fia misa i le stangata ma. Ma le lava le on sai. Ia o le whautuanga lava, ia lava le le malolo. Ua mantua foi i le tino ai o le tangata i o poi o le taimi e malolo ai o le taimi nai e to recover ai le tino mai le ia recover ai le energy ma mea uma o le tino i o le mela nai e tawena lava le malolo ia ma o le mea mwhaina whai o le tangata ia o le talanoa e whata ua lava le talanoa o a whape o iese mea o mamafa le mafau o e fo se mea o lae wa afia ai le moe ia e mo mia lava lo talanoa e talanoa lai se te whaatuatuaina se tangata po o lo tamatina ia po o le uso tuangane ia po le whaonga foi ia le whaifeau o tatou whaifeau ia po se ti lava i tutono le ainga po le matua tausi e ke trustinga. E talanoa, wa e talanoa ia tusa wa tufa, wa ave ese atuai le mea sa mamawhai i le mawhauwhau. I o le sia mea e whaatau i le matau aunanga, o le whautuaina le o tangata, i le mela le o le tāua o le exercise pena e saunoa e Savelina le taimi o muamua o le exercise. Ia o le wa mantua poia e alu e te savali, papela alela e te savali. Ia e la tua e fetau ia tu le stangata o le savali, ia poe pe te alu le gym, e la tu e tala no e le stangata. Ia o le pe e distract e le mawhauwhau, o lo alu e te savali e ke associate kwai i le stangata. Ia ma le sia mea foi lea o le whaataua o le mea o la e pitu silin tāua le taimi lea. O le mea le tupu nei a tātou o te ilo foi e maua foi a te au ia. Ia, o mea e tupu lwa tau sanga lea le wa matano tapu le atua ia le mautino pe te au lia. Ia, po le mea o la wa tea. Le mea o la wa uma. Ia lea o lo o popole ia le mawhauwhau. Ia o le mawhaina toi whai ese te fuafuanga wa tea. Ia pa wale mea o le o ina mai o handi le sona na maua mai i mea watea. Ia e whao ngā e toe tapu e ele o langanga i le luma. Ia o mea ele i taitai o mai. Ia o le mea lana e pa wale mea ia se i o atu iai. Ia pa wale mea o a mea mawhain o na e control ina le taimile nei. O a mea pito sili na tāua ia o le taimile nei mo oe o lo a inga ia ma le whanau. Ia o mea lana e alu i ele wha mua mua. Ia o isi mea. Ia o mela na ia a whape mawhaina na tu i isi tangata o le ainga po nisi o le whanau ia. Me whaina le e ilo e tato o le delegate. A ve i le si tangata na te whaia.
e fai sau malolonga wa le si mea ia le la tau ave uma tanga te to ta sia la e sa o le tala vo le tato la fa lu e vai le si vaenga al mea ia ta ia lo te soi fo maloloina ia o la tamata fai oi na ta ita ia atamana o e file mulo ta mafau ia tala noa alu sa vali ia afa pe o la ia se me fai ele afa pe o tamale stress afa pe ia se me fai na fai tina ia tala no tina ia tanga o fai fo le mea ia pol fa na o matua ia tanga o fai ele mea ia o se me fa pe na le mea la ma fai ele tanga na fai o le sini autu ia mawale le to file mo ma fau ia wana stress wa le stress ia wa le lava le moe ia o le lava le moe ia e mafai ona fai unga le mo le tangata lava ia mai se o le whanau ia ma le ainga moni le sa o le tau na ngā lulu e whatasi wa le isi tangata e fifia ia e fai umai e fe au mga luenga le ainga ia e umai fau fai mea ita pe ona e ta ua ia ma lava le moe e wan mata tele ile telefoni ma le Facebook ia ana ona o le taimi o ani fautuanga muli mwhaiona e saunoa iai i le mamalo le au whaafonga nei tae au e mwhai e ona tātou tau mawhai e awane i tau fia tātou mai le anga i sa ili se fesosoani ia pēr whaapea wa fia tātou ia fia tāuli wa i teimi tātou te whaapea ia e tilo mai tangata pepe o i se miu whaale tonu lo mawhau o walo i le au nanga lea ia ai e sau tuanga i vaenga ia wa i lava le teimi tātou te manatu ai whaapea ia sa ole lei ia o le fautuanga ia i nei o tātou tangata. Wa mantua o e savelina ese a levo so o le sa'ilinga o le fofo le soifo maloloina. Mantua o le levo mo lau GP. A whape o le mawhai ona treat o e pe mawala so le GP. Ia o inala le refer mai ai lai service la le o mai lola i mea mātou i le mental health service. Ia o le fautuanga lava. A whapea wawa aia ni suinga. Na tu suinga foi i le whanau po le ainga po se si lava la talata ia te oe. Ia suinga le ia whapea wawa aia tu wa tau le moe, wa matangitangi, wa le nofo le lei. Me suinga wa fau ia oe. Ia ona vave a lea ona sa ili le psosoani. Wa le mele o te experience ina nei i lo unga lua el matanga luenga. E fai mea tu wa e a hoi ne e vava ai atu a whape o ia pise i o tu vai aso lea. Se vai atu pole al mele la tu. Ia e paule mea ava ai a lole se suinga. Pa mole sa ili lole psosoani. Ia pe ona o fai atu e tala noa i se si te fatua tuaina. Ia ma lesi mea o le tele i o au nanga fisosoani mo tātou Pasifika. O te iloa i nā ia o tau poriruolo o iele tae au manino trust. Ia o le service lea mona i o tātou tangata Pasifika. Ia o e ano ai. A whapea fo i o tonu o le au nanga. O le tele na whao ngā isi tangata. Mai isi atunu. Ia o tonu o le au nanga o lo o awhiwhi atu ai fesosoani e le ngata mo le tangata le o lo ngase. Ia e maua le fesosoani mo le ainga o le peo le whaataita inga a whape e mai le tangata i tonu o le au nanga. Ia a lai mo o mia se whale le ia no foi le ainga ina ia supporta ia le soifua manui o le mawhauwhau o le mai. Ia e mawhai e le matanga luenga o na link easy service e mawhai e o na maua le fesosoani whapea. O loo whaonga te le isi atu nuu ia e tau le mawala vai le tatu atu nuu. Ona o le sa ili o le fufo. O se mea po ila le ngangana. Wa o te loa o le silana mea ona o le malamlama ona i o tatu tangata. O to tonu ai o le mitanga luenga soifua maloloina o loo iai au nanga e whaatatau le ngangana. O tātou a whapea e tau te auto wa amai le mitanga luenga. Whaamolmole fesili lava. Mole o mātou mau te mo o mia le ngangana ina ia mātou malamalama. Ia malamalama la ia i tala noanga ma le au whainga luenga. Ia malamalama foi le ainga ma le mai. I o afuala au ia la au mai. O walana e le leile a mai o fuala au na i loa le mai. Ia
o le ale au ngā inua i fuala au le au le taimi tau na inua in le tātou anga ngana. Ia o le Malaysia whautuanga muli wha muli a Savelina. I le tātou wai i le mental health mal mental illness. O e ia tātou tū maanga nuu fwoi e whaatou file mu le tātou le mawhauwhau ma le soifua le tangata. Pe ona o tā ua mua le tilo lea wha le soifua malolo ina i le mental illness ma le mental health. E ese mamao ma tātou o le iai o fiso o ta inga le lei mo tātou inga ma tātou sio manga. Ia, o te iloa o le fofona ia i le culture way i le tūmalanga nuu wha Sāmoa. Ia o te iloa o a whaapea o lae sila fia lava i le tangata ia le fofo fo ia i le popole o le mawhauwhau ma le atu vale. Ia o te iloa o lae sila fia le tangata ia le fofo lona whawhitauli ia o le melana o lae mo omia vai al palangi ia o lae fo ia tātou fofo ma tātou metotia tātou atunu ia so lau pule ia se mea o le o to file muai ia le mafau ia ma le se mea ia wa tanga ia ne le faunga na podcast o lo kava umatua ia whamatalanga uma ia e a foina e mawaile ma whaamalamala maatili eisi whamatalanga ia a whaapea e se fisota inga ia o te fia po o te fisota i tu atu lau contact i le tatou officer ia po ia se ia ni le tatou atu nu o fia maua se whamatalanga ma se whaataltal noa ngā tili le amata upo ia o te fia lava e fisosoani atu i so se awala whaftai lava mo le awanoa mo le ta whaatanoanga nei tai au. Malo whaftai ai ana pe o le vaenga mulmuli nā le sa wha whesile atu ai. Pe a whaina pe a te ua mana o mie e se tasi lau numero em whenwso o tai atu ai monisi whamtalanga. Ia a lea la ua mawhaiona e tatala mai le awanoa. Ia isa taime ona tu atule ia manai fo ia e tateli whaatou whaim whan tu mai lau numero i lunga. Ia mo le au whaafonga e tu siani ai le numero. Ia e ni staimo tu atu e mātou lunga so ta ia tu ai pe a mo mia tele le so soani i lea fo i tu ai whaaftai tele lava i ana mo le pokalame nei tai au. Ia whaaftai lava mo le avanua le uma senda ku le link ia o le e maua umai ka ia o whamatalanga. Ia. Ia ai manuia lava ngā luenga o whianga iai manuia fo i le tautua o lo o whianga iai malausunga i ana i le tātou atunu umana i o tātou tangata ai whaasoifua ia mo nei taimi. Ia, soifua ia, manuia le aso. Whaftai ia, soifua. O le whaatanoanga na malisunga ia Dr. Ioana Mulipola, o le vaenga o le mental health pia no tō whaafonga mai ai. Toi mo wha isi whaatanoanga o tātou pokalame o soifua maloloina i le vai aso fōu a taiminei, soifua. To
amai le suain fulu pu awa le vesi ai o le lalo langi fa apea fo ina o tangata e mawa i le mai o le fulu ai masela mala to olo o au mau i atunu o madulu o le fo i wa fulu apu a wata fefe ai o se mala e o ina sau se fulu ma mo se i fulu ai male al baka a fai wa enga se ngase na falo i le fale inu se fala ahu i te i ua se la lau ma ai fo Sāmoa fo i le lo moa e inu i le kofe o le kano o le mamisi ato atoa move that swat move that swat move that swat flu move that swat move that swat move that swat flu sole o le pulupua o a ua solo o pepe oi mai fefe ai mai le pale mia e te o pe ai le fa ai te te le fa keke o le tele o fa la vela ve pa tele ai o na mai o ai nga o le ma o o ile suwain o pa pena e o ile langi ya e ai be ya ka i ka ma wa ku e swen flu hey move that swat move that swat move that swat flu move that swat move that swat move that swat flu Sāmoa e lo u tu no ia pa aunga o fa o tu wanga ma se i kau so kui o pe a ua maua oi le pulupua o se talo fai nisi o ni soifua ua mai rau pui nei lau a inga o oe pa a pea malau whanau tu mai loa i lunga e pa ala lulanga o le toto maua lia lunga roa ura la a i luma toi la a i tua mauso mai loa i lunga mai leo supa leo sapali au takau pui mana wa ea e maanga ia fo inga kanga e maua la lau malo si teke le koe maua se kulei wa fai wa enga se ngase na palo ami le fale inu se fala alu i te i ua se la lau ma ai fo Sāmoa fo i le lo moa e inu i le kofe o le kano o le mamisi ato atoa move that swat move that swat move that swat flu move that swat move that swat move that swat flu move that swat move that swat move that swat na palo ami le fale inu se fala alu i te i ua se la lau ma ai fo Sāmoa fo i le lo moa e inu i le kofe o le kano o le mamisi ato atoa See the
la 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 la. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. Le masina uaba ai lunga umaunga, mafafa ngai le uma. Le masina uaba ai lunga umaunga, mafafa ngai le uma. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. Te oli oli, se uo ai va amaoni, ne ia ave tau I le oti. Ata te musu, se uo ai va apupu, ne ia ane fa se le mutu. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. Tango I no no, boa ea, o na me oia, a o si fe, ua tilo tilo mai, ua le malia no na loto I le mea ua fai. So
fai molto fi ale a faina te wane lo manatu e o isi aso e tasi ai ue mau fai molto fi alle a faina te wane lo manatu e o isi aso e tasi ai ui mau e o isi aso e tasi ai ui mau e o isi aso e tasi ai ui mau o te ae I maua te tele o te au I le sami moana o apau o te lelea e pei o lea e to ta fia fata si maoe Yesu ke riso susuru mai o lou mamalu nanu e mai I le lalo lagi susuru mai I le ua seva mai vai Yesu e susuru mai ka pia mai atu yon kufonga Yesu langona lo alofa langona lo filebu Yesu ana oe ole ala moni ilunga ta fia fata si mao ia somba susuru mai olo mamalo nanu e mai ile lalo lagi susuru mai ile ua seva vai vai Yesu e susuru mai olo mamalo nanu e mai ile lalo lagi susuru mai ile ua seva vai vai Yesu e
e tangi e moa u loi mata o te mau tinoa ua o whaangaloina oe Funa hoa miti ua na o oe le sili o te tauia oe ua lea i maseisi moe ia oe ai whaangalo i whaingata ai ala o ita e tali o ni pua uanga Ka ita o nei e tasi ai ta ua Ai tawina e iloa o loa lofa Funa o niti ua na o oe le sili o te tauia oe ua lea i maseisi Funa ua e ata o tinga e lo anganga o iai o se sasi i lata ua mafutanga Sua marie hoi funa Kaingata so tali tonunga Le ita o se tasi E le ia lo fai ai se maula Moe ia oe ai whaangalo i whaingata Ai ala o ita e tali o ni pua puanga Fa ita o nei e tasi ai ta ua Ai tawina e iloa o loa lofa Funa o miti uana o oe le sili o te tauia oe ua lea i maseisi Moe ia oe ai whaangalo i whaingata Ai ala o ita e tali o
si ai taua ai tawina e loa ono walofa funa o miti uana o oe le sili o te tauia oe ule ai masisi O le whaafonga mai pēr le tautua a le si ufonga le laumua i le nei tai au, o le aso lima le nei o Novema lua fe lua wha, whaaftai lava le whaafonga mai, i le nei fo i taimi o le tautua a le si ufonga le laumua ia po le Sāmoa Capital Radio, i lona ofisa whaasalalau i Porirua i Wellingtone. O le taimi lea ua toe 8 minuta na tale o le sfulma le lua i le awauli, ia Charles Fuluan te whafonga lea i le awina atua tātou talafou, tala mai Sāmoa saunia tā Sesalem Sam, i whapei fo ima tātou tala, i New Zealand nei maso se vaenga lalangi, leo loo tāpena ina ele sunga ia lawano ate i lawa, i on whaawawai leo tātou pesenga pe ona masani ai au au lita itasi, ia ma whaawawa toaila tātou tautua, se ia tāle tō la e lua, i lunga o upenga tawhailangi leo lo mwhaio na whaawawa le tautua si ufonga laumua tāle tasi mai ai lunga le tasi ono tesi ma tasi whaamo i on whaawawa le pe ona masani ai. Awina atu pēna i pesenga nei, e ta ito lua ma oe, ia o whea ngai mga luenga pe ona masani ai a so lua ta itasi, po mafuta mai tono lau mauta, ia po whea lava i tono whalwhai ngā luenga, ma so se mea lo mwhaio na e maua mai le tautua nei, ale si ufonga le laumua, ilona ofisa i Porirua o le leitio Pasifika mua i totono New Zealand. Pespesenga mai a andante i le pese to sipa ia a lo utina. Oh,
Whaatalo whātu i nei whai waenga o talafau le si whonga o le lo mua. O le tala mua. O le o whailo mai whala wa i tele, i au i li linga o se fuafuanga le whainga malo o lo tu nei le foe, mo le whaale lea o le to mai maanga wa o ta maiti a onga, i le mata upu o le matematika po o le numera. Whaalia le tamaita i min stawa onga ia Erica Stanford, lua miliona tā la se vai ngā tūpe o le a whaalu e le mtanga luenga i se porkalame whaata i tai tau mawhai e wha ato o toa ai ia le sona mo le matematika mo vasenga o le tausanga fitu ma le tausanga valu i le tausanga a sau. Na ia tā ua e pe o le nei porkalame whaata i tai e au whiaini vasenga to o i titi e wheso soani i aise whai a onga mo le a whai tū la mo le awa inga e ta i whāwa senga le tamai titi le vai aso, mai o le awa o ngai nai wheso ta inga tele wawawe online. Ta ua le tamai ta i min star, a whai o le a le leimo manuia i a whaata i ta inga nei, e mauti noa o le a whaalau tele i nātu lea porkala mei le lumanai. E le ngata i lea, a e sa whaalau i tele mai fo e le min star le nei, i a fuafuanga le whainga maa lo, e whaaruai i le tolu se furu miliona da la, i tusi ma alanga oa moa onga la iti, fa pe fo i ma onga fa leonga lua po intermediates. Ua fa i lo mai ia au i linga, i le tuana i ai o se fa asera launga le ma loi le masino au kuso, le ana ta uai, o le atu mai i luma, ia le amatalia o se curriculum po se fa asolonga fau e au i nai le mata upo le matematika moa onga, i le amatanga o le tausanga e lua awhi luas huruma le lima. Ua tau fia leo i se polo inga mai le whaamsnonga, le whaonga ina leo ni teo ngā tupe whape aima ni whanua, o ni ali se to lua o loo masalomia, i le whaia ni whainga tau whaase se, e a awhi ai i tupe mai le mtanga luenga lati na elutele le Ministry of Social Development po le MSD. O le masina na tenei na whaila i luma o whaamsinonga maulunga i au kilani i a whaamatalanga alo ia tu sai o le ngau ia o se whanga tupe tele i ni awala tau whaase se mai le mtanga luenga le nei o le MSD e ni li i se to o lua. Na se so o lea mo le whaia o se talosanga leo mo se polo inga mai le whaamsinonga e sa ai ma tāwhia i a li nei mai le whaonga ina o la ua teo ngā tupe a to ai fōi ma mea tō tino iai whanua o mia sa loto a o whaanga solo ai sua suenga o le nei ma tā upu. Ta ua e whapea tusa mo le 2 miliona tā la le a whainga o se leni mai le MSD ua masalumia le a whia ai i le nei whaale tonu o whaamaunga leo o lo tā wai le tupo le whaafi tauli i le vāo se tema lua awhis fulfitu ma le masino mati o le tausanga na tenei lua awhi luas fulmo le tolu o li e to lua o loa awhiai o loo masalumia i le la whaia se o le taupo o peimeni moni mea whale mo i se company mo te ngata benefiti sa talusangatu i le MSD mo se fiso soani. Ua lapata ia le malo New Zealand ina ia sao ni uni mo se si o manga e le mautonu i le tu tau whaatau inga e tusa lava po ai manu malo mai i le whainga palota le United States o Amerika i le aso antae ao. Whailo mai e le awata mai i mata upu tau whaatau inga o whainga whaavaia sui tau wā au tū ia Donald Trump whape ai ma Kamala Harris i le fia puipuia leo le tamau a inga o Amerika e ono te le se a whaina ai o tunu uma malo e pei o New Zealand ia e whaalango lango malo silo lata wati na e ma le tamau a inga i mea tau whaatau inga ma isi e tunu o le o umona whailo mai e Donald Trump
o le awhaia se tiute po se la fonga e luas furupasene mo o loa uma mai e tunu I whafo e whaulu whale atu I Amerika pe a whai e to e tūla I mai o ia I le tofi peres tene o le tunu. Ai o Kamala Harris lea o loa venei masui o le whainga maloa o Amerika o loa whaia ni tiute mani la fonga mo nisi vaenga o loa mai whafo o loa awina atu I tonu o le tunu. I se talanoanga le whaatonu o le whono lau whai pis nisi whaalama o maloa New Zealand o le liengo ea Stephen Chekaupi ma le wireless whaatara lau New Zealand na I tawa I whapea o le fuafuanga o le la fonga ma le tiute mo o loa mai whafo e pei ona mana o ai Donald Trump o se tūlanga e whaapopole I nai. Awa a whai o le a awhiai o loa uma mai New Zealand o loa whaatawina atu I maketi o Amerika e mauti noa lava o le a onga ma te le whaawhita auli e o iai. O le teimi nei e tele o loa SS New Zealand o loa whaatawina atu I maketi o le United States. O le taua whai o ia o loa I le teimi le nei e o atu I le valu piliona tā lai le tausanga. E tali tutusa ma le tau o loa whaatau atu I Australia. Ai mawalalo pe a whatusa I le tupe o loa maua mai e New Zealand. Ia na o loa whaatau inatu I le tunu o Saina. Ta ua fo ele li whaatonu ia Stephen Jacobi o le tele o loa New Zealand mo maketi o Amerika e le o iai se tiute le taimi nei. Ai o isi o loa o tongi ai ia se tiute ma o na tuunga. Pei taina ia whaalia a whai e whaaupopo le lua se fulupasene pei o na whaatu lai mai nei I le tiute o loa e pei o le waina whapefo I le ia ato ai ma ano manufasi o na mautino lea o le amatua te le lama se a whaina o le tamau a inga o New Zealand taluai ona o ano manufasi o le o loa o pito I te le lea a New Zealand nei o lo whaatau inatu I maketi o le United States o Amerika. O le so le o amatai nai suenga o le NCEA ia whanau a onga I le tonu o New Zealand. O mata upu ua tau mua I ai ia suenga o le neitu spasi e awhi ai le matematika whapea le siva atoa malengangana tonga. Whailo mai e le ofisa e pulea ma whaafoi na suenga ma tu spasi ma whailonga SS a New Zealand le NZQA e se lau luas fultasi I le a whainga o suenga SS o le a whaasolo I tu SS New Zealand I le tonu o le whaawai aso o lumana I nei. Ma e tusa ma le se lau whaasfu ma le whaafe lima se lau le a whainga o tawa ma teine a onga e a awhia ai. Na amata I le songa fua I le whaamasinonga whaitu māloi au ki lani, le whaamasinonga o le li whaife au o le Destiny Church o Brian Tamaki, le o whengai mamolianga I le solia o sā matapu o le whaamai koviti se fulumaleiva I le masina o Okitopa whapeai manovema o le tausanga e lua afe luas fultasi. O loo molia whaatasi le li whaife au marona whaitua e a hana Tamaki, ai whape fo imanisi tangata se to lua o le nei lotu e mafua mai I ni solo te te sa awai I le mai taimi o loo tūlanga tolu ai I a sa ma pui ngā o le COVID se fuluma le iwa. E le ngata I lea ai o loo molia fo I Brian Tamaki malona to lua whape I a isi te mai tai e ngo I a Jennifer Marshall I lo lato fua ina lea ma whaatu langa o se whaatasinga o tangata e to tele I le taimi o tapu masa o le wha mai. O solo te te pei ono moli ai la tau nei sa whaia I le taimi o lo tapu la ai I le na o le to o se fulu la whaia ni tangata ma whaia na awai I se whaai poiponga e whaia I whafo whapea se whale lo singa o se maliu ia ma o ni whaatasinga e to tele atu tangata sa mo mia o na iai sa whaasa ina I lea vai taimi o le vevela o le wha mai. Pei ta iwa mafua no mo lia le li whaife au Brian Tamaki mai lato umanei ona e whapea e to tele atu tangata na awai I nisi o whaatasinga na o lato whaatu langaina. O lo huafuaina le neima ta upu o le a whaanga solo le whaamisnonga I le vai aso a tole nei I le whaamisnonga whaitu malo I au kilani.
O lo tau fia le wha iloa ina mai o le ingoa se li e tōtus fulu tolu tau sanga le matua. Le ana tū lai le wha misnonga wha i tū mā loi wai tākari i au kilani i na ua mōlia i le maliwai o se tamai tai i le pō le sāna te anei. Na tupu le wha lewe lawe le te o le sfultasi i le pō i se whale i le awale ingoa o le Brandon Street. Wha ilo mai leo leo o le tamai tai ua maliu na wha manua lia i se anga ese na awinane o ia i le whale mai na maliu wai lawa i se teimi muli ane. O se teimi o le masina nei o le a o ne ai matu la i le tangata ua mō lia nei i le wha lewe lawe i le wha amasinonga maulunga i au ki lani. E whātesi mo le iwa le mālosi o le māfui e le na lului na i le itu i sa sae o le ai o Picton mai sa langona lenga lulu i le lau mua i Wellingtone pe tusa le itu lai whai le fiafi o le asonga fuan. Nafi, whai lo mai le ofisa su enga tau māfui e le Chionet e whapea na o ngā te tonu le nei māfui e tusa o le 15 kilomita i sa sae o Picton. E siri atu le 10 le whaafe la wha ingo tangata na o lātou whaalongoina lenga lulu o le nei māfui i le tele o vaenga Wellingtone, whapea le talawhātai C4 mai le lau mua e anga i atu i New Plymouth, ai whapea nai fōi o na whaalongoina i nuu maa ai i le tumutumu o le motu i saute. E tele atu le taimi anu o tangata o New Zealand i aso te itasi e whaasolo ai te maa i lima i telefoni o whesa o ta inga tele wawawe i lunga o le social media na i lo le taimi e ai pe whai ai ni wha malo si tino. O le nei tūlanga ua manino mai se suenga na whaia tarua i nei e le University of Canterbury. Lea na whisiringi ai le tūsa o le whaase lau tangata e i le wāles walu ma le whaase fulwhadeu sanga le soifua e winga i lo lātou whaonga ina o le Facebook whapea ma le Instagram. O lātou sa whisiringia e tusa ma le lua ma le āwhai tū lai le aso ia le fua evelesi o le umi lātou te whaonga ina ia vaenga le Facebook whapea le Instagram. Whailo mai e stasi o whaia onga o le universite sa whaafoina ia le nei sa ililinga. O le lua ma le āwhai tū lai whaaru il tangata tu tasi i le social media i le aso a tonu e le o se taimi umi na wā. Peita ai, a tuu whaatasi o na maua ai lea o la whainga e tolu sa furufitu aso, ia pe o le sidi atu i le masina a toa e anu ai o ia tangata i le social media i le tau sanga a toa. Ta ua fo imo tupulanga talavou o New Zealand e mauti no lava e mawanu atu la whainga o la tau taimi o lo anu ai le social media e i se vai mea o le fitu ma le valu i tū lai la so e tasi. E telefo inisi di poti na ta uai e iai tangata e silia tu lava i le ta i se fulu i tu lai la so la tu te whaaru i whesa o ta inga telewa vave nei i lunga o awala wha te kono losi wha lia mai lai wha pea o le tu aingo whainga e tele ia le mau wha le tonu e mahua mai ai ma o telefo i isi su e suenga ua mauti no ai o le so ona wha o ngaina e tangata o le social media e mawai i le popole, malele mau tonu po le depression, ia atua fo i manisi wha le tonu wha le mawhau. I le toe aso le nei au lumana i aile pālota a le United States, ua lipotia mai i le state o Philadelphia, le matua le fia o le totelo tangata Puerto Rico, e no nofo ai i le state o Amerika, ona oni la fonga na whaia le vai aso na tenei, e se tangata whai mea malie i le taimi o se whaata singa mo Donald Trump, le asa i ta awai i whapea o te motu o Puerto Rico o se whaata funa po o se lapisi. Ua avea lea ma mea ua furi ai tangata o Puerto Rico i le neise tete o Amerika e una ia ma whautua ina o lātou tangata ina ia o e whai a lātou pālota. E manatu da autu stala e ono te le se a whaina ai o Donald Trump i nei tūlanga, ona o le stetel nei o Pennsylvania, o stasi leo se te fitu, ia e ta ua o swing states, e ona e fesusui ai ia pāti la tau te langolongo i nei taimi o whainga pālota a Amerika. Ai o Pennsylvania,
e no nofo ai le tusa o le afa miliona o tangata e tu punga mai le tunu ule nei o Puerto Rico. O nei e tu motu e pe o na sila fia o se territorial United States ai le o se tete po se state. Pe ta ai o tangata o Puerto Rico uma e na nofo i le tonu o Amerika e citizeni o Amerika e mai anga wa o na palota i ala tau whainga palota. Te leni solo te ua whai ai i le tonu o Pennsylvania e tangata Puerto Rico e wha lia ai lo lato le fia i wha upunga e pei ona whai e le i whai mea malie e ngo i a Tony Hinchcliffe i le taimi o se wha te singa tele a Donald Trump e wha to sina ai le au palota. Pei ta ila ai le taimi nei u wha lia mai a Donald Trump o ia e na te le sila fia po ai i le li whai mea malie le nei o Tony Hinchcliffe. Ai a o tali ai il taunu unga o le whainga palota Amerika ai Mountain Noa o lo o mata i tuina ma le totoa ia le tūlanga o le aiai e territory o le United States i le taunu o le Pasifika ia e au fiai Amerika Sāmoa o le Northern Marianas whapea ma Guam ai le ngata i lea o hisi a tunu uma o le vasa Pasifika. O lo tumo peo na va la lata i sui tau va au tu ia Kamala Harris ma le parti le Democrats ma Donald Trump mo le parti le Republicans e mai mawhai ona whapea e le o manino mai pe o le a le tūlanga iai pe whaawau na lanu moana ia le whale pae ia Kamala Harris ia pe o le atoe foi i le lanu mumu ia Donald Trump. Ai mole tu langi a tole Pasifika lava ia e pei o mata upo a fiai suinga o le tau a toa mole tu tau i le puinga o le saunga le mu e pei o mata upo au tu lava ia e whaata ua ina i le wawhenga iai ma le United States o Amerika po o i lava lana whainga malo e tula i mai i le taimi ma le taimi. E to tolu le au vaa le mate tea ale malo saina na to e fo i manui i fo il fonga ele le songa fuana nafi ina ua uma le ono masina sa no no fo ai lunga le no fuanga o saina mo suenga i le mani munimo le e fa ingoina o le Chiang Kong o la tau nei o le au vaa o le mate tea ale malo saina ingo o le Shenhu 18 le ana tu lau ele ifo i le toafa i le tu malo o Mongolia ana nafi. Ta ua si li poti mai le vaenga whaasera lau a seina le Sinwa o lo o malo losi ma malo loina uma ia i lātou nei e tolu mai sa manuia lo lātou malangai mo le ono masina i le vani mo nimo. I ta alonga, ua manu malo le li New Zealand o Hayden Wild i le siampini o le ta alonga wha alevao malo le triathlon le Super Tri-Series mo le tausanga le nei lua afe lua fulfa e ui ina mua i le li peltania o Alexi i le tu unga whai una whaia i le tunu o Saudi Arabia i le asunga fua. Peitai na lava ia le tūlanga lua le li nei o Wild e wha mauni ai le manu malo o le na au le Crown Racing i le vaenga o au na tau ai i le nei tausanga ai ave ai o ia ma si ampini au o le lua afe luas fuluma le wha i le nei fo i whaanga tama. O le so o le aso tele le nei o tu unga solfonua i le tulangi saute o le kelope mo le ipua me le pone le Melbourne Cup i lona se lau ono se fuluma le wha i le nei o tausanga talu ona a mata mai. Whailo mai o le tele o mate matenga e pei e fulisia i solfonua mai e tunu i matu o le kelope o lo tau mai e le tau o na mua. E se furu ono la whai o manu o lo tau whetuli le atu unga o solfonua ia mai e tunu i matu e au fiai le atu Europa a Amerika whapea mai a pani ma whalani. Peitai e tol solfonua a New Zealand o lo au fiai manu e luas fulfa ia o le a tau whetuli ai i le ipu o melepone i le fiafia na nei o le tu lai lima e a matei nai i le atu unga tele i le malade tu i Flemington i le ai o mele pone. O le whai ungal nā o le nei vaenga o tela whau.
toi whaatala whātu le isi fo ili nei wha o popongo tala fau I meolo te tupu isi o tātou tano I Sāmoa. Au lei toi te liu ia tano e whawholo o ngā lulue ai sui te itasi o ampaso Sāmoa ia tano SSA, lea na whaatasi mai e de whontanga te itai o malo le tau pulenga whātu a mai atu ia o ki topa. No lātu wā whea ele moto lea o le malo ma le masiofo, le fionga tui maleli whano vale toa soa lau vi le lua, e wheilua ai se I momodi I eile lātu whaaftai tele, I le lava tā pena matala mātango fio le whontanga sa whianga I Sāmoa, e ala I lana tali ngā malo, wa whao so fia ele mita I lātou, e whaalawi lo pesa mo I tūlanga mātunu o lo o ngā lurue ai, ai ua avea fo o sāwa noa, e moli ane ai alo whaanga mo onga mai le fionga leo ma malu le malo malana masiofo, e whaaloto tele ma whaala I awai, I le lātou tiute, o loo ngā lurua mo Sāmoa I atunu o I whafo. O lai kumasino Sāmoa I Canberra I Australia, le whaletua I Ahinari Petana, o le konsula o Sāmoa lo whaamautui Sini Australia, tua o pepe manua Dr. Cam Wendt, o le ampaso Sāmoa Peleseuma, Francella Strickland, o le ampaso Sāmoa Saina, Lua manwai Alberto Marina, le ampaso Sāmoa Japani, Valava aupe Rina Jandrulin, sila tua laulelei, o le ampaso Sāmoa lo unga lue te tondo le fisa o malo o fantasi, e Geneva ma Switzerlandi, tole a foa nela pepe levi, o le kumasino Sāmoa fiti, ali o ainga feturi Elisara, mali konsulo Sāmoa Amerika Sāmoa, le sunga fata Brian Kaio. O le ua tali mai le fionga le ministar mtanga rengo tina matama itai, a tina o nuu maanga fisotai, o ia foi o le ministar bloketi o le miliona ta la, i le mata opu le sa fisiringi ai pe le autu stala, e whātatau i le bloketi e le tu malo whaasale le anga numero lua, ma le tu malo le pā, whailoe le fionga le ministar, e le ia whea lava i se fontanga le kāpeneta i mata opu e lua. O se whaenga o le whaai unga a le loia siri ana su e enga e whaatatau I mata opu ai tu malo nei, o a whiai se whaenga e te tawai o na whaia se whaasalanga, e le tu malo whaasale le anga numero lua, o no le tūlanga le manino ma le ato o le reporti na tu ina mai e fua ita ia lau le whaonga ino le miliona tā la mua, pe ta ina sau no le whionga mulipola, e le iai se te mea manatu ai le kāpeneta e tala noi mata opu whaaloto I whale, sa ave le whaamua I le tāpenanga le taringa malo le whato a maea, mai o lea ua tari mai le tua ua manuia, ma tau le leia ai lo tātou wa tano. Peita ina fautu ina foi I le reporti a le loia sili, le whaamatu u leo le iwa se funma le lima awheta la o le vahenga o se leni, o le whaawa wina o le bloketi o le miliona tā la e ala I le lisi, ale tu malo le pā. I le awa yatu o le alo tamaita I o le tunu o Iahilani per kurupo, I le tau banga tau salau li univesa, o se tasine nei o vaenga whaalawi loa tele o lo tātou o tunu, pei foi o na avei o ia ma ave fua Sāmoa, e le ulu wa I teimi na ulu fale ai lo tātou sui o ia foi lea, e le tau vanga tau salau le ke lope, ma whaamanu iei nei se tūlanga maa walunga no o iailana tau mawhainga. Wa malanga le au lango ale te maita e Iahilani per kurupo, e whaalo to tele ma fesoa swani vahenga mo o mia, e lona awai atuai mo se teimi mo fo I o Sāmoa, I le tauvanga tau sala univesa. Tā penpenanga tātou tau sala ia, tātou leli, tātou anai tālo sanga ia le tamwhainga sia fui halo sio tātou atunu. Promotino sio tātou atunu I le lalolangi e owa male se fulu mo tupu miliona ia followers o le tawanga nei. Se lau tau se fulu ia sui tau wā. Le tauwanga fitus fulu tolu nei o le Miss Universe. Ia, o le mawhau ma le malo se fai fo ia I le tūlanga le et. Ia, ma wa ai le app ale Miss Universe. Tātou tō ia lunga I download ia o na whaatino leo tātou pālota. O sui mai Filipaina ma Vietnam,
e masani i tāpenanga o taubanga te telefa penei, wa malanga e fesoa swani i tāpenanga, ale te maitai a Helani per grupo, wa vifo i le tānsanga le prestene, o le whaala puputongo tāpenanga le tausala, le sunga le Sargery Prant, i le mo o mio e fesoa swani tause leni, o lo i ele mo e mitinga ma whaanau naunga o le komiti, a whai lava e au sia le se furu pito i lunga, o se whaaoso le leilea ma se whaalau i loa tele lea, mo Sāmoa i le larulangi. O le aso se fulma leo no le maasina le nei, e whaatau nuai le tau wanga. O le whailoa inga lau tu stala mal teita i o le tua ngai, le whio ngā tuila e palupe soli ai Dr. Sailele Maliele ngā oi. E te tau lava o nā o fia e alo ma whanau i lato e wha te tau i eile tu la whono le sitiseni Sāmoa New Zealand. I le mawalo whina wina nisi o tamali o le atu nuu, le ua mai alo na whaita unga whaalua i te tono le Parliament New Zealand. I le whaamamlamanga le tamaita i lo i o le komiti o le maua Sāmoa, le fionga rua manvau Katerina Sāpolu. Sa iai se toe teu te unga, i le whainga whaavae o lo whaavae eia le pili. Ma whaapea atu, e le o sa i lia e le pili le nei sa tu ina atu i le whaitonga mua mua. E le o sa i lia nisi a ia tatau po nisi claims i le citizenship. O lona winga, o ina pe ua tā wavae mai ai descendants, mai le whai unga le Privy Council. O le whai unga le Privy Council, o i lātou e whananau mai le awhe iwa se lau lua wha, i le awhe iwa se lau wha iwa. O i lātou nei, o British subjects, o natural British subjects, ma i lātou la ne o sitiseni. O le awa noa sa tatou whina wina ai pe mo i lātou na tutupu mai. E maafua mai le tu la fono ni usila sitiseni. I le afe iwa se lau fitu fitu. E le ia sa la ele li poti. Yes ni mafua anga fa le tu la fono. Na pau lea o loo fai mai. Na mafuli e le komiti. E le talia ia descendants nei po tangata nei tutupu mai na whana nau i tuatuo la so mua Januari. Le afe iwa se lau wha iwa. Ai le o au maia ni au ilinga. E le o au ili mai mafoanga. E na paule na o le whainga whaavae lea ua tue teu e te anau. E whapea mai ai. E le o sa i lia e le pili. Nisi ai a fou. Lona winga. O a ia lava ua tuina mai i lalo le whai unga le Privy Council. O i lātou na whāna nau mai, lea whaiwa se lau lua whā, lea whaiwa se lau whā iwa. Ia o te tali tonu, lava i ai i le whaupunga lea ua whai e le lipoti. O le anganga o le pili lea sa whaatuina, o le pili a te anau, ina ia tu utonu lava ia lea ia i lātou na afia. Na afia lava i le tulafono, lea whaiwa se lau walulua. Lona winga, o i lātou ia na soifua mai. I aso ia, lea whaiwa se lau lua whae, lea whaiwa se lau whae. Ai le o afia ai o lātou walo ma whanau, na whananau mai tu atu. O lea whaiwa se lau whae iwa. Pei tai e manatu le fionga atu i la epa. O lātou na whanau, ma whanau. Ma so se mtau pua lo te ai ma tau pua penei. E a fiai i a matua. E a fiai fo i mwhanau. O tatou tunu fo i e iaila nā ngai whanua. E tausi e matua whanau o au. O matua whanau. Mai o a i a New Zealand. E a olo ni tango fia lato. Tu la fono me tau fe malanga i masitiseni. E o fatasi a matua mwhanau. O le mela na leo tele o maua le kopi e lo tonu ai. E le tulanga leo ue ai tatou. Au tali ai te unga whai o le tula whono, wa mai a whaalau i lo fo i le whinangalo le te whono o le maua Sāmoa, le fionga anai Arthur anai, e pe o na whaatalanoi nai i lunga le Pacific Media New Zealand,
A fai wa nga I New Zealand whaasa o le lato whaai unga se sa whaia, e te tau o na ato atoa o na whaatau wina, ai le whaafolinga o se pusa mea lofo le Kirisimasi e tu ina mai tari ai le tālo sanga, ai e le o iai se mea oi te tonu. O tala fawia mai Sāmoa manuia ni yaso whaasoi foia. Sifofona ole Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Au kila ni mawha solo solo uma fau faunga Ia te oe Samoa wa a mea mafu a re tau alunga Anga lupa alo alo Doa no fau a pua ina I fafo Le ula lea o te tiwai Tu e fa o le lalo langi A te pai fo I lea O se vainga e winga e se fo I lea Lausi usi le vao matua Ua ufitia I le lau whanua E salangi I le pae O matawhanga o loko si o ai Pangalu e pati sisina Le tio e taku oe o le penina Samoa o le pele oe E le paanga loi loku lotoi O maunga lanu moana E paapea ngai male sami tio ate Vaita pesu a manino E paamalu I lo tino Sa o lotolo na tanga E mai vaisi o na e a mawhana Malama mai le tai au Tau sangi manu I punga o le vau Bella si ai ape o le la Tau sili tu langi e fa Fa a pisanga o matangi Au le ua pe lanu lanu ai O le sau vangi mali E le api api o tamali Malama ua tau la Le masina ua whaalau pito tasi Ata ua la foia O logo emo mai ai o le sama La ua la nusilina Ma lea fo ua mana vaina O whaalinga e tele Le matai sa o poto sili sili esi Samoa o le pele oi E le paanga loi lo ulo toi O maunga lanu mo ala E paapena E male sami tio ate Vaita fesu a manino E paamalu I lo utino Sa o loto luna taanga E mai vaisi o na e a mawhana Whawhiwhianga ni vaenga o leo auli I o whawhiwhianga nau mai atu ia mai le golden na lii ia nofo I Aukilani. Toi whamaloa atu nei vaenga o leo auli toi 25 minute o na tāleo le tulai tasi toi whatalofa atu le tautua le siufonga o lau mua
Ile nei au auli a whaapea fo ile te whaafonga ma e mai moa mamau mai I lunga o tātou ala ata ia tātono ese umalawa taimi ia o atu nuu I whafo atu New Zealand ia lea fo ipo laua po ia nisi o atu nuu ia po la whaifato a ala whai mai fo ile tae ao nisi fo I o tātou au whaafonga ia whaafonga mai fo ile tautua ale si ufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio I nei I Wellington I lono ofisa whaasala lau I Porirua mai a fo ile tele o tātou porkalame mai lava le tae ao I le tu lai fitu ia se ia pa ia mai fo ile nei taimi ai fa malo nei tātou mātua leo lo whaungaina mai le tātou ala leo tasi ono te si mal tasi whamo mai lato malawa leo tele mai le tātou tautua I lungo le frequency ia po tātou la le ti o whaalongolongo ia whaftai mo le talia ina o tautua si ufonga lau mua ia ea vea mau tautua whaalongolongo I le aso ma le aso whaamalo atu I la tolo mafuta mamau mai e testiva le mafuta mai Canberra I Australia whaftai le mafuta mai whaamalo atu ia Amelia Whaamoana Christian Junior Roach mai lato malawa ia wale maua to suafa le whaonga me le tātou Facebook o le YouTube whapele tātou Sāmoa Capital Radio app ia po le apina ia mwhaiona tu I lau telefoni fo ilis tātou api tau sila mai ia ile penalan moana le toa au ia o le nai whaalami loa I o le api langangana Sāmoa ia nai mawhaiona tu I lau telefoni ia perpolo ki tile le sanga lulue ia ili si ufonga lau mua trust ia awala vale whaau lau laina o le ngangana Sāmoa ia male tue tau whaamasani I le whaonganga o whailonga po whailoilo I upu ia ina ia sao I le whaaleonga e mai se lava mo nai tātou halum whanau I e soifua nei atunu a te lo whaafifianga sui whiwhiloi mo le nei awauli ia e te saa mai ai pe whaapea lena whaisina mamafa o le tamawhitanga o le awauli whaafifianga o le sini o lo langa mai leone mai le aonga mawalunga leone I tutuila usi mai whaafonga
betawina la tal atu. Ia toi whaamalo atu nisi nau whaafifianga ia ile nei hawa uli toi 15 minute tali tu lai tasia mana i fo i whaelo atu nisi fo i o vaenga tāua ia le peo na whaeloa mai ele pulinga nuu a Porirua ia Porirua City Council ia leo whaalau ilo mai fo i nungo lato upenga ta whailangi nisi o vaenga tāua ia tonu lava e au ngā mo tātou umalava ai me se tātou i whanau la iti ia e whao ngā ia ka seats po ono whata maiti ta avali. O le aso tofi nei la sofito Novema, mai le tu lai tasi le waulianga i le afa le lua, ia o le afa ia ia siaki maasani, tele la waina whai e le oni poloka leo leo, ai o siaki fo em whai ona e alu ia i avelau ta avale pe a whapeo le ia i le ka seats po le ono whata maiti. Ia if sosoani la tau i le vai po sao tu sa pese siaki fo le pese Warren of Fitness e siaki po sao le tu ungo le no fuata maiti po sao fo le fa maungo le fusipau ia em faiona sosoani lo unga lue fai pa anga ia le New Zealand Police po leo ia male tatou pulenga nu tatou lava ye Porirua ia au te loa le tau fia ai pe fa pe ai te no foi fa fo atu in utua oi Porirua ia faiona e au mai lau ta avale pe au mai lau mal whanau ai me se lava o taimile le lata i le pikinga o whanau a onga ia o le vao le tasi anga i le afo le lua i le awauli ia i le ka pakale i talato tato ofisa i tawhatafa le paka North o le tuatusi se lau Mangevin Avenue ia e mawhaiona e sui ai ia e pe mana o e siaki lau ta avale o no le taua i o vaenga ia e me se lava vaenga o saonga le mu pe whapea e la verta avale ia a le leipe a le sao fo i le whaamaungo le no fuata maiti po le ka seat tutono ta avale ia o isi fo i whaalawalawe tunga ai mana i o le maulawa noe siaki fua e le isi tupe ia ai mesi fo i pe whapea le whato a fo lawa le whaataunga ka seat fo ia e mo mia le whaamau i le ta avale ia awa matua i lawe au ia fo i e se le lave o whaamaungo o ka seats po no fuata maiti. E tele o whelawasa i o le fuspa o le ta avale. O mana ia fo ia wai fo le au nanga leo o atu tutonu a onga e meise a onga a mata po o candies. Ia e fo la wala au nanga nai e awa te popole wasa i le popole ngai nisio matu ai tausanga o tea. E popole whape o ele i tutongina le sala o ta avale o le ele i umapepa o ta avale. Ai le ai e manino lava le au nanga le ale o leo la tau tele o mai sisi lava vaenga pau lava le mele o atu ai ia e fisosoani ia ele whaamaunga o no fuata maiti ta avale po car seats ia o le car seat check ia le whai la stofi nei pe whape awa noa anga ia i ave lau ta avale a mese lau pe whape o le la malanga mamau ia matato lava ia nei whiwa ingai nei o ai le tala noa lava nisi ma whaalawe tutupu. Ia nisi o whamanato wane au auli awan ingalo tato whala au nei tato tamama tina matutua. Ia au whaine ingalo ni appointments le nei au auli whaasolo atu la fiafi ia e anga ai. Ia awa le lava i appointments pe le o fia fo ile mwhaiona o i appointments. Ia mana ile vili ai whaailoa ia malie ua le mwhaiona o atu i ono totuangia ai ta ua i on manatua o tato siaki fo mai i ono i se fiwe whaatali se aso masitaimi e wa ai ele fo mai. Pavivianga mai le tamaitai a sina para ia malali o poasa pele ea tautino mai fo ila neo uli aso 5 o Novema. Bye.
fia fia I lo tapo ia o mai homa homa o awana zoi te pai tua ai mate mai la o lo tupua lene ua sa veo lolo mua mua lona lua ele uma lo fia fia malo fa petai ua fai moa ole lufa ole tautai ole ne tunu beleza o fana o mai ai sa voa no na suata e beleza silo wanganga sawia la ia sei e sila sila tama matine ole fetuli ma pa pia pia I lo tapo ia o mai homa homa o awala zoi te pai tua ai mate mai la o lo tupua lene ua sa Whawhiwhianga nea wa uli a toi whamalo atu le whi o omeli taimi tātou te tau mawai e fo e manai tātou wompa anga umalawa o lo mafuta mai lungo le tātou ala leo tasi ono te simal tasi wha mō ia mo le atu leanga ngā whaafitai ia mo la autau lango lango ia mo le whaafonga tapua i mai fo e sio tātou atu nuu ia mai lava le fitu le tai awana le la si ia pa ia mai fo ia le nei awa uli wha mangalo fo le tautua pe au isi upu ua sala fo i lau whaafonga ia ai le ai mātou te matua tu lava i nai le isi ato atoa ia te i mātou ai manu ia tere lava le nei awa uli toi wheloa ai fo i le tai au i le itu lai fitu au tātou lungo le Facebook ma le YouTube ia whaafonga mai pia ia tu au ina atu tātou talafo i le itu lai tasi ia ai ai nisi vaenga mwhaiona nonongo puia li eilu tātou atunu ia mwhai lava ona tu ina atu se ia pa ia lava le itu la e lua alo fatu whamaunia le atu e lato umalo whafonga mai nungo le tātou ala leo whaftai. Ine Emmanuel
Whaatalo whātu il nei foi vaenga o talafau le si fonga o le lo mua. O le talo mua. O le o whailo mai whala wa i tele, iau ili linga o se fuafuanga le whainga malo o lo tu nei le foe, mo le whaale lea o le to mai ma ngā wa o tamaitia aonga, i le mata upu o le matematika po o le numera. Whaalia le tamaita i min stawa aonga ia Erica Stanford, e 2 miliona tā la se vai ngā tūpe o la whaalu e mtanga ruenga i se porkalame whaata i tai e tau mawhai e whaato o toa ai ia le sona mo le matematika mo vasenga o le tausanga fitu ma le tausanga valu i le tausanga a sau. Na ia tā ua whape o le nei porkalame whaata i tai e au fiaini vasenga to o i titi e wheso soani i aise whai a onga mo le awha i tū la mo le awa inga e ta i whawa senga le tau mai titi le vai aso, mai o le awa o ngai nai fiso ta inga te le wawawe online. Ta ua le tamai ta i min star, a whai o le ale leima manuia i a wha te i ta inga nei, e mauti noa o le awa lau tele i nātu lea porkala mei le lumanai. E le ngata i lea, a e sa wha lau i tele mai fo e le min star le nei, e fuafuanga le whainga maa lo, e wha aruai i le tolu se 4 miliona ta la, i tusi ma alanga oa moa onga la iti, wha pia fo i ma onga wha leonga lua po intermediates. Ua wha i lo mai ia au i linga, i le tuana i ai o se wha asera launga le ma loi le masino au kuso, le ana ta uai, o le atu mai i luma, ia le amatalia o se curriculum po se wha asolonga fau e au i nai le mata umpo le matematika moa onga, i le amatanga o le tausanga e lua a luas huruma le 5. Ua tau fia leo i se polo inga mai le whaamsnonga, le whaonga ina leo ni teo ngā tupe whape aima ni whanua, o ni ali se to lua o loo masalomia, i le whaia ni whainga tau whaase se, e a fiai i tupe mai le mtanga luenga la tina e lutele le Ministry of Social Development po le MSD. O le masina na tenei na whaila i luma o whaamsinonga maulunga i au kilani i a whaamatalanga alo ia tu sai o le ngau ia o se whanga tupe tele i ni a wala tau whaase se mai le mtanga luenga le nei o le MSD e ni e li i se to o lua. Na se so o lea mo le whaia o se talosanga leo mo se polo inga mai le whaamsinonga e sa ai mata fia i a li nei mai le whaonga ina wala ua teo ngā tupe a to ai fōi ma mea tō tino i ai whanua u mia sa oloto a o whaanga sono ai su enga o le nei mata upu. Ta ua e whapea tu sa mo le 2 miliona tā la le a whainga o se leni mai le MSD ua masalomia le a fia ai i le nei wha le tonu o wha maunga leo o lo ta wai le tupo le wha fi tauli i le vao se tema lua fes fulfitu ma le masino mati o le tausanga na tenei lua fe luas fulmo le tolu o li e to lua o lo a fiai o lo masalomia i la whaia se o le taupo o peimeni moni mea fale mo i se company mo tangata benefiti sa talo sangatu i le MSD mo se feso soani. Ua lapata ia le malo New Zealand ina ia sao ni uni mo se si o manga e le mautonu i le tu tau whaatau inga e tu salava po ai manu malo mai i le whainga palota le United States o Amerika i le aso antae ao. Whailo mai e le awata mai i mata upu tau whaatau inga o whainga whaavai sui tau wā au tū ia Donald Trump whape ai ma Kamala Harris i le fia puipuia leo le tamau a inga o Amerika e ono te le se a whaina ai o tunu uma malo e pei o New Zealand ia e whaalango lango malo si lo lātou wati na e ma le tamau a inga i mea tau whaatau inga ma isi e tunu u. O le o umona whailo mai e Donald Trump o le awhaia se tiute po se la fonga e 2% mo o lo uma mai e tunu i whafo e whaulu whale atu i Amerika
pe a fai e to e tula I mai o ia le tofi Perez tene o le tunu. Ai o Kamala Harris le o lo ve nei masui o le whainga malo o Amerika o lo whaia ni tiute mani la fonga mo nisi vaenga o lo mai whafo o lo awina atu i tonu o le atunu. I se tau noanga al whaatonu o le fono la whai pis nisi wha ala mao malo e New Zealand o le li ingo ea Stephen Chekaupi ma le wireless whaatara lau e New Zealand na i e tawa i whapea o le fuafuanga o le la fonga ma le tiute mo o lo mai whafo e pei ona mana o ai Donald Trump o se tūlanga e whaapopole I nai. Awa a whai o le a awhiai o lo uma mai New Zealand o lo whaatauina atu I maketi o Amerika e mauti noa lava o le a onga ma te le whaawhita uli e o iai. O le taimi nei e tele o loa SS New Zealand o lo whaatauina atu I maketi o le United States. O le taua whai o ia o loa I le taimi le nei e o atu I le valu piliona tā lai le tausanga. E tali tu tusa mo le tau o loa o lo whaatau atu I Australia. Ai ma walalo pe a whatusa I le tupe o lo maua mai e New Zealand ia na o lo whaatau inatu I le tunu o Saina. Ta uafo I le li whaatonu ia Stephen Jacobi o le tele o loa New Zealand mo maketi o Amerika e le o iai se tiute I le taimi nei. Ai o isi o loa o lo tongi ai ia se tiute ma o na tuunga. Pei taina ia whaalia a whai e whaaupopo le 20% pei ona whaatu lai mai nei I le tiute o loa e pei o le waina whapefo I le ia ato ai ma ano manufasi ona mautino lea o le amatua te le lava se a whaina o le tamau a inga o New Zealand. Taruai ona o ano manufasi o le o loa o pito I te le lea a New Zealand nei o lo whaatau inatu I maketi o le United States o Amerika. O le so le o amatai nai suenga o le NCEA ia whanau a onga I tonu o New Zealand. O mata upu ua tau mua iai ia suenga o le neitu spasi e awhi ai le matematika whapea le siva atoa malingangana tonga. Whailo mai lo ofisa e pulea ma whaafoi na suenga ma tu spasi ma whailonga SS a New Zealand le NZQA e se lau ruas futasi la whainga suenga SS o le a whaasolo I tu SS New Zealand I le tonu o le whaawai aso o luma na inei. Ma e tusa ma le se lau fast ma le whaafe lima se lau la whainga o tawa o teine aonga e a awhia ai. Na amata ele songa fua I le whaamasinonga whaitu māloi au ki lani, le whaamasinonga o le li whaife au o le Destiny Church o Brian Tamaki, le o whengai mamolianga I le so lia o sā matapu o le whaamai COVID se fulumaliva, I le masina o Okitopa, whapeai manovema, o le tausanga e lua afe luas fultasi, o loo mo lia whaatasi le li whaife au marona whaitua e a hana Tamaki, ai whape fo I manisi tangata se to lua o le nei lotu e mafua mai I ni solo te sa awai I le mai taimi o lo tūlanga tolu ai I a sā ma puipuinga o le COVID se fulu ma le iwa. E le ngata I lea ai o lo mo lia fo I Brian Tamaki malona to lua whape I a isi tamaita ai e ngo I a Jennifer Marshall I lo lato fua ina lea ma whaatu langa o se whaatasinga o tangata to tele I le taimi o tapu masa o le wha mai. O solo te pei ona moli ai la tau nei sa whaia I le taimi o lo tapu la ai I le na o le to o se fulu la whaia ni tangata ma whaia na awai I se whaai poiponga I whaia I whafo whapea se whaia lua singa o se maliu ia ma o ni whaatasinga to tele atu tangata sa mo mia ona iai sa wha ina I lea vai taimi o le vevela o le wha mai. Pei ta iwa mafua na mo lia le li whaife au o Brian Tamaki mai lato umanei ona e whapea to tele atu tangata na awai I nisi o whaatasinga na o lato whaatu langaina. O lo huafuaina le nei mata upu o le a whaangasolo le whaamisnonga I le vai aso a tole nei I le whaamisnonga whaitu malo I au kilani. O lo tau fia le whailoa ina mai o le ingoa o se li e tolu tau sanga le matua le ana tu lai le whaamisnonga whaitu malo I Waitakere I au kilani I na ua molia I le maliwai o se tamai tai
i le po le sana te nei. Na tupu le fa le lave le te o sfultasi le po i se fale le walingo o le Brandon Street. Fa ilo mai leo o le tamaita i o maliu na fa manu lia i se anga ese na awinane o ye le fale mai na maliu i lava i se taimi muli ane. O se taimi o le masina nei o le a o ne ai matula i le tangata ua mo lia nei le fa le lave i le fa masinonga maulunga i au ki lani. E whāte si mo le iwa, le malosi le mafui e lea na lului na ile i tu i sa sae o le ai o Picton, mai sa langona lenga lulu i le lau mua i Wellingtone, pe tu sa le tu lai whai le fiafi o le sunga fuan. Nafi, whai lo mai le ofisa su enga tau mafui e le Chionet, e whapea, na o ngā te tonu le nei mafui e tu sa o le 15 kilomita i sa sae o Picton, e siri atu le se fulmo le whaafe la wha ingo tangata na o la tau whaalongoina lenga lulu o le nei maafui i le tele o vaenga Wellingtone wha pele tala whaatai sifo mai le lau mua e anga i atu i New Plymouth ai wha pe nai fo oi o na whaalongoina i nuu ma ai i le tumutu mo le motu i saute. E tele atu le taimi anu o tangata o New Zealand i aso ta itasi e wha solo ai ta maa i lima i telefoni o fesa o ta inga tele wa wave i lunga o le social media na i lo le taimi e ai pe whai ai ni wha malo si tino. O le nei tūlanga ua manino mai se suenga na whaia tarua i nei e le University of Canterbury. Lea na whesili ai le tūsa o le whase lau tangata e i le walu ma le whase fulwhadeu sanga le soifua e winga i lo lātou whaonga ina o le Facebook whapea ma le Instagram. O lātou sa whesilingia e tusa ma le lua ma le āwha i tū lai le aso ia le fua evelesi o le umi lātou te whaonga ina ia vaenga le Facebook whapea le Instagram. Whailo mai e stasi o whaia onga le universite sa whaafoina ia le neisa i lilinga. O le lua ma le āwha i tū lai whaaru il tangata tu tasi i le social media i le aso a tonu e le o se taimi umi na wā. Peita ai, a tu whaatasi o na maua ai lea o la whainga e tolu sa furufitu aso ia pe o le sidi atu i le masina atoa e anu ai o ia tangata i le social media i le tau sanga atoa. Ta ua fo iwo tupulanga talavou New Zealand e mautino lava e mawununga atu la whainga o la tu taimi o lo anu ai le social media e i se vai meo le fitu ma le valu i tu lai la so tasi. E telefo inisi di poti na ta uai e iai tangata e silia tu lava i le ta i se fulu i tu lai la so la tu te whaaru i fese o ta inga telefo vave nei i lunga o awala wha te kono losi. Wha lia mai lai wha pea o le i tu aingo whainga e tele ia le mau wha le tonu e mahua mai ai ma o telefo i isi su e suenga ua mautino ai o le se ona whaongaina e tangata o le social media e mauai i le popole, malele mau tonu po o le depression, ia atua fo i manisi wha le tonu wha le mawhau. I le treasa le nei au lumana i aile pālota a le United States, ua lipotia mai i le state o Philadelphia, le matua le fia o le totelo tangata Puerto Rico, e no nofo ai i le state o Amerika, ona oni la fonga na whaia le vai asa na tenei, e se tangata whai mea malie i le taimi o se whaata singa mo Donald Trump, le asa i ta awai whapea o te motu o Puerto Rico o se whaata funa po o se lapisi. Ua avea lea ma mea ua furi ai tangata o Puerto Rico i le neise tete o Amerika e una ia ma whautua ina o lātou tangata ina ia o e whai a lātou pālota. E manatu da utu stala e ono te lea se a whaina ai o Donald Trump i le nei tūlanga. Ona o le stete le nei o Pennsylvania o stasi leo se tete fitu ia e ta ua o swing states e ona e fesusui ai ia pāti la tau te langalongo i nei taimi o whainga pālota a Amerika. Ai o Pennsylvania e no nofo ai le tusa o le awha miliona o tangata e tu punga mai le tunu ule nei o Puerto Rico. O nei e tu motu e pei ona sila fia o se territorial United States ai le o se tete po se state.
Peita ai o tangata o Puerto Rico uma e na nofo i le tono o Amerika e citizeni o Amerika e mai anga vaa o na palota i ala tau whainga palota. Te leni solo te ua whai ai i le tono Pennsylvania e tangata Puerto Rico e wha lia ai la tau le fia i wha upunga e pei o na whaia le i whai mea malie e ngō i a Tony Hinchcliffe i le taimi o se wha ta singa tele a Donald Trump e wha tō sina ai le au pānota. E ta ina ai le taimi nei u wha lia mai a Donald Trump o ia e na te le si la fia po ai i le li whai mea malie le nei o Tony Hinchcliffe. Ai a o tali ai le taunu unga o le whainga pālota a Amerika ai Mountain Noa o lo o mata i tuina ma le totoa ia le tūlanga o le ai e territory o le United States i le taunu o le Pasifika ia e au fiai a Amerika Sāmoa o le Northern Marianas whapea ma Guam ai le ngata i lea o hisi a tunu uma o le vasa Pasifika. O lo tumau peo na va la lata i a sui tau va au tu i a Kamala Harris ma le parti a le Democrats ma Donald Trump mo le parti a le Republicans e mai mawhai ona whapea e leo manino mai pe o le a le tūlanga iai pe whaawau na lanu moana i a le whale pae i a Kamala Harris i a pe o le atu e foi i le lanu mumu i a Donald Trump. Ai moli tu langi a tole Pasifika lava ia e pei o mata upo e a fiai suinga o le tau a toa moli tu tau i le puipuinga o le saunga le mu e pei o mata upo au tu lava ia e whaata ua ina i le wawhenga iai ma le United States o Amerika po o i lava lana whainga malo e tula i mai i le taimi ma le taimi. E to tonu le au vaa o le mate tea a le malo saina na to e fo i manuia i fo il fonga ele le songa fua na nafi ina ua uma le ono masina sa no nofo ai lunga o le nofuanga o saina mo suenga i le mani munimo le e wha ingoina o le Chiang Kong. O la tau nei o le au vaa o le mate tea le malo saina ingo o le Shenhu 18 le ana tu lau ele ifo i le toafa i le tu malo o Mongolia ana nafi. Ta ua isi lipoti mai le vaenga whaasa lau o Saina le Sinwa o lo o malo lo si ma malo ina uma ia i lātou nei e tolu mai sa manuia lo lātou malangai mo le ono masina i le vani monimo. I ta alonga, ua manu malo le li New Zealand o Hayden Wild i le siampini o le ta alonga wha le vao malo le triathlon le Super Tri-Series mo le tausanga le nei lua afe luas fulfa e ui ina mua i le li peltania o Alexi i le tu unga whai una whaia i le tunu o Saudi Arabia i le asunga fua. Peitai na lava ia le tūlanga lua le li nei o Wild e wha mauni ai le manu malo o le na au le Crown Racing i le vaenga o au na tau mai i le nei tausanga ai ave ai o ia ma si ampini au o le lua afe luas fuluma le wha i le nei fo i whaanga tama. O le so o le aso tele le nei o tu unga solfonua i le tulangi saute o le kelope mo le ipua me le pone le Melbourne Cup i lona se lau onu se fuluma le wha i le nei o tausanga talu ona a mata mai. Wha ilo mai o le tele o mate matenga e pei e fudisia i solfonua mai o tunu i matu o le kelope o lo tau mai e le tau o na mua. E se fulu ono la whai o manu o lo tau whetuli le atu unga o salfonua ia mai atunu ui mātū e au fiai le atu Europa a Amerika whapea mai a pani ma whalani. Peitai e tol salfonua a New Zealand o lo au fiai manu e luas fulfa ia o le a tau whetuli ai i le ipu o melepone i le fiafia nā nei o le tu lai lima e a matei nai i le atu umatele i le malai tu i Flemington i le ai o melepone. O le whai ungal nā o le nei vaenga o telefau. Toi whaatana whātu le isi fo ili nei wha o popongo tala fau I melo te tupu isi o tātou tano I Sāmoa.
Au lei toi te liwi ia tunu e whawholo o ngā lulue ai sui te itasi o mpaso Sāmoa ia tunu SS lea na whaatasi mai e de whontanga te itai malo le tau pulenga whatu a mai atu ia o ki topa. No lātu wā whea ele moto lea o le malo ma le masiofo le fionga tui ma lele whano vale toa soalo vi le lua e wheilua ai se imo modi i ele lātu whaaf te tele i le lava tā pena matala mātango fio le fontanga sa whianga i ai Sāmoa e ala ila na tali ngā malo wa whao so fia ele mita ia i lātou e whaalawi lo pesa mo i tūlanga mātunu olo o ngā lurue ai ai wa avea fo o sāva noa e moli ane ai alo whaanga mo onga mai le fionga leo ma malu le malo malana masiofo e whaaloto tele ma whaala i awai ila lātou tiute o loo ngā lurue mo Sāmoa i atunu o i whafo. O laikum sino Sāmoa i Canberra i Australia le whaletua i a hinari petana o le konsula o Sāmoa lo whaamautu i Sini Australia tua o pepe manua Dr. Cam Wendt. O le ampaso Sāmoa pele seuma Francella Strickland o le ampaso Sāmoa i Seina lua manwai Alberta Mariner le ampaso Sāmoa i Japani Falava au perina Jandrulin sila tua laulelei, o le ampaso Sāmoa lo unga lue te tondo le fisa o malo o fantasi e Geneva ma Switzerlandi, tole a foa nela pepe levi, o le komisino Sāmoa i fiti, ali o ainga feturi Elisara, ma le konsulo Sāmoa i Amerika Sāmoa, le sunga fata Brian Kaio. O le ua tali mai le fionga le minister mtanga rengo tinama tama itai, ati na unu manga fisotai, o ia fo i o le minister bloketi o le miliona tan la, i le mata opu le sa fisiringi ai pēle au tu stala, e whātatau i le bloketi e le tu malo whaasale le anga numero lua, ma le tu malo le pā, whailoa le fionga le minister, e le iha whea lava i se fontanga le kāpeneta i mata opu e lua. O se whaengo le whaai unga ale lo ia siri ana su e enga e whaatatau i mta opu ai tu malo nei. O awhia i se whaenga e te tawai o na whaia se whaasalanga e le tu malo whaasala le anga numere lua o no le tūlanga le manino ma le le ato o le reporti na tu ina mai e fua i ta ia lo le whaonga ino le miliona tā la mua pe ta ina sau no le fionga mulipola. E le iai se teimia manatu ai le kāpenete tala noi mata opu whaaloto i whale sa avel fa mua i le tāpenanga le taringa malo le whato a maea mai o lea o tari mai le tua wa manuia ma tau le leia ai lo tātou wa tano. Peita ina fautu ina foi i le reporti a le loia sili. Le whaamatu u leo le iwa se futma le lima awheta la o le vahenga o se leni o le whaawa wina o le bloketi o le miliona tala e ala i le lisi ale tu malo le pā. I le awa yatu o le alo tamaita i o le tunu o Yahilani per kurupo i le tau banga tau salau li universa. O se tasi le nei o vaenga whaalawi loa tele o lo tātu o tunu, pei foi o na avei o ia ma ave fua Sāmoa, e le ulua i teimi na ulu fale ai lo tātu sui o ia foi lea, e le tau vanga tau salau le ke lope, ma whaamanu ei nei se tūlanga maa walunga no o iailana tau mawhainga. Wa malanga le au lango ale te maita e Yahilani per kurupo, e whaalo to tele ma fesoa swani vahenga mo o mia, e lona awai atuai mo se teimi mo fo i o Sāmoa, i le tau vanga tau sala universa. Tā penpenanga tātou tau sala ia, tā tuuleli, tā tuana i tālo sanga ia le tam whainga sia fui i alo si o tātou atunu. Promotino si o tātou atunu i le lalolangi e owa ma le se fulu mo tupu miliona ia followers o le tawanga nei se lau tau se fulu ia sui tau wā i tawanga fitus fulu tolu nei o le Miss Universe ia o le mafau ma le malo se fai fo ia i le tūlanga le ia ma wa ai le app ale Miss Universe tātou tō ia lunga i download ia o na whātino leo tātou pālota. O sui mai Filipaina ma Vietnam, e masani i tāpenanga o tauwanga te tele whape nei, wa malanga e fesoa swani i tāpenanga,
Ale te maita ia he lani per grupo. Wa vi fo ile tāna sanga le presidente o le whaala paputongo tāpe nanga le tau sala le sunga le Sā Jerry Prunt i le mo o mio e fiso swani tau se leni o lo i ele mo e mitinga ma whaanau naunga le komiti a whai lava e au sia le se furu pito i lunga o se whaaoso le leilea ma se whaalau i loa tele lea mo Sāmoa i le larulangi. O le aso se fulu ma leo no le maasina le nei e whaatau nuai le tau whanga. O le whailoa inga lau tu stala ma le teita i o le tua ngai le fionga tu la epa lupe soli ai Dr. Sailele Maliele nga oi. E te tau lava o nao fia e alo ma whanau i lato e wha te tau i le tu la fono le sitiseni Sāmoa New Zealand. I le mawolo fina wina nisio te maali o le atu nuu, le ua mai alo na whaitau nga whaalua i te tono le pāne mene New Zealand. I le wha maamlamanga le te maita i lo i o le komiti o le maua Sāmoa, le fionga lua manvau Katerina Sāpolu. Sa iai se toi te unga i le whainga whaavae o no whaavae eia le pili. Ma whaapea atu. E le o sa i lia e le pili le nei sa atu ina atu i le whaitonga mua mua. E le o sa i lia nisi a ia tatau po nisi claims i le citizenship. O lona winga. O inape uata vavae mai ai descendants mai le whai unga le Privy Council. O le whai unga le Privy Council o i lātou e whananau mai le awhe iwa se lau lua wha i le awhe iwa se lau wha iwa. O i lātou nei o British subjects o natural British subjects ma i lātou la ne o sitiseni. O le awa noa sa tatou whina wina ai pe mo i lātou na tutupu mai. E na afua mai le tu la fono ni usila sitiseni. I le awhe iwa se lau fitu fitu. E le ia sa la ele li poti. Yes ni mafua anga wha le tu la fono. Na pau lea o loo whai mai. Na mafuli le komiti. E le talia ia descendants nei po tangata nei tutupu mai na whana nau i tuatuo laso muamua i anuari. Le awhe iwa se lau whaiva. Ai le o au mai ani au ilinga. E le o au ili mai mafuanga. E na paule na o le whenga whaavae lea ua teu e te anau. E whapea mai ai e le o sa i lia e le pili. Nisi ai a fou lona winga. O a ia lava ua tuina mai i lalo le whai unga le Privy Council. O i lātou na whana nau mai lea whai se lau lua whai, lea whai se lau whai iwa. Ia o te taritonu lava i ai i le whaupunga lea ua whai e le lipoti. O le anganga o le pili lea sa whaatuina o le pili a te anau. Ina ia tuutonu lava ia lea ia i lātou na afia lava i le tūlafono lea whi se lau walulua lona winga o i lātou ia na soifua mai i aso ia lea whi se lau lua whae lea whi se lau whae ai le o afia ai o lātou walo ma whanau na whananau mai tuatu o lea whi se lau whae iwa. Pei ia manatu le fionga atu i la epa. O lātou na whanau ma whanau. Ma so se mtau puelo te ai mtau pua penei. E a fiai i a matua. E a fiai fo i mwhanau. O le tatou atunu fo i e iaila na ngai whanua. E tausi e matua whanau o au. O matua whanau. Mai o a i a New Zealand. E a ole ntango fia lato. Tu la fono metau fe malanga i masitseni. E o fatasia matua mwhanau. O le mela la leo tele o maua le kopi e lo tonu ai. E le tulanga leo ue ai tatou. Au tali ai te unga whai o le tula whono. Wa mai a whaalau i lo fo i le whinangalo le te whono o le maua Sāmoa. Le fionga anai atha anai. E pe o na whaatalanoi nai i lunga le Pacific Media New Zealand. A whai wahanga i New Zealand e whaasa o le lato whai unga se sa whaia. E te tau o na ato atoa o na whaatau wina.
Ai le whaafolinga o se pusa mea lofo le Kirisimasi e tu ina mai tani ai le tālo sanga, ai e le o iai se mea o i te tonu. O tala fōia mai Sāmoa manuia ni aso, whaasoi fōia. I love you, my sweetie. Oh, e lava lago che le sini. Ti ava ai o folima. Stay e pari mai a ita. O beia se fa anima. Lene liti a oe maita. La o belle se isa la mona le mafatia Niti mali e wai fasa seina u o tau pelo fatu I le teo ne maumanatu I so only pe ana whakapea ua moni Niti mani e wa e ave au se oni
Miti malie pe ona pese atua ile au fai pese le tamo leia. Ia, mana ia fo i fai sau miti malie le auli. Ai fa malo atu ile tata o fa fonga ili nisio tato. Pa angale mafuta mai. Le ro fa manuia mai e le sunga le viti au waa. Manuia mai la soifua. Ia, o fa manuia la soifua le sunga ile fe autoi ina. Malo lo pensione. Manu malo ia o le sunga ia risatsione ete ia stasi fo io au na le atua ia le olo tautua pea mo tatou ilungo le siufonga lau mua ia le pokalame le singa le whamanuia mai ia ele tatou au whaafonga ia ele nei au auli ia manu ia tele loa soifua pea mafuta mai ia sunga to ina malolo malo atu wharosa pali i whaftai le mafuta mai se ine mase tai lava mafuta mai. Mali e foi len falongo mai ana le la le tatano atu ia tu foi matasi ia ile telefone na watu nei la wano. Wanga foi le wa tele le taimi alu telefoni ai tau le taimi tau mafai. Pa malo moli tu malo io e sa o le wa tele lava le swing ai tutono a inga talo na e mai nei meu telefoni. Ia, telefo ile taimi wa o lo fa mamalu pe tono a onga ia nisi fo yo fa tal noanga ia po nisi fo workshops le lo fa nga solo tono a onga ia e winga ile foto ino matua ia po le ia o to so le au ina ma tato matua ia ini tangata fo ia mesela to la fa to fa teknolosi va ai tonu lava po a ia ta ia po a fo ia me o lo matamata ita maiti lungo o lato o le YouTube po telefoni ia po o lava devices nai whaonga. Pe so ta imal tala la wano le na mai ni telefon ili tele o taimi a tangata ia le mau mai so inga tele taimi walu telefoni ia putau le si taimi fo ile ma futa ia le fo si taimi e tala noa i lungo lau ai tu low ia wa tele lava ina sa ve ul Facebook ia swipe atu longa ia nanofo ia la ia tato o mai lai nei tato whanau tele o vaenga fo i lungo penga twailangi o leolo o mai mo matamata ita maiti ai ele o lava ili sila fio tato matua ia pena fo ia uia ele taitaina olota tu sa wo mai ata maiti tama mo e luma ele lava pe o tau si lovo ele tato ai ala ia fiso soani na mfai ona mau i tutono a unga e talo fono a mātua e tā hua i o leo tātou mātua me se lawa tātou mātua Sāmoa e anga ai e whaanongolongo i fono tanga ia e sau sa al tangata fui lea lewa i lito mai lawa to whai i suenga o unungo penga tawailangi me te konolosi e whaanongolongo fui po lelo po vaenga tonua ia le matamata i alom whanau e le tatau na mai matamatai awa le app fo ile tu telefoni le ta o le parental control te ro le sila fiel to te lo tato i mwhai ona e tango e control le device o lau tama e mwhai ona e tango e whaatonu tonu atu ia tala e matamatai lau tama i lana device whaatita inga po le tablet e la isi to inga ta alonga le ta alonga le ta alonga ni ta mai ta o le Roblox te lo fo in fa ona ma fa lo te le atum fa so ai ma le toanga ne a mari taiao ai mana foi tape ne pena ma fo fau ai pe sai iliani foi pele o i devices a tamaiti ia le Roblox o le malie o tfa pe o ta alonga pe ova ma le se lauta alonga i tonu o le app le tas ai fato a pe lu e tolu ai astolu ai ona alia e tonu a onga fano lai tile pa vitauli leo tu sai pe la o se messenger Facebook o le tal no ai tamaiti stangata tal le tangata era tu le friend ia na fa pe le tamaiti ia la confirm la friend le
le la mawhelini ma tangata lea. E taltanoa I lātou o, ia ai e whai ai lātou. O le wa mai whawholinga mai o lātou ta ili matausanga ta iono tausanga. Ai le whai tala noanga I lungo o le api lea po le app lea o le Roblox. Te loa ia le whai mai ruta pali sa o le ia. Te loa le telefo ina sila fie tātou mātua. Ia mana I tanga ia nei lea vaenga. Te le ia le mau ta alonga. Te le mau vaenga ese nungo penga te whailangi. Tō sina ia alom whanau. Ai mana ia lo ia lava ia puipuinga. E le o ngā whatia fo ia puipuinga to say whai mai tō ina si lea tu. Si lea le tau fie le whatau ia. Ai mana ia tanga ia ne tai au o le sim tau puna o le ai lo le ata tano ta matuanga ni a mari tai au. Ia o apps ia po o vaenga nei e o mai moa I alum whanau e le tae ai lātou e le o iaini devices po ai mo I lātou leo lo o iai le taimi o lo avi whanau e whaile screen time ia ai ane po an ia e nei lungo of screen tana I alum whanau ia wai lava le fili wa taa le fili taimi nei to e spuvalu minute tali tula e lua o lo o tau whaafonga mai pe le tau tuasi ufonga lau mua tali tula e lua ia ona tātou whaamawai loa lea ai whaawawa toi lava tātou whaafifianga sui whiwhiloi I lungo le tātou Sāmoa Capital Radio app.
maunga pea whafua o ni timunga o loto le tutu sa wala e ona le maua se iunga o ai e le poe wana o pue se ina dia oe mana oi ai le loto ai vai lo utinoe so we tao tae vai nei o eta tino nofo ile malio si o loto awane e toima salo funa e ti tali tono beata so sola i maunga le vabe leta fawata itai umoe ilongata be afa solo wape oseata o olinga ilongeanga Tamilo ilo ia o aona Malau loto tumule lofa Iava aia oe fa ailoa Lofa amuli mai Sāmoa Lau pelewa e pole vale Ua e tui le utale vale Ua e leo na sai mai fa pale O solto vita mai le langi awe Ia e fai ue musu ia te au A o fea fo i au tala mana iau Ufa ama fana fana O le nei ua osia A o le nei ua le betia Tala fai lo Sama famau Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia e mana tua ole aua La e vala ua A e se vali Awane e toe te pai tua Ia la upele Pele
mai ua. Whaauli mai o maunga, saon le whaauli mai lea fiafi nei pōrua, pe la pa umai se timu. Ia ai toi whaamalo atu. Peo lolo lava awala leo lo tapunia taimi nei I pōrua. Mō tātou ia le walu lava vai aso le wa te asa whaamanato atu ai le awala le tua I Waitangi Rua. Ia le so tae ai ia awala ia luanga I le transmission gali. Ia nana amatan tapunia nafi. Ia whato a toi te tala lava po Februari e o lo tausanga fō whato a toi te tala ai. Ia le watoi mamao fo le toi le ui a tomato ia no foi Waitangi Rua ia luanga I tai Upper Hutt. Ia Maloa Hutt ia o apeo Upper Hutt le lata maina le oso toa I lungo le transmission gali ia pasi atu I pita wa I loi ia ai ono sai mai le saunga le mu ia le atoe ki foi awala I tai au ia ona le foi le au so tasi mai au ia ta avale I le moto wele le tarato tato ofisa fasala lau pa maloto nei tato wo ia mafuta mai au kilani moala ne tia ia le mafuta mai papakura ma lol soifo manuia ia le olam lam fai o foi tato tautua nei aso mai le tai au pion mafuta tuai le sunga ia tu fue ma le sunga ia tasi pa solo mai isi pokalame o mai lava nei la oli Savelina le pespesi atu nei ia le walo atu fai singa luenga ia leo le afa uma fo ile tato tautua toi fitu minute tali tu la lua manuia fo ile tapena tu fo e wa ia le pikina o nai fana wa onga manuia fo inga luenga I lato lea o le asauni atu inga luenga la fia na nei le sifipo ia ai fa malo le onga lulue leo le a o le fali fai se malo longa ia mapiki fana wa onga o le amata peto e lua vai leo amata lava lau ngā tongi alum whanau ia lea fui wa malolo ia nai tatou whanau ia wasenga sifulu lua ma wasenga sifulu tonu peo lea sole na amata isu enga o le NCEA peo na whai loa tu la fionga ia la wano manuia ta penanga pe whapea le te study mai le fale ia le whai au mea onga ma ta pena mosu enga ia whamanuia au ta penanga ia mosu enga le nei tausanga ia e mo tātou leo lo to anga pele a onga vainga laiti ia vai le lunch ni te wangalo ia ma ai le fa longo le fa ia onga ai manu te le lava ne fiafi tātou toi fi lo ai le tai au ma mafuta toi maltuanga ne a mari ia il tātou tautua tai au ai mo le taimi nei ma le fionga le li pule ma le au whainga ruenga ma tau te whato fa soifu atu mo le nei taimi
Sāmoa le nuku o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai Sāmoa o le penina o te fia fia i ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La Sāmoa le nuku o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai Sāmoa o le penina o te fia fia i ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Sāmoa matalasi Hangi mai se matangi Te momoli atu ai Hoku alofai la Sāmoa matalasi O au lelea wha solo solo Foi au na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe wha ape whea na ngalo atu oea ita Sāmoa ole penina ole vasa Pasifika Tangi mai se matangi E momoli atu ai O alo fai na Sāmoa matalasi Tangi mai se matangi E momoli atu ai O alo fai na Sāmoa matalasi Fie, le afi afi, pe asa vali vali Lona la lele, ma folinga e whelanu ai Pe wha pe whea, na ngalo atu alo ingoa Sāmoa, ole penina ole vasa loloa Tangi mai se matangi E momoli atu ai O alo fai la